Nga, matoi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whisoswani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu fitu, extension numero lua. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafunga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso.
Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Na whaalongolongo mai a lo nu ue se i o whai atu. Israel ue
se ia o tau tino atu fo'i an te oe, o au lava o le tua o loa tua lava. Ele ona o au taulanga o te awa i atuai nei an te oe, po o au taulanga mō wa iai o luma e le au noa. Lo mātou ta maae o le langi. E pa ia lava oe. Mātou ala usu le tae au sengi, mo na mātou pese o vi inga, wha manu ma wha ne ina oe o le tupu ma le lii o li iwa te tau mo na mea iai. Tau lango le vi inga peo na mātou whaia nei tae au. O oe lavo le tua e la eile vi inga o le malu oe o le tua e pulpulu le mātango fie. O le tua e soifua ma le vavau e o lava i le wha vavau. Ia vi ia oe le nei tae au. Mātou whaftai. Lau mea lofa o le ola fau o mātou maua le nei tae au. Ta maa whaftai lu o lofa o le whaua momori ma te mai le wholau ngā le tino. Le nei tae au sengi wa e whapopo ni aso faulo lātou soifua ma le mātou ni yola. Mātou au liere ni aso lua o sifuru ia iaso te sema o le mātou whalau ngā nei fwoi tūsanga. E se le matalasi ma le sitisili ese. O lau lawa lofa mau whaamnianga mo i mātou lo mātou atua lau pule lea. O le mātou malanga ma le whalau ngā nei aso. Tau tai mai oelo mātou atua whaamole mole au li tia whaivo le awhengai ma le tunu le nei aso fau e mai. Ala whangia fo ile tau whai ui o aonga nei mātou whanau re nei tūsanga. Ia malu tia pe la tau le paolo o aolo mātou atua. E mai e fo ile manuia oelo mātou atua e sunga lim tamatai whaia ongolo ngafa male o oina. Ia ona ia mātou whanau, mātou te nofo lawa i atunu mamao e le ma whai o ngano sa moa le mātou te talo. O le atunu e pele le loto i ele manuia o lau fio i ona te tai. Le whionga leo malo le malo, malana masiofu, whapena fo i le whionga le tamatai pali mia ma le whainga malo. Na ia mātu ainga, mana ia mātu te ngate le ngate i Samoa. Ia whapena fo i le lalaman pāpā awa iso se tafora nei ke lope i ele manuia oelo mātu atua, o le atua e whaamai i ele malo tututasi o Samoa. Whamunia fo le nia tunu New Zealand, o le mātu nofo mamawai, o le nā fo te talo moa tunu oma, o le nei lalolangi. Ia, manuia le, tu manu mo le panga ma le tāpo inga, na ia mātua tu a sinisino le tunu i malo moa te malaora ni aso, te tōru waina pe lātou le māwhana whana lo walofa, e whaafosia pero lātou se fua laule le tino, ia siri lava i le anganga o mea umala whana mātou whaia ni aso faulo mātua tua, ia mātou whaia lava ina ia fo ile vi inga ia te oe, whamunia maine tau tua, ale Radio Samoa ni aso a toa, wa mātou wole mātou wala au nei mea umalawa, e ala le swafa manu malo Yesu Kiriso, lo mātou ori mara mātou whaola. Amen. Fina, fina, amane, fina.
ia sao finau au le fiu o le vingo le tua langina la fai pesere karesia metotisi mai Hastings le tautua mo le Samoa Lima I batola mo tara bokala me malo le taihao I nai se kone. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. In this update, the government sitting comfortably on 63 seats in the latest One News Varian poll. Nationals held steady with 37% of the vote, with Labour unchanged on 29%. ACT maintained 8% and New Zealand First ticked up 1 to 6%, while the Greens have dropped 2 points to 10%. Political editor Jason Wall says we're not yet seeing big gains from the left. We are a long way away from the election at this point, and a lot can move around. But at this stage, everything looks pretty stable from the government's perspective, and the opposition has some work to do. Meanwhile, Te Pāti Māori has surged 3% to 7%, its highest record to date. Kiwibank signalling it's up to the challenge of driving competition in the banking sector. The government's announced its intention to find investors to deliver the bank up to $500 million. The move's in response to a Commerce Commission report finding the sector isn't competitive enough. Chief Executive Steve Jurkovic welcomes the move. He says Kiwibank's a competitive alternative. Unions are outraged over the government's plans to reintroduce pay deductions for partial strikes. Labour made it illegal for employers to dock pay from partly striking workers in 2018 unless they're suspended or issued a lockout notice. The Workplace Relations Minister says the disruption it has on customer services can't continue without consequences. However, Council of Trade Unions Acting President Rachel McIntosh says it's a backward step for working people. This proposal of the government will just tip the power towards employers. They already have way more power in an employment situation than workers. Fire crews have remained on site overnight, with more work to continue today to control a blaze at Canterbury's West Melton. The 70-strong firefighting team have contained the 130-hectare blaze. Drones have been flying over the other major fire near Canterbury's Lake Pearson overnight to identify any remaining hotspots to tackle today. That's news. In sport, Australian batter Travis Head and Indian quick Mohammad Siraj have been found guilty of breaching cricket's code of conduct for their verbal spat in the second test in Adelaide. The incident occurred when Siraj bowled Head for 140 in Australia's first innings at the Adelaide Oval, and the pair exchanged heated words. Siraj was fined 20% of his match fee, while Head escaped with a reprimand. South Africa claimed Sri Lanka's last 5 wickets for 19 runs to win the second cricket test by 109 runs in Kebeha. Baseball outfielder Juan Soto has signed what's believed to be the richest contract in professional sports. The former Yankee has joined crosstown rivals, the New York Mets, on a 15-year, $765 million deal. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhaio na awina atu le pōkala me ale mālu o le taiao ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Whātalo whawhawheloi nei taiao fōre sofa maramalo lo tātori whaola Yesu Keriso Samoa watino pele le pa ia ma le pambalo lau whawhonganga malo le soifua maruia whamalo fo i le atinu ia le whalau. Ia, wa tātu aleanga ma tātu psilwhae mga whatau soifua le nei taiao fō ina o alofa mailu tātu ma tai le langi.
le nei aso fou fa popolo tu se fo ma to ma losi ona so nei o fai le tua tato te ori matato fia iai po tia le anga le lei si so tato tu si le langi ia wa fa pena ona tato si le fa e lo tu se fo maria mo ma to wala nei tai help o le aso luar nei o se fu ia so te sem o tato fo longa o le lua fe lua se fu ma fa to tai tato tu al fo longa nei aso ia matato fo lau le lao na lofa o tātou iai le tātou wholonga mana malanga o nei fo ia sa fōsi mai la whafonga po kalame maro le tai help. Le Radio Samoa's Falima, Eva Toru Amoni, Falau Tuli to Funga Tato Toloto for Penafo Natasha Vailua, Insini on Facebook, Mari YouTube, Radio Samoa, Sarah Tassi Patea, Malafanga Pesta, Aljo Lucio Mojo, Onanita by many, Totuino Ese Paile to Laiva, Ile Tayo Day, Malolo Malose Fumanuia, Tasha, Manufala. Malose Fumanuia, Sunga Tavaifa, Perfo Ile Sunga Natasha, Ile Neta Alfo, Talofa Maloni, Happy Blessed Tuesday, Fatalofa Tuaile Paia Mawalunga Samoa, Vi Ilali, Lewa tātou whailoa I le nei aso fō, alo lava le wholau. Langi mamalo sunga la o tawai, whaatara fo leo so ia niwa whalau le nei tai au Samoa, vi ia le tua, wa tātou au lea fo le nei aso lua, happy rātu to you all. Welcome on our show. Wa nganai mo dir Christmas il neba I taimi o pesenga fo I le momoli mai o na namu o le o mai o le whamana tuina o le whaoltanga mo I tātou. Ia, vi iele lo fo le tua wa o swinga na o le o langa ma le savaringa wa tātu iele ni bai tau sanga o tātu iai. O le porkalamele a le fitua so le pespesenga o kisi masi lo whanga solo. Sifuru ono tau sanga ka luonga. Amata so o le luafe ma le balu leo te mantua ina le na amatai le porkalamele. O ma le taimi o lo wha pea, tōl pulo fo le sunga le whawhengainga, sunga le teina. Victor Powesi mo fa Salome ya mano le Kalisia e fa ka sa mangeli sa posisei ona tulang fa rupe malole tawatai malole alo fa le tua ya male fa wina por kalame wa le fa ngofia ya por kalame tu sanga titasi tele ta penanga tele va nga tau ona ta pena ia ya le usfulu ona tu sanga le o fa nga solo fa wa na nei mo tātou e whai ona ngai atu po se sei nai Winthrop wai mangele ia le ngate leo nunga fo o pengata whailangi o lo whaasala wina ile por kalame manaia wal tasi le mai ngata ua la taita ma tau tele to sango bavai o le tofu sao o telo e kane CSS e ui o le whaafoe le whakasa ai ele o pāpui puia ia sao o telo isi e kale sia ia o le nganga le kisimasi o le leinga tu whaatasia ma whialafani ai tātou le au Kirishano Pesil vi inga le tua ma te levi o tātu ma te langi ma alo ai o keling lua me alo por kisi masiri kai ngor kisi masiri oi le kulunga la kisi masiri bobo la kula mai lo me alo fa asi senza foi se sawa ngal fa kula kisi masiri wala ba Nai minuti o tātou lui tau mo oira nei fo tai au fau. O ringa alo tātou bukala mea reto le ola, mai a pasta la whaile kopa o tātou a reto le ola le nganga fo le nā. Il toi kuata le fitu le tai nei today in history, tātou bavai pone mena tupu lesus furu te semba, o le tai na fitu le tai nei whaponga tal folding al Britania pia tātou fitu o disi nao tātou bukala me. Mo le tulambo mua o le malu o le tai au, ai o le tātou li potia mata mai dunga wano nei fo I tai au fo. O le tātou ulua ili poti lunga awala mo le sifil malo le atunu le nei taimi o le tae ao. Ia o loo whailua mai ele waka kotahi o loo maa le pisi lunga o tātou awala. Se vaenga le tātou State Highway 16 I Sisifo. Ia o loo le lei mea uma whapena fo I le State Highway 1. Saute me mātu loo maa lava le pisi se vaenga fo I State Highway 20. A and B le anga I atu mo le tātou malai valele o loo kilia. Ia le ai se poloka. Le ai foi se whaalave o lo li poti mai le nei taimi o le tae au. Tātou ula I li poti le nai lunga o le awala. A le tautua le Radio Samoa tasilima I watolu a mo. Ina ua valu minute te ai le ono. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima I watolu a mo. Radio Samoa, kasilima I wakonu amo.
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Sa folo mo le ono le malu lo le e tamaki makaura wa ki lani no fonga fasalanga Radio Samoa on tatu ye le vainga matala nei le talo le tau winga le tau le so mo au ki lani ona fasalanga awa o pa o timu ni so taimi pe ta la langi le pe ta yo la langi le lei e le tele o le taiao ma le waul ma le fiafia na nei angi maria ma sabili mai saute a luas fu martasi mo rungan ma fana fa bawina mo au ki lani le so fu tolu lona ma wala lo taiao pe au dio la fasalo po na awa o lang le lei le tau lo su fana mo rungan ma fana fa bawina mo tatu le so taiao lo vainga yon tuatu fasalo na awa o lang le lei le tofi ma las for raile ma las tornai pa ultimo le sama na so for pa solo ma na yatu ma bonga na ba tau ni foi taimi o le taiao le tala le tau Radio Samoa wa natu fa lo longa ale le Pacific Finance so se tasi foi sana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfuli mo November se ia ulia le aso se full vivo te sema e anga va uma ile se e jono manu ai ile lose lau lima sfurtala pepa me alofa foi ile se ile aso full vivo te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu ile Radio Samoa vala lo le Pacific Finance Limited ile ovaluselau fitu fafa lua fitu mo nisi whaamtalanga. Sa follow tele to lai ono ole lui tau mo oi. Ia lele alo le se fo manuia malange ma ia fa tai le tua mo fo la no mo fa o vino al tato por kalama Filipe tauron fa pa sumar fa martala le apostolo o te tau se sia tu le fa ilonga e mau ai le tau ina vala wina ia o mai runga ele tua ia ke riso Yesu I press toward the call for the prize of the upward call of God. Va ai ilunga ma nga iluma va ai ilunga ma nga iluma ai va ilunga o le tua ai aluanga iluma ke le kaunga ko makua al piko kua o awala ia e mafai ai ona e au le manuia e ke le kau ia mo mua o lo va ai le li ma lo savali fa malo sia ga iluma fa ngalo lo te mitona wa kalanga la apostolo Paul I press toward the goal ola fa makala ma le upula le press le ola finga le ola tawivi le ola songa le ola fa malosi e le ola fa vai e le ma fainga o ese fa fika u le olanga e ku kupu pe ile kaimi male kaimi awa kimu la vela malulu la vele traffic ia peise me o kupurunga la wala ele venga vesia al mela vai ele va pe a kupu menga ngai ngo foi le ku lunga vai le mau le aka ko samo pa u po e ko yo sol mo ko kula ai mai fa pena u male lu imo o ile taiao po le huli po le fiafine onwards and upwards va ai ilunga ma nga iluma ono le soa fo Yesu amen Ile
Olivinga le tuolle pesa mana pesa Crichton family hino was for fitula wajali tulai ono le pokala me malo le tai already samos for lima i tolu amo vai ngala ya sa tatu tala no le nei tai hao o pesenga o moli kirisimasi ia markelo fale o lo fe mo solo la ko moli mala ko keunga fa to sina il to telo tangata ate fa taula to o lo o mafu kirisimasi si kue ala o fa bisingisi ia o ki ka ko sa le le tanga o te me alo fa fi so on by time na lo tatu yai marle to lua vai aso ia ma le aso tasi on tatu lilo kirisimasi o nei to sang ia alo fale tua to taile fo longa le no ia ma ia tatu fa tu ma le loto fa tai te lia ma fia le me alofa siriatu me alofa mo le nei o langa lo tatu yai o fo ina le tu mo tatu o le faola o fa na mai mo tatu au ki shan le lei o na nei le pokalamele na o ta o le fitua so pe single Christmas na nei o le vaga o la solon tolu o le faka sa o le hanga sunga le whawhenga river na te whatolu a pelu le vanga ma le whatua marina le vanga o la tau ia leo lea i la tau sao ia mon pokalame na nei ia manu ia le haloa tu lau sunga whawhenga ma whalitua ma le manu le kanesia i on tulang whalupe whaka sao le hanga mo lo tu sao i le fitua so pespe senga pespe masu nei tu sanga sa tatu tala noa te le lopo le masina te atu nei swing o le a lena whatatia at council o kilani mo le whatawina le ava malosi o na nafi la lau titi lo atu lana effective ai te lo fale whatawina le ava malosi o le iwa le na vaventu puni an nafi Yo te vai o tulangal na lewa iai mana tu fo yo le lava sa fa mana tu mai ia ma fa alawi lo mai fo i le council i le se taimi o ma vai atu fo i le tulangal na ole ai so an nafi pena esa no ta lo le iva ia ona mali le family aku ka ko nguma ka ko ai ngai le te fa tanga ina se fa tawina o se ava malosi mai i liquor store ia mana i fale o lo hala iti fo ia pe o tato dairies i le taimi le na so o se tulanga le fo i a ta vai mani wa fo lau ia te au ia ia wai mawhai ai o ngā fo i le fuafua le la le taimi e mawhai ai o ngā i o e whai mai ia whaataunga ia a o tato trading hours la na wa ia na amata mai i le aso iwa which is o ananafi ia
tā loa leiva, e le toi mawhai ona toi whaatawina ni a tātou awa mālolosi. Ia mai I whale o loana e pe ona tā ua. Ia o nisi la mantua la. Ia la whai kionga fo I ata vai maniwa folau. Nei vaenga ia o le a le toi mawhai ona whaatawina mai ele awa mālosi. Ia la tau fo I pisinisi ma la fo I tupe maua fo I lele. Ia wa manatua le wa vaven ka pungia la ko fo I whale o loa ma le koe whaakawina. Au taimi nei, o le sili le ngā unga kia le au whaatau. Kusa pele whaakawal me ai le si ngale ia la alu e whaatau ana awa mālosi ile nei fo I taimi le nei tau sanga pat o le tulanga nao iai. Ia, wale koe whakawina a tātou awa mālosi ile pe a ka leiva le pō. Luna winga. Fua le le kaimi o le aso au le fuanga foi le na tau ma faile nei fuanga. Onga ko akele au irresponsibly drinkers. Ia. O le ingu le fua. Ia manatua la o le kele foi o whawhita au li e tutupu mai I pō. Onga o le o foi lele ino fuanga whapea. E o la ino fuanga whaitele. Manatua la o ka kaiming e tawai maniwa folau. I loka maka ku foi lele I te tele o le awa mālosi foi e whaonga aina I gatherings te tele. But to me, o lo fesili. Kau ke o I occasions ke kelenga kau ke ingu o ngā ai pe o le o awa ia awa malolo se wha o ngā ina I occasions nei ai whamaile sino makua la ia la o whangu wainga le whale o ke aloa au ia le whale ingo ela o whangu wainga ma o saunga le muai leisi tu o kanga ka fo ie o le levo le poe koe whaaka wala tau ala tau awa malosi e le loa whaalawe lave e tu tupu ai ina ina taimi e le ngata ia I la tau o e o lo feo ai ia makangaka o le ai kukongo whale o loa I le nā fo I taimi so tūlanga umana le na tau mawhai ina ia fo ia mai le tūlafono fau lea o le whaangata ina o le whaatawino a malosi I le tau le Mānaia ono se fufuanga lo te vai atu e tō tele o le community sa tala noa ina lea mata upu mai le lua o se fulu lima, lua afe se fulu lima lea la o se fiafianga tele mo le tō tele ona lea ua whaamamaluina lea tū la fono tā leiva ona ngata lea mawhai ona e alu atu e whaatau mai le awa malosi le tioa o whaatau ana po I le pack and save au whaalongo atu I le whaalau iloa mai e le pule ana po kuata le iwa ea lena whailoa mai ai e whaangata I le iwa le whaatauina lea la ua whaamamaluina lea foitu la fono o se mea le tele ona e whaangata I le tō tele o tangata o lo lunga foi a tātou au wala ia mole saunga le mo o le mamalu le atunu ia mole anga I luma o le ama whai foi ana educate ma whailoa I le tō tele o malu le atunu o le taimi lea o te tau foi na iei le whale o le taimi foi lea e te tau na malolo ma awa toi o e whaatau ia awa malosi e o vātu I le iwa I le afiafi. O tele o mautinoa pe ma whai ona sui le attitude a tangata ta ma whaawa malosi. O la winga o le tana foi lele pe tapuni I le iwa pe tapuni se furu kasi por se furu lua. O le swinga o le mafo fau o le tangata ta ma whaawa malosi le mea le swinga sili ona le lei. Wa ku sa pe ka pungi le iwa vaven ka pungi le iwa po la ka me ka pungi a le suia le attitude mal mafo faul tangata ta mafo malos o ye ya la se swinga fa intu la mai mo le afianga fo le lo tanto sa o le ta vai winga tonu ana le tau fa ata la utala fo le I tulanga pe o fa poiponga ia ongi gathering se tele fo ye e ia la tau o la ka ke vai kai kaskas lava pe ia la e ingua fo le fo au isi ka ngaka oi ka fiola e ta vai le va ka fa longo ku ka mo ka va mai fo fa pelo lo tama fo sole o le me you know ile tulanga fo le saunga le mo ka umangi ia male tau sisi o le vawhianga i matangata. E pesa o e tawai e tāua tawai o le swing o attitude a tangata. O na lo te whai tāua tuvo I tatou tala lea. O lo whai meisi o whale o loa ponisi o le au whātau o lo whapea mai. E tingana tapuni ala tō whale o loa le sifuru tasi. Ai o lo o iai lava tangata. O lo o tui atu. I ele o tapunia. Ai lo o mana o mia pea ala tō awa malosi. Longa winga la tā leiva o le a iai pea tangata o le a watu pe whātau. So the ultimate goal lava la o le ngei kulafunga, o le safety. Safety o tangata uma. Ia, o tūlanga nā le ngā la inga umwhai ngei kulafunga. Sawa, mo tātou ta mawhalawa malosi, ele lea ta mawhalfale ma nofo file mo el fale, whaasua wa o le aveina ta vale langa a fiais tangata.
o te loe mana ia lena a ta mafala malosi manofo le fale file mbule le faisa kwa mafkanga faisinga malolonga moe fale le moe onga ki ala ka ya o ki ale onga ya ala sa ngole mutang mana ia te fa mai lawa ko kuve po se kala ko ko ya ele salo sia vai wa manga ia fo ia le to inga le vainga na o ta mafale ava malosi le fale ai foi na afianga manku foi ele ko kele o le tele le domestic violence ingai kai ia ma fu lava le ava malo so ia e fu lava le fa nga ina le foi ia mal fa out le ile ta ma fa ina le a sa le tanto ele vai time le ngatu ki se masolo e fo tanga mai le scammers o la toto fa se tele na alu mai le kupe tatou ia ai le se vai nga tau si le ai nga ona o fa se ina le au ko fa vale ma le au ling fai ai bange fa fo na tu le tai o le nata vai o lo fai lo mai tatou tala le RNZ News i o ai mesi ale taimi le nei le o fa tanu ina le tele o tatou o e fa tau me alofa mo tatou ainga mo tatou wo fa fenga we po le lava se me alofa o lo tama fai tatou taimi nei o lunga o tatou platform te social media online o tatou va ele a meu tau fa pitoa po sales o lo ia taimi nei le ala o lo la pata i mai ai le ia li malo o tatou leo taimi le nei ina ia mata ala le mamalu o le atunu e me se lunga Trade Me Facebook Marketplace o nisi na o vaenga o lo failo mai le taimi le nei saunole Detective Inspector Stuart Mills o le taimi nei wa alu tele ilunga le numera o lo fa se ilunga online o le si tu ai foi o fale tupe banking online ma meu personal details o lo la pata i mai ai ia leo taimi le nei ina ia mata la ile malo le atunu mai se la lunga Trade Me ma le Facebook Market le taimi le nei pe o le vaenga o ngai platforms nga o le o mo makwa take lava o le awala le si au vaenga le fai o le pretend foi le fa folinga mai o le la fa ta wina la o lo le na right now ia nga fesili mai lo la ia le ma fa pe mai ia okay a mai la details au mai le location le la wa ko fa ka ia o le la pata inga ia mauti no le o la e malu pui le nga ko inga fa ka nga awa e le ka ko e foi le situation ne tu la mai talwai ele ima maute le atu ata vai niwa folau le nga fal pui e po le tu el fam sinonga ia tamai ta ia to alua ile fa ataunga la fa apea fo ilunga al Facebook Market le na la so fa ia ile tangata na luane o ile Westgate Shopping Center e fa atau no ia le fa atau inga le so e alwa kurkanga kai fa akau ai ngongo foloma avel ta avale yo nanga o ia ile o le ato mal telefonia sia fo ia li but o tulanga la fa pena lea o lo la pata ia mai leo ia mauti no le o lo o malu pui ala o fainga fa ka o le alu ai foi ol fale ia fai le po fese me e kakau nga au mai ai ia ona fai le fa taunga le nga ta fole na ia o ngai discounts malu discounts ma wa e fo ngai ko ia nga ui pele true ori ngai discounts ia o le vai kai ngai e va vanga se tia ta to la ngo o le tele le me fai mama na ombia lava me fa pena ia fa uta lele lo se mal valo lo tele tu lai ono na fa fongal pokala me malo le tai arbe sa mos folima e batolu a mo ta do babai ile Paul la tamai lena release mai po ia po feo tu ai party ma lang tanga New Zealand pa mai fa fianga mai a bueno malo se fo maria le tai au good morning alata ile sipula vea olo ile fato anga ole nupela lele ole mo etofele ole mo uolele ma ufa
my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Ole pelale, ole bo etafele, ole mo uwelele, ma ufa apepepe. Le asatele lita ba e uwa pa e uwelele atu isasa e ma ona fulu otomuli e umi umu pa auli. Ole pelale, ole Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Jana fana va tia roa wa te tala na neile o nanga e veni mo fa tangwai au kilani ni sila numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre ta fatonu lava le warehouse ma le countdown lau fale o fula wilo le e veni Auckland Airport Shopping Centre. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Malo waktaina tino lau whafonga angana nei tai au fauto e lua se fulu malawalu I le fitu le porkalame malo le tai au wede Samoa soni mai watolo a mo au natu whalolonga le e veni whaftaina polenga mana whakarwenga le veni mo le sponsorina o le tai porkalame malo le tai au ona po te le lopo le toi pole o le lua felosu marfa ai o le na whaalia le po ona po e swinga o le sapo la nato sa fisilingia telefoni emaili po alava a wall of sota inga na fisilingia la tau po feo il na tu langalongo ina o le telo party ia te lo le wa o mana release wa po le ba o le alava tawai ma Natasha manto fo I mole silfia malo le atunu o le tato variant o one news variant polea e na o se vaenga o tato I nei New Zealand o lo iai to tono le popo le fo I palota o lo fatau nuina o le unga la o se fiafianga tele mole party le tato te party Māori ona o whailoa mai wa alu I lunga le pasene o lo iai tu lai mai lato le taimi le nei whapea mai le lua afe ma le valu le sa tu lai mai le maununga le wha te si ma le wha pasene a o nei la I le unga o lea fo I tato po o I le fitu pasene o se fiafianga tele le na mo le tato party le ale Māori o nisi fo I vaenga tato vai le taimi le nei o pasene o lo tu lai mai o lo o tu mau pea le tato coalition le ato tolu ale national ia whapea foi le New Zealand Act ma le New Zealand First a o se vaenga lea o taimi le nei national o le tolu sfulu fitu pasene Labour luas fulu iwa pasene ia whapea foi le Green se fulu pasene Act e valu pasene I le taimi nei a vaenga mo se vaenga I no foa I to tonu lava o le tatu palemene le taimi nei o lo tu mau pea I le coalition lea e to tolu le ono se fulu tolu ia lato no foa to tonu le malo National Fast Food ma le ono Act e se fulu ia ma le New Zealand First e fitu a whaila whatau ina se palota I le taimi le nei o lo tu mau pea tato pati ia a o le isi tu lo ia tato lima se fulu fitu no foa Labour e tolu ma le ono Green e se fulu ma le lua ia ma le te pati Māori e se e iwa ia o tu langa le na o lo ia taimi le nei I se vainga fo ia le po whatau ina ia ma le unga na mau mai ana po Ia, le ngata whaila na o tūlanga fo I e tau tai po I lato ia o lo a vea I le taimile nei tai pila o Chris Hipkins, ia whapena fo I Christopher Luxon, ia ma le sunga fo David Seymour, pero I lato la vai e tolu o leo lo pito I lunga I le whai numero fo I le leo a lato palota, so Chris Hipkins se sai su
lusu fapsen le lau pa u lalo le tasi le point Chris Falaxon ia 2% la ua koe alu ilunga o la alu ilunga koe inga luanga points fa popo ia a kame le kamale o tavita ia o lea lava sai I le tu ma wal 50% so o tilo fo ile le anga ia pat ile tilo ile te party maori male si tia o la tau palo ta they could be the kingmaker pe afa apea e fa a wawai pe la le si tia o la tau palo ta ia mai la tau fo mai se fo ile anga ia tu ile taimi o le fainga palo ta Mora si fila tenu o le susuenga le na matala sala sumo mua o te sema anga ila sodua le stolo te sema o susuenga de fai lunga landlines and mobile vanga mana fsiringia so te le lope ingi so kako sambona fsiringia le vanga o tulanga mana le safatino ia susuenga le man tulanga lo iai te party Māori o le party le sirian ke le langolangoina o le fone le o la tuna fsiringia tulanga iai ia o te le lopo o fea tonu e fuanga e la tau whina ngalo ia o whanu mera na pe on tuina mai a wala siri whila tunu le nei fwoi tai au fau sa tatu tana noa I leo mare po ino la tau ia malako pasi ka parpala fo ia sa I East Auckland whoringa mea o leo whasola nto tele la tau ua po ina leo fwoi le ia ua maki ai o koui li botila sa mai wa kusfulu lima sfulu lima le 16 suongo ia se ka kufa au kala ia o le famtalanga fo ile le pe o le to atele o le mamalo le tunu which is a great fo ile le initiative mo kanga ka umalava awale amanga ia fua ia vili le officer le so o le pema le afa le lua le na fa pena lua ko I vala awa to mai sa I o tara ile kele o la to le nei ua fa talu wai lunga o la tele so o le kulanga fo ile na fa ile la tau target e le fa pe wa kulo so fa ilo kama ia ai sa la tau muli e mai tawina pe fa amata e sao o lo o afiai le mamalu o tangata lau tele ia fai malanga ilunga le ala so o le tulanga la ia o moli mumu o le wala se over speed o tulanga uma ia nga put off ai le to atele o commuters po la tau o le fe o ilunga le ala tele le taimile na so o le tulanga la le o ia fo el fa mtalanga le ele fo I lava fo I le tau mafai inga ia makua I ka ofia le so e o le kolu fulu tolu tau sanga la le fo ina loka atua I le vaenga le tolu fulu tau sanga ia o la inga mawaku o la fo e fa ali langa sain fo le o le kengi mana tua la o le fo ia e anga I fa atasi leo ma le tau fio finga fo fa maluina fo o le na fo I vaenga ile awange ko e fa ali ko vaenga ngam ko pinge ka waloa I no foanga o lo ia tanga tala tele so o tulanga na le wa ia le o si ia kulis fulongo ia ai mautino o le ala va fo ile na o le paule a wa le fai mai o le ko a kele ia ata vai mani fola o le na ia se fa manatu lava o ila to uma o so tu la fono o lo ia tato fa malo fa ftai inga luenga fita mfainga ta o lo fe ngai ma tato li malo I aso taitasi le ala manaya pe wana na file na ta o na lima le na mau ale ala wa ngai lunga ile se fulu ono ia le na o lo fa nga solo pe nga luenga tato leo a wale saunga lemu le mamalo le atunu so for tonga mai leo mo tatou a wale tau si o le file mo tatou for the community e silsila se me le saunga le mo tatou va na vidi leo na o silfia tatou numero tasi station numero e vili te miale ku pol vaanga so a silsila ku salenga pasi ka wo ko ki ala bela ka vale e ka milanga vili tas o se me tupu a fieri poki o tasi o limal numero en faina mana o yang telefonina pe ona mai foi le so marsatini a tu morval I tar bo kala bono fa tonu ia son fo vasti tasi ai ole va na vili ole va fo na foi le o la tu tiute ia wala va saunga le mota to a wa ke ale kuril pasika fa mone ai vili no let the police do their job alo ko kuril fa saunga pasika besao ya kuli o pasika o baka kuai o bona tua ma ko ka sa boy ka sa ko foi po se full ka sa ko o la usa matua la leo o yena va ile official leo I tua ila man wa o le la fol kal ngal ma ko nga le ma ke so ma la ka ma le ku sa la ko ngal nga fel fo ngal ma ko o ka ma leo la ku o QK la bang la wa vili mai ngai fa mai
Se lau sunga kai. E onga ngai i le afo i le makafanga ni raro mangwa. Ai onga ngafo aku fa le ka beso la yo. O fa na wa ko kala gola o ka barkel fongi bai. Nga ko aku asi le onga kongi sami. O busu ko la ka. E nga se be ko la kongi o ka ba o ga sabi aka o kongi o ga. Kalau kau ingat bela kan, amo angin orang. Coba sebut mana ibu minum colok channel le cola fitu, bukan ada baru channel radio sama suni ibu cola abo, oleh cerita culi ponci lo kenapa lo asoi, ya mai spesial kalau kismasi pause lala. Lain tayau, nak baca nol tayau, coba nol tayau, pada nganga, ada coba mai atas tanah fire kau pemain si puak, ngekai afo. Lo fani jangan sama ole lalo lagi cuma olo loto ba filo ai oia nessa me alofa e amatu moia tu pole lalo lagi o ana mai nessa me alofa e amatu moia tu pua fio mai ia manu Masi maleta usanga fofia fiolo watu na kusamoa malela lolangi asoa iya manuia ekirisi masi maleta usanga fofia fiolo watu na kusamoa malela lolangi asoa Yesu le desia le wafanga umai o mai ka ko fo makanisa pai fa ka ubale ala lenga sawo doia awa ma uinga ia manguia kalai mai oia inga ia felo Salamonge iloa fai loa suina folo oranga. Merry Christmas and Happy New Year. Alofa e ambatu moia e tu pole lalo langi o ana mai. Nessa me alofa e ambatu moia e tu pua fio mai. Ia manuia e kirisi masi maleta usanga Fiolo watu na kusamoa malela lolangi asoa ia manuia ekirisi masi maleta usanga fofia fiolo watu na kusamoa malela lolangi asoa Salam alalala kirisi masi fia fia umachangata epepelea let us pray thank you Jesus oh yeah langona ule kirisi masi motato Fiolo watu na kusamoa malela lolangi asoa ia manuia ekirisi masi maleta usanga fofia fiolo watu na kusamoa malela lolangi asoa Yesu le desia le wafanga umai o mai ka ko fo makanisa pai fa ka ubale ala lenga sawo doia awa ma uinga ia manguia kalai mai oia inga ia pelo bangi salamonge iloa fai loa Merry Christmas and Happy New Year. Alofa e amatu moia tu pole lalo langi o ana mai nessa me alofa e amatu moia tu pua fio mai ia manuia e kirisi masi maleta usanga fofia fiolo watu na kusamoa malela lolangi asoa ia manuia ekirisi masi maleta usanga fofia fiolo watu na kusamoa malela lolangi asoa ia manuia ekirisi masi maleta usanga All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa.
Samoa, kasilima i wakuru amo. Lo whailoa mai ele waka kotahi le nei teimi o tai au whio lolo le pisi lunga tatou au wala. Au se vainga lea i le State Highway 1 i le tū mātū i le vale a Rosedale Road ma Constellation Drive o le teimi le nei o lo le mū le alu a tatou traffic. E whapena fo i se vainga State Highway 16 i si sifo le vale o Cumule ma Westgate o i nā fo i wa amata fo ina le mū le alu le traffic le vā fo i o Point Chevalier ma Newton i le State Highway 16 e whapena lava le alo tatou traffic le mū. Ia, o nisi nao vaenga o lo whailoa mai ele waka kotahi le nei teimi o le tai au ma tatou li poti le nā le tautua le Radio Samoa tasilima i watolu a mo ina ua toe se fulu wha minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ma lor soi fua manuia ia te oe mwhai o na mai moa ma wheso tae mai tatu por kalame o la reto leola le nei fo ia so te whatalo whantu ia te oe ma lor soi fua manuia o le tusi lea ia kopo e mua whai pe luas fultolu ia ma le luas fulfa e whapea whai taunga awa aise ta si whalongo i le upu ai leu si tae iai e tusa ia ma le tangata ua vava ai le whaata i ona lava mata na whanau mai ia o na ru esele o ia ua ngalo fo ile winga o na mata. A le upo le fesili mo o ile aso, me se o ile tau mo fai tau lau tu spaia e whapea. Ai se a e fai tau wai lau tu spaia. E fai mai le testangata, fai a onga sa wa onga yaso lava ia whapea mai. A e fai tau lau tu spaia, ia e tau mo fai, e te fai tau moni swinga o lo wolanga. Ai aua e te whai tau uana o se tau mawhainga e te malama ia petele ni mea e kei loa il kuspaia. Winga ke whai kau e malama ai e sili ai ona e ngā lala i le tua ina ia iai ni swinga na te whaia i le wolanga. Wawhele upo le tua me whaina i le mana e suia le wolanga. E te le whaila ni sangata e tau mawhai. A whai tau na tuspaia ma su e la na tuspaia. E le tau mawhai su e moni swinga o lona lava o langa. E kau mawhai inga ia su e ia i loa ai ngi mea se o lo whai mai ai tuspaia. E winga i stangata. Winga a whai kaulang kuspaia e vai ki mea leanga whai stangata whapea. Ia vai sawa mea konga i whikau ira wali ia. Ai ale mea al kuspaia e le whapea na o le tuspaia o le whaata. O le whaaka lea e whaitau, inga o le whaaka. Ama kua whai whaaka e tilo le whaata. O ai e kei loa ku whaata. E kei loa kua ilo wata. Ai u whakusa ia kopo tuspa ia e whapena. O le whaaka so se taimi e te whaitau ai. Kai pei ala ki kilo le whaaka. O ala ki kilo le whaaka. E whasao ilo sope. Ia ma whai whanarea ia me o lau mata. Ia pei e nginga i me fo ia si tu lau pau lau wisu. Ia ele ia mse se le whi ki kilo le whaata. E ala ki kilo le whaaka. E mo lo lava le lei e o ai mai faaka fa pengala ku spai ai fa fela pe fa pe ki kilo ku faaka ke vai lo ke ve ku oi o le aka o le silo maku o ku o ile ku mai ele o ia po se aka fo io se si fo ile le ke ika ia fa pena mal me ku pe fai e ke fai kaula ku spai o lo manga se ia o mai o e i lo ai fa senga o langa o istangata ele ai awa a fa penga no winga ua tusa o e marikanga ke wa ai whaak. E ke wei kunga. Sole, e se ala kai oso mai o le meku o lo kurunga e alu le ako. E mafua whapena. Peila al melea. O lo tau mawhai. Whai kau kuspaia. Se i whamakala koe ofo i tangata. Ia le ngaka fo i le si whai tau. Si e wa ai ingi mea. E pingi e o langa o ngai kangakaleanga i e mele whai mai kuspaia. E le whapena ar kuspaia. A whai tau lau tuspaia.
fai tau o le whaata o lo tau tala mai ia te oe mō rou lava le nei. Awa e ele mea apena pe whai lawa ke leo te miu te whai tau ele tu spaia o te tau mawhai lava ia whetalai mai le atua e ala ila na upu i lo lava o langa. Whetalai mua mai lo o langa. A whai o se whatonunga o ke vai aku le whai kau se kala i se meo whatonu e le atua ni tangata o ke kau mawhai lava. O le whatonunga lea e moa au mua. A whai fo ki whai kau ako se awa inga. Se awa inga i se mea se si o whai. O ke kau mawhai lava. O le awa inga lea moa. Whapena fo i pea whapea ki whai kau. O se wha manu yanga. Se awa onga le lei mo se tangata ni kuspai. Ke mua fo ingo mangaku. O se wha manu yanga lea moa. So o le upula mo o le aso ngai. Sui le awa le whai tau ai lau tu spaia. A whai tau lau tu spaia. A mata i lo wa aia kuspaia. O lo whetalai mai ia te oe. Ai leo le whai kau o lo kuspaia. Mai kau wha sepa. Poangi me la vevea ngai ka ngaka ia la alu ke la unga ku iai. A ia la. Mai lisi up. La unga mua kuspaia ia te oe. Le tua wha manuia si o matau atunu. La wo fionga ia i le mana suia o matau o lang. Ia la unga mua ia te matau. Whawhitai Yesu. Amen. Feel
O te pese o le pese malawai pese le Hallelujah Worship Team ino o te 5 minute e le fitu le po kalame mano le tai au la sefune o te sema po ani mena tupure nei aso I tau sanga ua mawai. I le tausanga ta si fitu ono valu, I le aso le nei se fulu o te sema. Na tusi a ile ulua I tusi talitonu whaonga ina e tele o alo mawhanau I tausanga ua mawai o le Britannica Encyclopedia. Tausanga ta siva ono lua I le aso fo ile nei na mawai e le susunga ya Morris Wilkins o ia o se tangata lau I loa tutonu o New Zealand I le whailunga mawalunga lea o le Nobel Prize a wā o ana suesuenga whaana saintisi. O le tausanga lua afe ma le fitu, ia o le tausanga lea tutono le atunuu lea Argentina, whailua mai ai na tūla I mai ai le ulua I palemia. Wa mua le tutono Argentina tamaitai, wa tūla I mai ai le susunga lea ya Cristina Fernandez. Ia o se vaainga le o vaainga e nā I tausanga ua mawai. Pesele nei ua whatumoe Ai ua e vai Ua e via moe Tau whai lai e tālala mai pēa Ai se I o pā a pia a tui lea Ua o tari toni lau pā mahomi Ua mea noe ma wo moni O te ioe o te amene koi le oti A pai ua e pia Pakpata smaila ia Ta mau le tu lima O nai ta mai Samoa mai New Zealand O nai a whatunga e se lava E te leo ina E au ngā motangata A pai na ua e pia malama E sili ai pēa Tu mai o lea ngā Ua au talitoni lo pa mahomi Ua mea oe ma wo moni O te ioe o te amene foi le oti A pai ua e pia pia Pata smaila ia Ta mau le petu lima E mai Samoa mai New Zealand lava A tele o wina E au ngā motanata A paina ua e tia malama E sili a pēa Tu mai o lea ngama Ua au talitoni lau pa mahomi Ua mea oe ma wo moni O te ioe o te amene koi le oti A pai ua e pia pia Pata smaila ia Ta mau le petu lima O nai te mai Samoa mai New Zealand Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, a banking expert believes more investment into Kiwibank will make it a serious contender, but not enough to upset the status quo. The government's announced its intentions to find investors to deliver the bank up to $500 million to drive competition. Massey University Business School Associate Professor Claire Matthews says she's not totally convinced of the lasting difference it'll make.
just can't be that they come in and do what the other banks are doing. For them to shake things up, they've got to come in and do something different. And leading unions condemning the government's plans to reintroduce pay deductions for partial strikes. It became illegal in 2018 for employers to dock partly striking workers' pay unless they're suspended or issued a lockout notice. The Workplace Relations Minister says since this decision, there have been disruptions for the public and the employers' output. Council of Trade Unions Acting President Rachel McIntosh says pay docking won't work. If partial strike action is going to be punished, then it's much more likely that working people will take full strike action, and then the disruption will be much worse. Creating a standard national curriculum for sex education could even the playing field. Education Review Office research has found too much inconsistency in relationships and sexuality education. PPTA President Chris Abercrombie says it's tough for schools to deal with a variety of views from the community when they make their own curriculums. He says having a baseline would mean parents could then make their own choices. Everyone knows what's expected. Everyone's got a clear understanding of what's happening, so parents could withdraw their students if they chose to, or supplement their students' learning if they chose to. Confirmation bird flu has spread to a fourth barn of an Otago egg farm in Moeraki. The culling of 200,000 chickens is nearing an end at the mainland poultry-owned farm, which remains under strict biosecurity lockdown. MPI Deputy Director General Stuart Anderson says test results confirm the virus has spread, which wasn't unexpected. That's news. In sport, Indian quick Mohammad Siraj has been fined 20% of his match fee, while Aussie bat Travis Head has escaped with a reprimand after their verbal stoush in the second cricket test in Adelaide. Otago pair Max Chew and Luke Georgeson have shared in a New Zealand first-class record equalling 7-wicket stand of 265 to pull their province back into the 4-day Plunket Shield match against Canterbury in Rangiora. Otago will resume on the final day of 411 for 8 in their second innings, a lead of 197. Northern Districts 190 for 4, a second dig lead of 3 against CD in Mount Maunganui, and Wellington need 158 more against Auckland at Eden Park Outer Oval, currently 29 without loss. English Premier League referee David Coote has been fired by the officials' body overseeing the game following an investigation into his conduct. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo feo lolo le pisi o lunga o le ala tele le taimi le nei se inisi nei o vaenga pe o loo iai pia tatou I lunga le tatou State Highway 1 Rosedale northbound o loo mai tau watu I le Rosedale interchange le nao loo pisi I langa iat fo I Gravel Road I le taimi le nei southbound o loo mai tau watu lata atu le nai Constellation Drive exit State Highways full maleono lo whapena fo I westbound o loo moderate po o loo feo lolo lava le pisi mai le vaenga le na te attitude to Lincoln Road, ia ona le mua tu ai lava lea anga ia tu lata atu I le Royal Road on-ramp. North Coast, so o mai taua te 40 southbound, ia o le na ua matana build up le traffic I le lata atu Esmond Road off-ramp. State Highway Lewis Fulu Cavendish Drive, lo mai taua atu ia o le na 40 ua mata ona feo lolo le pisi mai I le nei 40 taimi o le tai au, lata atu Wiri, male anga ia tu le na I le malaiva a le 40 ia o vaenga na o le na ua mata lava ona feo lolo le pisi I le nei taimi ai mafuta mai ai avata avale I le Manuela Taula Radio Samoa ina mo fami nute te aile tu lai fitu. Talo fa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale sui ya ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Alo se whamria le tunu nei te mal tai au, alwa inga lata mai le tala o le tau I Samoa. Luas whamal tolo lo ili bevela le Samoa ni vanga o le tai au, lai langi le mai le tau I Samoa ni vanga o le tai au. Fau, ua te al fitu I Samoa. Winga whamawina le tau le tunu umore ni aso atoa, le whasolo ina awa o le tau e pa utimu ni sa vanga o le tunu. Luas fruiva le tolu se fulu degree Celsius mo lunga le pevelo le Samoa ni aso luas futolu I lona ma walalo taru tala mai Samoa pe antana valu I le tai au nei.
O le tulanga i le tau te lawainga o Rusila nei fo i tae au tātua matamane motu sau te lang le leili tau Alexandra luas fulua morunga na mawhana whana lang le lei Blenheim luas fulua morunga na Vela whapawina mo le nei fo Yaso i le te lawainga o Kaikoura na lang le lei fo le tau lang le lei Nelson Queenstown na lang le lei fo le tau fulua morunga na Marua le Ea Timarua na lang le lei fo le tau le So Dunedin o le fasolo ina lang le lei fo le tau i le So luas fulua morunga na mawhana ma le ayo fungala au kada stete malo se fo manuia lang de lei tau mo to yang maria ma sabini mai sifo fa solo nang mai matu this your time tai on nei los fulima mo lunga le vela fa bawina mo kala stete le so le motu matu pito la lunga motu matu los futoru mo lunga le vela ma fa fana la fa solo pa ultimo se termine tai lang de lei le fia na nei il la mo Wellington good morning Angal cara program la mua fasolo lang de lei tau mo to le so yang maria ma sabini mai matu los forum morungan ma fana fa mawina mo Wellington le so ole fasolo in pa ultimo ni so vaengo tauranga lang de lei po ni so taimi lang de lei tau po tamo nui lang de lei rotorua na fasolo na wa lang de lei po le tau le so e le telo vaengo Palmerston North lang de lei po le tau New Plymouth lang de lei le tau Napier lang de lei le tau Masterton lang de lei le tau le so Hastings lang de lei tau faisi vela le mo tau lo su fitu na mo lunga Gisborne lang de lei fo le tau lo su fa mo lunga vela kirkiri ro Hamilton lo su lo mo lunga ma fa mo wina mo tau le so wala fa solo ina lang de lei fo le tau ile nei fo Yaso tama ki makaura wa kirani no fa fa salonga ale radio Samoa furono el malu lo le nei bang o le tai hao wa va to le faisi awa mai le tau fa man mo mai winga na tau le so le fa solo na awa lang de lei fo le tau te lo taimi losu tasi mo lunga mafana fana tai au pe au dia le awa lang de lei fo losu fan mo lunga de vela tai au fa solo lang de lei fo le so tofi as for ile sto na ipa timo le samara so fua o le Yaso o luma na iato so se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le so lusful lima November se ia ulia le so se fulwi vo te sema e anga va uma ile se e jono manu ai ile lose la lima sfutala pepa me alofa fa ile se ile so fulwi vo te sema ile to la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu malo ile Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fa lua fitu mo nisi fa mtalanga Paro lo challenge July fitu ole por kala me manual tai out Radio Samoa lona sfurni yo aso te sembo le toi masina ole tar folonga ole lua fe lo sumarfa o mi ar folonga ni tu sanga ya ai vi ele lo fole tua ole o tanto yele ngato nai toi va Yaso lo toi tanto ri Christmas ya le fa ta mo aval tanto folonga fa ungo le lua fe lo sumarfa ya alo fa mal tanto tua ma ya fa foi pe ma tai tanto folonga ya mo na va Yaso toi le ni foi tu sanga so fe le Pai tatu mtati asa tu lo ne tu sanga po wa usia a fai wa usia le kele oi le kele a fai le usia kuri mai mo nga aso ye toi ai a fai nga wa mo mitinga ai nei me se me fai ia e wal karianga ora le se be ba ya mo ya fa na tu le na mai le areto le ola nei tai sa ole winga na telefone le fa no longo matuto ale mana ia langa e ia la unga no lotu isi lotu o fa no longo e pe ia o sasa el foi fe au ia au loku il se o fa winga ingo le opo wa mai le opo tu spaia o fa nga e a ia au loku ai mo ko wa e sui a ko le context ole le fionga ne tu ale mana ia fa na tu le a boboli alfe au mala unga etusa ole finangalo lo fole tu lai tono le ol tusi ol context ma ngai ai e awa ingai ka fa no lo ngaku e makua ina vele le ya ka ya nga ole ka ki ba vai foides ai vai fa ka ai ma ngai ke le opula mo ka so Tale. La unga mai le sunga fa fe ngai. O lo la unga mai mo tatou o malava pe ia se rangona ele tangata lava ia ile fa fofonga atu ile upolo folfola mai ile aso sa ma le aso sa ale mea taua ina ia nga mo tatou savelinga ai me se foi le amatalia o lea vai aso ma lea vai aso e sa o foi la ia le saunoanga
Pe awa ia ta fo ia o ko kerenga o ka fo ia o solo muli ko male ko fiolo. Yo. Pe o tsala sa wa wa la nga wa ku le lotu fo ile o lo fia ola le nganga pe so ka le lo ku pula sa ka mia nga ma wa mai ngia sa o ia le ku nga ku ko ngwal ma ka kaul mau. Ele leila le convict le nganga pa ia o le tangata lava ia ile upu fo ile le o lai au mai o se fa malosi ai a ka wa kula la ka keilo la nga ika fe au ya ka ika o le keilo le ya a lu wa ko fa long long ku nga la nga o au mo ia la wo fu mai o ia sa o la ta vai a le mana ia o le fautuanga mal fa manatu mo tato sia ki mo mo ka ika ia ele la sengal wengal fa fe au ko fa ia pe asia ki ka ika ia ma ki kilo la ka fa aka ia pasa o le box yo ia 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 okay lele o lo tanto anga vai taimi o le mafana fana o au ki lani fa ngai no le vai o le swa vai o lo ia nei fotuanga lo mai mo tanto ina ia awane i tau fia foi le fa ngai swa vai taimi le mafana fana o le wingo le tala le fa pio le tau fia au ki lani le ma restrict le fa ngai no le vai o le o fa talanga lo mai fa o ngati tau le vai ina nei te i wo ta tau stula ho na which e lo se meta ona e mana mi ka ku le vai Yo it's a vai o fa manatu le na male water care le nei foi vai taimi mai se la ngatu foi ile tau mafana fana male tau vedela wa taimi e matua sili lava foi ia ona mo mi ile swa vai ai pe o le taimi le nei ona o lo o mai tau ina i lato a pe ona sau no foi e dang so se tasi o le sui male water care ile toe tilo ia february le lua fe lua se fulu o ina le na mai tau ina ai e lima se lau fast food male iva miliona liter o le vai sa faonga ina tangata ile aso etasi ai o le fua fa tatau o le vai e tatau na faonga ina ile aso etasi e fa se lau lima sulma 2 miliona o no winga o se si tanga makua ma wa ele kele e mauti no lava la e mo o miele tau mafai e fa asao le swa vai fa ai titia ia itu ele tatau ona fa ma i mawina ile swa vai so o le taimi le nei o la fo ile tilo la tau a wa ia fo ile le vaenga le na mai wai kato water treatment plants e moni lava o le ia vaenga ia po alanga o ia mole swavai ai e mafai lava ona uti le swavai pe ale fo le faonga ina e tangata e tato lava so o le kulanga au mai fo ile le mafso soni mai ia afa pe e ke fa amalu fa alu ile aso ia lava ska i lua me to la fa amalu le ia ai mo nei tamaiti e fo ia wala fo ia wala kai milve vela malmunga la o ka mai ki la e fe lolo tato matutu e mafai nga hendo au nei tamaiti ia la fo ia fo tuanga mai le vaenga le na pe la o vaeng fo ngai o ngai ka longa tamaiti e fai le palungi palungi le utu le vai ia e mafai la nga fai mai fa nga kamanga e fa amalu ai tino tamaiti within the day a wai le fa pe mai is kamai kiki i le susula nga le palungi le na ia le si fai le tulo wa le ngutu le fa nga au fo le mafai nga adjust fa la kiki fa la utele alo le vai pe a fu le konga la au inga ia au ku ila au ala fu yang mai oi au ka fangi o tu mana o lo toma fai fo a fu tonga la au fu le va ve au ala po ai lo la ka ko la au lai malu ia ma vai ngi liki o le fale vai ma la vai tu e ono ma le swa vai nga na fa sa ina le swa vai Mana ia tele la pata inga le nā mo le tātou soha vai i le taimi fo i le nei o lo anga i tātou mo le kirisimasi ia ma le tausanga fo o lo whailua mai le water care we must be water wise e tā ua tele mo le anga i luma o tātou i so se me fai o no fora po mo ma fo fa le vaenga le fa mai o le competition a fal tupe e pe falling on mai le o lava le competition fa tupe e le more customers o le winga la telefoni le wa la te titilo antu le malo le la titilo ina ia vai uma fa kupe le inge ina ia make sure e pa lengi uma la ko competition ma malato services ina ia pengifikia ia customers ina nei uma le aso e ke rea profikia fa kupe la ko ia ia ale ai mafakia ia ka ko olo ke oinga ia ka ko ka di makala ole e pero lo mai tawa tu foi le ole o mana ia le fainga malo le time le fast track le meta o open banking o lona winga open banking e mafai ai ona faingo fie i tangata ie fai la tau te unga tupe ona fo le fai la
lako whaakusakusa, compare, whaatusa la, ia e mawhai ei fo, o ngā whesu ia ia lako banks, a whape mai tau atu maanga, ia mai o vaenga lai kau ke le, mai lako interest i le vaenga lea, pe le leifo le lato pasene, pe a te waila o whaaputunga tu, pe a mai se lava, i le vaenga le ngeo Kiwi Savings, so o le vaenga le nao o tau mawhai ei, so o le system la lea o le open banking, e mawhai ei o ngā share datas, a tangata te utupe, ai ei lo le po o whela le bank, ia e sili ange langa senge, o whele bank e moala na wha au poponga, o leisi foi, e au ngā lava foi, mo i lato ia o lo o iei o lato fale, mortgage lending, e mawhai ei foi o ngā ke lele competition, ia po ila le bank lala a maa ngai a elanga ia foi, ke lele nga vaenga e au mai, whai ngō fie o ngā mawhai ngā whaile loan, o tūlanga whaapena, o le strengthening o le Kiwi Bank, e wha moe moe la i le vaenga le Kiwi Saver, o lona winga, e ta tau foi la, o ngā le lei local investment funds, i to tonu i le bank lava lea, inga ia le lei alenga tana, o direct investments, a tangata ni usila lava ia, e kakau lava o ngā investi kukongu, o le bank le nei, o ngā o le ta, o le bank mo tātou. So, o le policy adjustments lava la, e whaata tau, ina ia mawhai foi, o ngā kaika ia, i pe whai mata iala, i le Reserve Bank, ina ia mawhai na fsusuange whaapa lengi, le financial stability, mo tangata lau tele, malava. So what it means for the people, better banking services, more financial options, and investment opportunities. So tulanga na lo tom fai elma lo nei foi vai tai. Mana ia le vai mau tato pale mia li natu langa I tato fale tupe alea mantua foi ile vato na sau no maile Reserve Bank o la to lea e fatata we ia rates mo le anga iluma o fale tupe o mala lea la o lo mo mia lava e Chris Luxon mo le anga iluma ina ia vanoa mo tangata o malava o lo tonu New Zealand. Ne a maka sol ke tausi mai ri I oe ta vai manatua foi o le aso tolu te sema le vai aso te anei lena a mata mai ai le solo te lea nei ta maitai po alii tausi mai lea la o neila nei le awa uli o le a whaatau nuina foi lea solo te o le tūlanga lava lea o lo o iai le whaasea o le au tausi mai ona le tu lea o le tupe ia ai meise foi o conditions po a fianga I tutonu o ngā luenga o lea la o latos a ngai I le Health New Zealand ona o tūlanga lea o lo tama whai ai le to tele o I lato ai lea la e tele lava ia solo te o le a whaatau nuina ta vai ma Natasha a mata nei mai le tasi I le awa uli a ngai I le 5 o I tūla na o le a whaatau nuina ai ia e whapena foi le aso hatai au le aso sultasi o le o atu a le aso sfulu iwa o te sema sultasi sfulua e ese la vaenga mo tātou I nei counties Manukau o le aso se fulu lua te sema e whaatau nuina ai le solo te au nei o le aso le nei o nei lava au kilani o te loa lau tutonu I tātou whalmai le I taile taulanga o nei la lo whaatau nuina I le aso lo te a o tūlanga o lo lapata I mai ai pea a whai o lo iai appointments wha mole mone ia telefoni ma ina ia siaki le lei ai lo whai loa mai temi nei o pea I appointments a le ai siaki telefoni anga I le whale ma I hope elo ye ni ta otonga fo ye mangi appointments o le sa tau ona fa tau no because that's an impact on health services. Pe fa pengila o le so te fo mai onga o le ngau lava fo ia fa ailo le la to fo I totongi a wal tu langa lava totongi and staffing le o tama fa ia fa ailo. So outpatient services fo ila ia man ko e ia ta to fo ia o atu o ele nga ka o man file appointment ia ka lai walk in ia mal tangata o le nga fia o la ko emergency services le emergency department. So I hope kalosia ia wana ia afia ile malo la tunu ile vaenga lea ai fo ni si vaenga ta pena ia fale mai ta itasi a wale nga solo atu la tunu ia o fa nga solo la tu te le lei a fa mai ni so ta tu si mai sa mo o lo tu o wai le solo te na nei ma le tasi o le ma le fia na nei ia manuia wa te lo bo tong ia ia lai ona ma fo ia vaenga ia mo ta tu nga se o le fu ai o vai fo mai
i kai mi nge ke ua o mai tau si mai ia le ngi si serving o tau mai ba nga ia fu ia si ba nga pe ka nga ko rebook lo appointment yo wa nai tene tau si mai o le mau si no o nurses o le sil na o fight yong o ia I wa ngole ma lo contracts o lo no winga o la ia kanga ka fu yo pe fu mai fa fo le fa kon kala ke mai o na ngole ia ai le mana tu ai le totongi o nai fo mai tene tau si mai e ka kaula wa fo yonga pale sa le ya le o lo tanto ye le proclame maru le tai au se fa ska ku ki ma yo ni ka ya fo se fa ma ya ska ku ki ni ka ya mana ye sua fa wala ska sua fa yo le asolu ya la la wa kelle le fa ipula ele ai la o ka ko le nga ya kau ia mala o kai fa imisiluki la le wo mai ele fa ek sua fa ek imisiluki ya le fa start to team fa sa ko sua fa ma ngai le tai au o le sua fa ia tau na pale ngi le vai man fa pula ya ona le mana milo se suka ya ko imsinga pepe imsinga ra body ya ko le nga o ka ko le nga ja, maar ze zeker. Lele. Ja, faz ka kusua fai manga yo ni ta ya. Los futasi mana fa no cha nele tuna fitu, bakala manual ta radio Samoa for mai batoru. Amo. Wai de tanga sala. Wa mana tumaya. Yesu lo faola. Wa ulava le abongai Yesu lo masai te wa afetai wa ulava le bongai ole ke misimasi Pasoi for mai ai lo masai na soi for mai se ala sili ona mawalalo Maya Salia la unei bi inga o te si itia inga O te ifo atu mapa manu Ile tupu o tupu O ia ole filemu O ia ole loko O wala patu noa Oli utino tangata Awa unei le tangata no posala lene wa o mawai veo la maleksa o lo tonga papeta Yesu wa elabea ile papanonga wa ulava le pongai ole ke misimasi pasoi for mai ai lo umasai
Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Did you know there's a formula for failure? And we need to be sure we're not following it, because the cost of failure is even higher than the price of success. The first rule for failing is have no goals in your life. Do only the minimum of what you have to do. Don't try to find a better way of doing things. Just do what's easy for you. Remember, you're not a failure until you're satisfied with being one. You know, people who started with nothing and made themselves successful made a decision to change the way they were living and doing things. So if you don't want anything more out of life, you're guaranteed not to get it. Rule number 2 on how to fail: put off until tomorrow what you can do today. And if you ever do feel motivated to make a good change in your life, just wait a while until the mood leaves you, so you end up not changing anything. Research done at a top university showed that what makes us successful is not our ability, but our attitude. In fact, 93% of our success comes because of our good attitudes, and only 7% is because of our skills and knowledge. So the third rule for failing is be negative. You see, failure can go to your head. When you keep thinking negative thoughts about yourself and keep reminding yourself of your past failures or how you might fail if you try something new, you guarantee your failure. But your past failures can also be signs that guide you to your future success. Some of the best lessons we ever learn are from our mistakes. You see, if you want to change your life, you must first change your way of thinking about yourself and the kind of life you want to live. So get the right picture of yourself in your head, and your actions and personality will start to match that right picture. You know, since you only live once, why not make it the right, successful life you were designed to have? Just ask your Maker to help you stop your wrong thinking and daily habits that will cause your life to fail. Ask Him to take control so you can start learning to think and live His way, since His plan for you is to be a success both personally and professionally. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow.
Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Omnyango sfara wala so luole nei se fulo te sema o tātou iai wa matala le telefoni pe amwhana e whangai na le telefoni tolu fitu tasi lima iwa tolu. Ulo mo whaile mano runga le tātou emaili. Ile on air at radiosamoa.co.nz. Ia malunga le tātou Facebook, mari YouTube, Radio Samoa, wala manai o mela whamnyango sfara wala ni fo i tae au fo le lei fo i au whatari li tātou telefoni kako amaka me lopi kona ngi kai au. Leo lo tatu whamanianga lunga la ape fōlinga e mai a whātusa ngā solo le wamuli. Whamani atu le asa soifua o le alo ia Annie Revival Mission. Le ata lii ia Moses atapana tonu mali. O le vi inga ma le whaaftai e whaafo i le atua. O na lona lofa ma le anga le lei i le tele nei tausanga. I le tele o nei tausanga uaulia mai e oe le pele. Alofa anga mai lo nena, Pastor Talosanga Puleti Watoa, Mama Tua Mafa Mayava, and Auntie Fatusa Lewamuli. Have a great holiday in Samoa, family. See you next week. Lunga petato apia fōlinga mai a nua tofi nofo Dennis. Be on guard, stand firm in the faith. Be courageous, be strong, do everything in love. E whaftaile alofa o le atua o na o lon tau angalilei, malana tau singa I lana whanau. E vi I ai ma whaftaile atua o na ua mawhai e le tamā o le ainga ia tongisia Dennis Patelesio. O na aulia mai lo na aso soifua I le nei aso ia Han. Ia manuia tele lo waso soifua. Ia sanga whaopopo ele atua nisi tau sanga se tele, tātou te mafuta I pea, le nei o langa le tu mau. Ia whamanuia tele le atua ia te oe, maua le malosi. A wā lava tiute wa tofi ai oe ele atua. Le ngaluenga at tātou e ka le sia ai meise tau tuaina o ainga whapea fo inuu. Ia manuia tele ngaluenga le nei tae au, o alofa anga mo oe, mai lau whanau ia Danala, Unaila, whapoi ena leia, Sapi Anita, ai whaasiri ai o alofa anga, mai lau pele, your one and only beautiful wife. We love you, ia manuia tele, aso soifua. O le whamanianga mea Beverly Papali Iso Oa. Happiest 9th birthday to my baby Gustavo Israel Levi So Oa. Love your parents, grandparents, and your brothers Jeremiah, Genesis, and Giovanni. Sa vai po estato vala au whamolmole. Au, ko fefe ele I o mai au wala au. Pe ele si whamanianga nei lunga le tātou YouTube. Leo, now too. Happy birthday to my beautiful wife, Paula. Me and kids love you very much. Mariela waso so for the so. Leo, uso cool coffee. To the toffee. Lava to uso. Later out, Mariela so for show so darling in the name for Yaso. E pe o kako welong ape. Na. Ngale asolua. Malo. Happy birthday. E fa le pisi fo. That's what for te se manako. Ia le lei o tara whamnanga manaura nei fo tai au fau se siaki kasi ike ia wai se whamnanga misi e karo whae. E le ai, o ka kourenga. Mani e whaivoto nei aso ni whanau. Whaftai lava tawai ma Natasha sa mola tunu pele manuia tele lava singa le nei aso whaftai mo maftanga nei tai au alofa tele atu. Soifua ma ia manuia. Pese mai a tree, so sone ma waino, whamnia toile purenga mana whenga ruenga Radio Samoa, ma le tara pakalami malo al tai manuia tele lava, o tau wasa whanau le so, e no wato e lua se fulima e le balu. Ua matango fiele aso mua o Sauni mai
male po tupulanga sa mo mai fa afia fia e fa vai sa mo a ile atua lo fa sino mangalena sa mo ai no ua tu pele pele pe ilo wanga tupulanga sa mo mai ai fa fia fia mole au mai moa amane la usiva mafali o winga tausa fia se mai ala ia tene sa mota ulele ai ia neloa o ule samoa o te mita ile vasa loloa. Matine Samoa ia e mana tua lalu e mafita o ainga ai mise o matua awa o soulu mana I manuia e mawai o ele fia fia ia tu mawile tu mafina wi melele e silile itamua tupulanga Samoa o mai ai fia fia mole au mai moa fa amane ene elausi papa faali o winga tausa afia se mai ala ia teine Samoa taulele ai ulia neloa Samoa o te mita ile vasa loloa tupulanga Samoa mai ai fa fia mole au mai moa fa amane la usiva mafali o winga tausa fia se mai ala ia teine Samoa taulele Neloa ule Samoa o te mita ile vasa loloa ule Samoa o te mita ile vasa loloa. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Feololo lava le pisi le na wa iai tātou I lunga o ala tetele nisi nei o vaenga o a whapena o na tetele lava le poloka fo I o lo o iai. State Highway 1 northbound, Sunnyside to Rosedale, le vale na o lo o matua pisi lava, ia e anga ia toi lava le Rosedale off-ramp, Northern Busway and North Coast lo o maitawa te foi o le vaenga le na lata atu ai foi o Nera Road exit. On State Highway 16, city bound lo o maitawa tu le va Lincoln Road and te adatu le taimi le nei whaasolo ane ai le tato Waterview Tunnel entrance. Westbound o lo maitawa tu o le na lo o solonga le lei se vanga na foi lata atu Great North Road on ram o le na lo o mamafai foi I le pisi le taimi le nei. State Highway 1 southbound Penrose and Ellerslie o vaenga ia o le na o lo o mamafai le tram le traffic ia whaasolo toi lawa fo tato Ellerslie Panmure Highway off-ram. Pakuwanga Highway and East Tamaki o lo o maitawa tu fo I le taimi le nei ma losi fo ia le pisi o lo o iai Highbrook Drive o le vaenga lava le na o lo o iai le nei taimi o le tae au ta vale ia tautua na saunga le mua e mafta mai I le Manuele Taolo Radio Samoa no tres fuliva minute Natalia o leitu lai valu Talofa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia le ngila wa le kio
Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela a Jalo fana vai tio roa Ua te tala ina neile ua unanga e veni Mo fa tangwa i au ki lani ni sila Numero tasi John Coulter Drive Ile Auckland Airport Shopping Centre Tau whatafatonu lava le warehouse ma le countdown Lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre O e fufu e whaatau ese lo fale E te manao sta ngate whaanongo ia oe Tau tua mo oe Ma malama i launga ngana Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu I le olua lua tolu ono o lima lua iwa fitu Olua lua tolu ono o lima lua iwa fitu Tasi lima iwa tu amo Fiangal tai au mal RSA no Joseph full farm do lo jora talo le tula balu tala mai samo pa tala balu e le tai nei ta sha fatis mai fianga le lo li pula jimana ya wa full tanto li potel nei tai au Fatalo fatile nei tai au le nganga fia la wa fianga ngal malmana vi ele tu tato li fo le nei so fo malo soifua
lengang fia lengang faftai fafelo ya tu fia ti oile tau sala le nei tai au manuia ai lenga tai le ava mal falalo le sunga le otvai ma lo lava le soifu manuia ma lo fo tau tai ma lo le tau tua tunu ma lo lava fo le usu nei tai au fo bi inga lo o tu soifu tau tua le tatu team ma lo le tai au ya ma si fo si o la vai le soifu manuia le soifu la le tunu le wala fa mai le nei tai au le lo fo le tua ma lo le soifu manuia ma lo le langi ma talo fatal falava te fatal fatal vai ma tatu team ma lo le si fomo ria nei tai au tatu ave le mo mar fa sangi le tatu tu le langi esire lo fo le tu ya tatu no fo mo si fomo ria si fo lo le no ma si ma tu wala e mar ngi kai fo yo tavai tatu ban lauti ma sani lava mi no ilo au le tai au ya au lava ni tu ai na fa tai ya yesu mo le sofo atavai sa le sa roanga ya apa yel tatu di pochel nei tai au fa mo le pe fa pe ya tu le nei tai au le tatu team sa mo lo tu pele o te fa filo ai mo fa talo fa tu le ava mal fa lalo au ona tofi le tu so sfata fa tu langa ai me se foi na yo tatu tamama tina ma tu au sensina le tunu pa ia malu fa le malo ai le ngata ile ia ole to telo ila to we lunga le tele mai so tono fa fenga lubenga ia la to mana va mai la to fo sauni atu la mota to singo tatu matua malo level fa malo si ia o tu lata mai foi tengo fenga malo longa o fa wi u le to sanga malo le to tua malo le to si ainga tu langa tato nanga male vainga lo yai ai pe le pisio le tato nanga ia tem salo o tu langa umalava na ia o nanga taitasi o tu langa tau se leni piltele na mfuli ia tato fainga me alofa i le nei vai tau ai wo foi ni ngalo ia oi te la foi ni si o ila to ta pena la to malanga ia poni malanga fa fusei ai a fai o lo fa pena ona ta o lo fa tau so sai ni taimi fai lava ona tongi le tato unanga lo pase se te malanga i sa mo po tonga po fe lava tongi lo pase se ia ole a foi le pocket money ole am fai ona tuina tulo au na vainga uma e ma fai ona tato fa so le ngata ilea tolu a feta la le tato fainga me alofa i so stato ta vale use car lava lo yai mana tua tato brand new cars o lo yai lava la to fainga me alofa pe o tato piki apu e fa fe le fainga me alofa lo lunga ia o tato ta vale fo XUV 700 a penal Scorpio ia po lava ta vale fo le pendra ia o lo yai lava se fainga me alofa pe fo stasio o tamali den sainian na fi de fo ina faila bola na fainga me alofa na fi i langa tau se leni pe ona ye le tatu tavale fo o le XUV 700 lena sainia fo ia nafi sa toia nga ia toile ofisa i le taiao na vainga umalava i te tau lava na silafia te leo nisi vainga o lo e mana o mia e te tau na i tala noa momuela au whainga ruenga ia ona fatoa fatino ai leo tatu ngalwenga se melo o fina ngaloi to telo ni se la tolo inisi tupi fa popo o lo na bio me fa la inga van fa pena ia fa lava no o yele so soni a fai o le leila profile financial profile tupi moa tupi fa so ina lo bank statement ai mai se le tala anga lo swafa va inga na sila ele finance o atato trade in if we need o trade in o lo fale tonu ia lo Saudi le tato truck e piki mai ai i lao mamota na vainga uma pe la vele ta vale le anga le ta vale po le ala batulanga lo iai pe di uma fona tongi fa tata no mai awa e ma fight level the trade in for cash or pay off le tato tu pele na mana tua tato promotions ele ma faina vea ia tato promotions uma lava pe o tato discounts ia o tato malanga i Samoa tu langa tau se leni ia o na uma vainga ia o ta pena ina ele tato unanga ina ia fa faingo fie mo oe ina ia so fainga malolonga o le nei vai tau le pelo pala mai le tato ofisa i le lua fitu ofa o lua fitu ofa o lua fitu pole oval se lau chi mana mertasi oval se lau fao no lua o no lua tasi oval se lau
fa ono lua tasi mo tato nu tua oi mana tua fa so ta ye lunga le tato a Facebook Messenger o tato emaili ole chimana.wholesaleorders@gmail.com fa fa ngo fie fo inisio tato ngal benga pai ai mo tai minita vai fa tai tele mole avano le neta tato team ya pa manuia le tu ele ni fo ia so ngal benga pai ms fo fa punga ta po sa mo tai mi yo luma yo na batu le tato from talanga mas fa tai ele sunga fa fenga ia ma le fatua le tato e kalesia e fa kasa inai imankau le mato pitonu ia mesoi le sunga ia taito ma le tato o foi pese ia o angeru uma pe ona langina ia fonga inga fo ia tato le sauninga i le astora ia staimi i luma ona batu le tato famtalanga mo taimi no manunga tato taimi pa taimo lo bano fa soi foia Whaftai moli poti nei tai au mori foi whaiva ole nei aso lua ole tautua mo ade radio Samoa foli mai vatola mo mo pokala me malo le tai au o tātu e lona sifuru nei o aso na masina toi masina o ta o nei foi tau sanga fola wa lua fe losi wa fa malo fola mo ni le tino wa e a pese mai a fo ia a ngelu le langi kisi masi wo mai pe wo wa fa o sofia fo mo nga ruanga o fie usulu kai a wale la o markisi masi sa ole le tavai e peto e lua fo ni vai aso fa inga luenga ia mo tato mo nga luia o nga malo lo fo ile tan pisio tau sanga tanto yai te le o me fai ne vai taimi o fai poiponga ia o reunion ma por kala me fanga solo kan pisia nei o kemi fo kelo ka mafai me fai ainga nioi sa ai le o fo tuanga masang sani pe na mai le so fo maloloina take it easy tanto diet o vai taimi o Christmas o meta mafo fa munyanga me tatu tua ia ai fua le ka koule ta mafai mo wori fua maloloina fa bon mone ta ole le ta vai e le sikoia inga funga fai la kala o ke lang fa nga ai ke kelo ka mai kiolo mai waki nga mai manga mai se me nga fa ke ako ai ola le ai oki io no winga ta mafa ta ai sa le le nai matua malolo on sai nei tai ha fa malo si mai ne la o fo ia o nga nei fa no nei tau sanga nai whanau, ma lolo na sa ia o ngol nei tau sanga, mil fo lo ngol nei tau sanga, ma o sa whengai mautou, ma lo lawan wha ma lo losi, ia o te lo lau wha ngā solo fo i graduation, sa lesi maenga, ia, le lei, i whamni ina fo i whawhiwhina, nei mātua i o tū tong whainga nei tau sanga, ia, ai le lei, o le mangi o le mengi o le whai o competition, mengi o kampangi, whakaikai ngā la whapela, o lau whai whakoanga avoka, ia, whapea o lei, o lesi side o, ora foi ngol ka wala Hobol Avenue ava pela ku mai ole si sai lesi kampangi ale ku lesi kampangi a fela ko vanga foi po e ka mo fila ko avoka ai on kwari le ya e ku jara ka ke sao ko sa vari ya fa pe ala lu senge si de lesi o ya kala ku ola ko mo fi mo lesi o ya de la fa maria la ma ko o vanga le ka mo fi ai miro le la mo customers foi le o fa yo tau vanga abang ora ke ba ko le fa bangal bangal lo kala ske kiri io lua vegetable sellers po la to ia fatawina ia vaenga io fala auto mata ia po fala au aina tau fo ia me fai sua o le kau vangala le nga fai te vai ingai Marshall Road ia ele mamawa mai leisi fo i vaenga o le ala telele o mata tu ia so le ma ia ku sai fa kau ele sile langa avoka ia iva senel tawala avoka Woi, ai aluange le si pito ele mamau telefoi. E valu sene. Which is, ole kulanga le lei. Au le mela mai ta watu fo i ngai supermarket la, wa mo supermarket la i tile vaenga lea. I le tele o le mamalo la tunu fo i olo o alala i la vaenga. Nga kau fai lo lofi ai. Ia kai ngange ia iwa sene a o lai e tau ngō fie. Wa manga kua, le aise o loa i lalo le lale gei. E koe maua se iwa sene. Ai peitai, ona o le tau mawhai fo i lele ina ia whaasoa mai i le atunu. Le ala, iwa senge leisi, valu se mai we penga o mai au kilangi fo i ata vai pa ia te au a tono se tulanga lelei ele ngata so swani mo tanga ta fatau au fai pisingisi au lele mai mawinga yo avoka Awai ele si kem fo ngale ka lai vai va pe iva senge fo ile avoka e umange nge o ka vai ko wa ma ko i pa lai ko ngol pusa le to no supermarket fa pero ko ma fau mai maule la avoka ele o ko fa ngaina au le la le ai sole ma nga ia pe se fa so mai lunga i ata vai ngale
Ya sa. Ka ko avoka valu sene iwa sen. So company lo le Vegas Direct. Ele awalala Myra Howe Road. Yeah. Le Vigiland. E lungo le awala Marshland Road. Ele mama televanga awala ya. Ngala sa fella ko bangaranga. Le manga ya. Ta tolo kala stiti ngoko woi fo ko ke fa nga ingar ko bangar. So ka ur borseng ele avocado oka. Ore me no for kisi masile me. Ayo. Ka fefe. Ma kwai ave yar ka nga avocado ko we fa so mo vai ka mo kisi masina ko. Awa afa apela le ki avoka fo ye ele ipula. Ole makwa I smart lo la inga. Makwa ila wa yang ave le fa so wa la fa apula wa wai. Yo na fa so la vale mo sai mi Ole avocado le na fa nga tanto wa fa mai si dia tu na ilo le patale fa nga ka ko fa pa ka fa la. So suila le pa ka le avocado. Ia wale fa mai tele atu ia le vaenga de lei so fu malo ine mo le aboka ngai lo le pakalo lo ai wa manga ia kire nga so le boka ko ia le lei a se aboka fo yo se mai pe ka vale mai ia le lei o le na tatu kara stete ia amu ia o ko nga fe ka vanga nga ka mo fira aboka ia to le lei vai o la farka ko fa malo ski or ka ia o ka mal fa malo stino o ka ko ke pisa la boka mai si me ai ne fenga ngalo ka fa malo stino le lei ya fa malo si mai fa malo stino tai mai alo fa malo stino so mata ro mai sa mo nei tai ya le lei saung ya le lei ka ko o aya falusi alu tua aya yoe ya espizzo Luma aya Luma tua yoe aya anu lunga asa ole lunga yoe ba ya male le lina yoe aya sao yo tao ye lunga ao luma dia sawi tua aya alu yai agafa yo tao fi lunga ao awange malolo lespito aya yo los mailina alu luma akayai lunga aya sabali ay lemanga ya tua lunga sabali tua yo tua das alu yai tolu pa tasi tua tolu pa luma das tua tolu pa aya iya aya lunga Alcafa. Aya. Mavale. Savali Luma. Savali mai forse con Luma. Tua. Ana vai sono. Ana vai fafo. Ana vai sono. Ana vai fafo. Secchi kako. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whatalofo lo tātou utunu o nei aso fau, tala tau longolongo mai lo tātou utunu. Wa te ena le tofi pule nu o lalo manu, le sunga tapanga i a tau penga amitua na i foa,
ono sfurufitu tau sanga o le soifua. Morianga e lua leo e feso ta ilo na saini fa malosi. O le pepa le sitala o se suafu matai e le ifaya se saafai. O te te e fo i morianga e lua e feso tai. I le tau mawhai lea i se ngai o inga na ave le pepa le sitala o se suafu matai. I le ofisa o wha masinonga whanua masuafu le wha moe le sitala. Ai le ifaya se saafai. Le tasi o tamali e lo moria wha tasi ma le pulinu. Le fio ngā manu a le sanga lala e no kati pelo ono sfuru whātau sanga o le soifua. O le pepa o morianga lo whailo ai e leo le aso lua sfuru tolu o ke topa le tau sanga le tenei. Na whaatino ai e ila ua o morianga ai o inga o tua i ai. E peo na tau mawhai ai se au wala sori tū la fono. E le sitala le suafa matai o le amitonai, mai le fio anga o la lomanu. O le songo fuol nei vai aso na to e vala uai le mata upul nei tau wha masinonga. Matu ina atu ai le lo ia lo tula i mo ia matai o to lua, tali te tee i morianga. Wa whaatulanga i nei le masino junior le tau sanga fōru o orua lima, he sue ai mori maua leo, whapea maua i la ua o lo te tee, ai wa wha awauna te tala i tua i la ua o lo molia ini tu unga. Wa talo sanga se ali o sanga tanu o tonga, sanga lue o se pailate mo le company va alele le talo fa Airways, e ala tuila na loia, ina ia toi ilo ai a inga o lo te tala i tua, e whaatali ai le masina o mea o le tausanga fau, e sue ai mau o morianga leo o lo tua i ai. O mika e le paia o lo mana o e fia tu uoro tātu o tunu i le fuafuanga e whaiani ai a inga pe ama whai, o nā alu ese ma Samoa, e wha mautu wailo na toi fo i mai e tali i morianga e lua o le whai ainga wha malosi, i se teine i titi e lalo le sfuruono tausanga le matua. O lo te te malosi lo ia mo le itua leo le talo sanga le nei. Ma o le atu ina atu ai le talo sanga te te leo le whaam sinonga le vayan sa fou. O na whaatu langa i leo se aso ilo ai le talo sanga. A mika ele malana lo ia pe talia le to ilo ai ainga. O lo te talai tua. O wha maunga leo o lo wha ilo ai o September le tau sanga nei vailele. Na tu lai mai ei le sori tu la fono. E peo na mori ai mika ele paia he lotu Mateo. Luas fuono tu sanga o le soifua. O tausi soifua, le isi to mai au au ina o lo mana o mia le mtanga aluenga le soifua marolo ina, i tausanga uma. Ono o le toa ngao le au whai ngā aluenga e mafua, ono o isi ua wha mawai, o isi ua malo lo li taia, a o isi ua malanga i fafo pe suia foi, ni tautua tau soifua marolo ina ua ngā lulu ai. O le whai ungo le nei tausanga ua wha popo atua i le tasi o vasenga, o li imatama i tausi soifua ua wha au. E le au fia isi ua ausia wha ilonga tikeri ma le post-grad, i le nei to mai, ma ua wha ilo ai ele mtanga aluenga le soifua maloloina, i ana uwalo viso o tainga, e ono se furfale vasenga wha au ua amata ngā lulue nei, ua au fia ile to se furfa, ua maua wha ilonga tipiloma, wha se furulima ua maua wha ilonga tikeri, ma le to lua o tausi soifua o ni wha sanga po midwife, ua wha au u ni wha ilonga o le post-grad. Wa fetau i rau fale atu i rātou ni ngā ruenga ma le mautu o nisi o tāpenanga, e peo le si tanga o tutongi o tausi soifua. O le mistao lea mta ngā ruenga na sāu noa, i le sāu ninga nā aloa i aile a veo i rātou ma tausi soifua wha uina ma ua mai a ona le stala. Le au whau, wha pitoa sautala i le miaso. E le itasi se wha uunga ua utala no ai. O nisi foi tala e fia iai i au whau, o isi tala e whaanono ai mai ita iai, a o lu i tau o le soifua. O le avea ma tau soifua e le whaingofie. E le whaingofie. Ai au ke whamalo whaftai lo to on sai. O to o lupe ua whaia ma le fuifui. E tautua Samoa, i le lumanai. I le taimi ina vea uma bista soifua malo ina sa ua o ina. Le tele o whawhita uri. Ua vaai e o mata, se i tulau. I mea o lo tupu i isi tausi soifua. I le mai maua lo taimi e ango tele i tele o nisi wha amanuianga. Ia po o vivi i atu o to. Pai o le lui langa o le teitai o bitanga luenga. I whawhita uri.
Au mai ngase fiola. Ai a tilina na mai malata ina oti I winga o tau soifua. Ale o te tau soifua. Ale fai lang telefoni le oango le mai. Fai alan telefoni. Ai mesia o total vau. O te whaftai ai lato ua malolo ma ua fai langi ai mesia lato matua. Ale nofo mai nisi. Ele ama sea upu e tau on sa watu. Langa I mo mbia le lei ma le solo le lei. Fa mole ko le tau wala wina. Ele fai ngofia whaftai ua tau ai o la penga. Ua fai tau o tau le nei vai tau o le soifuanga. O le avea matangata tau tua o le katu o tino. Tau te tau mai wa umana ta pena e nisi o tau si soifua. Le whātula ngana o le au wivi sa fi nau le tele o tau sanga. Se vaenga o le saunoanga le minstalo soifua maloloina, le fionga valasi, lua pito whanua to nga banga ta fito sele, I feso ta inga o wala o whaasara launga le malo. E tōrus fufata usanga le matua seri pāngo tā o wā ai pānapa, mai nu o vailele ma vaitele tai o lo tau sa iri nei leo, o nei whaapea na sola ese ma le whare pui tānu malala, ile aso sana te nei. O whaailoa le mtanga aluenga o leo whare pui ma le toi fuataina, o se teimi le tai au na sola ese ai lea pāngo tā. Peta ia le o whaailoa ina le whaasara launga, leo lo whaalau ilo ai le ata o wā ai pānapa, pe na whaape wheo na sola ese o ia ma le whare pui, a wā ua si o mia le no whaanga fōi tānu malala, I se pāsi māma walunga ua toe alu ai ma le waia e ma ai o na tala. O lo tuli le whaasalanga o lea pāngo tai soli tū la whono le telepe fale ma le tango vale, ma na sola mua fōi ma mori ai. O le whautuanga leo I le atunuu, o se soli tū la whono le whaalafi o se pāngo tā sola. O whautua ina airo tātu atunuu, ina ia longo so o se ofisa o leo la talatane, pe awa ia lea tangata no fosala I so o se no fuanga o le tātu atunuu. O taria le whaamasinonga māwarunga le tāro sanga lo ia leo. Ina ia toi whaaui I tua morianga e lua leo na mori ai. Le sui whai pure le pāle menele fionga lo au keneti sio. Sa whaailoa le lo ia mole I tua leo le vala unga le neima tau butau whaamasinonga le asunga fua. O le mai au na toi ilo le whaila o su enga ma morianga. Na whai ai ma le whaai unga e toi whaasolo muri I tua morianga e lua. E au fiai le whao mea po le robbery, ma le morianga o le whao lima se tau mawhainga e whao ni mea to tino, po le assault with intent to commit robbery. O le ave sea mwhale au ngā ino ia tua inga uma, na whao ruatu le whao msinonga sidi le tunu. O te toe ai nā o morianga o moriai le whaipule, I le whao msinonga whaituma lo. O se mpini lau laka pite to fiti o le tātou manu Samoa, I le tāminu sanga le usiania na whaia I Solomona I le whai unga o le vai aso na te nei. O tūlanga lua I le tātou au o le manusina I le vaenga o tamai tai. O le mawalunga o lea tūlanga wa au si ai au raka pine I ali im tamai tai o lea tunu. Le anga wa atu e tau sini o, I le tāminu sanga sa ili awanoa po le World Sevens Challenger e whaia lea le tau sanga fau lua o lua lima. O lea tāminu sanga o le a whaia I masino o mati maa perila ma whai watu I Los Angeles I Amerika I me o le tau sanga fau lava. I le tāminu sanga I Solomona na sa ili ai le manu Samoa ma fiti le siampini, manu malo ai le au ali I le furu fitu ai, I le se furu lua fiti. O le manu sina na malolo le la sa ili ngā siampini, ma le au tama I te fiti, I ai e lima I le se furu ma le wha. O Samoa ma tonga I le vaenga o li I wanga waa mo le tāminu sanga, o sa so ai nei le tau sanga fau. Na manu malo tonga I le la tā longa matu walu, I ai e lua se furu wha, I le se furu ma le iwa. Pero ia tai au I seisi whapoponga soifua. E si lia mala se laufala o loa I Samoa e mawhaiona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua I le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa I le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu
tolu tolu, lua 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 tolu, o le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Nisi nei o vaenga la tele le nao o whiololo manga i atu le mamafa le tātou traffic. State Highway 1 northbound, a ngai mai Esmond Road, a ngai atu ai le Onera Road, ia ma delays fo i olo o iai le vaenga le nā lata la tātou i le North Code. Whapena fo na mai tau watu o le nā whu amata na build up le tātou traffic, i le lata la tātou le nā Mount Wellington and the Penrose Interchange. Southbound o lo mai tau watu, mai LSD to Mount Wellington i le taimi le nei, a ngai atu ai la tātou le Southern Motorway on ramps. State Highways full maleono le time le nei eastbound lo mai tawatu mai le taulanga le anga yatu te aritu and the Lincoln Road interchange. Westbound lo mai tawatu o le nao lo ye delays le vaenga le nala tatu I Massey. Pakuranga Highway eastbound lo mai tawatu near Panmure Bridge. Westbound anga I mai le taulanga ia malanga yatu fo I nei East Tamaki anga yatu I le taulanga ma Highbrook. State Highway Lewis full southbound o lo delay tātou le vaenga le na Portage Road, Lambie Drive, Puinui Road I le taimi le nei ia malo iei fo se poloka ina on Cavendish Drive. Northbound o lo mai tawatu ia o lo faisi le mua tātou le latala tātou Lambie Drive and Puinui Road on ramp. O nisi nā o vaenga o lea ua matua madinoa ma mawhai fo I epa ua whiololo manga iatu le mawhai le traffic le nei taimi o le tai au ab tāwalo e mafta mai le malo le Taolo Radio Samoa se fulu ma le 2 minute te aile tu lai valu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngala tamai le nei I le tala o le tau. Mawa atu lua se fulu marwhana wa I le bevela le e Samoa. I le nei teimi o le tai au ina wa te valu I Samoa. E tu mawinga awa o le tau. E fo ini se vahenga o le tunu o le apa ua I timu I le so. O le awhaina o le lua sefulu iwa le tolu sefulu degree Celsius morunga le bevela le esa mo le so lusu whai lona mawalalo. Patana whatu le maro le tunu o lo mau tara whasa launga so se baenga o le atunu pele isa moa ma lo la wala sui fua maruia. Ia, tara wawa iatu le tulanga o ele tau I Australia. Good morning. Whaangal tātu marua le tahi au. So se baenga o Australia lo whaatasi mai ele nefo I tahi au fau. Wawa iatu le lau mo I Canberra. Whasi maru rua ne vanga le tahi au valu o lo iai. Ai o le aso suru mātou o file nā I le awa uri mamakua bevela le ea mo tau lua sipuru I vailona mawalunga I vailona mawalalo. Paangal tara pakalami so se vaenga o Sydney, Australia, malolo si fua manuia. Sipuru I valo ele malu le ea le ne vaenga o le tahi au le awhasoro na awa o le tau mo o tau. Lua sipuru ma le ono mawalunga le bevela wha mawina le so lua sipuru lona mawalalo Melbourne. Good morning. Malolo si fua manuia le nei tahi au fau. Sipuru ono lo ele malu le ne vaenga o le tahi au fau. Le ma telefoni na awa o le tau le nei aso. Lua sipuru tasi maurunga le mawhanawhana wha mawina mo tau. Sipuru whae lona mawalalo. Whaisi maru lua Hobart, mo tātou holo o lala le na vaenga Australia. Ala whasoro na awa pa o timu sipuru varu maurunga le maru lua wha mawina. E lona maurunga sipuru tauru lona mawalalo. Le tero isi vaenga vevela I o le ea Adelaide, surumata o file la. Lusu fitu maurunga le vevela wha mawina mo tau le sola mana I malita au sipuru whaolo yei. Malu le ea. Brisbane, mano se fo maringa nei tai au, fasolo na awa pa o timu. Faisi vevela tere o tai au, los fulimo lo iai, ona fasolo na o le los fulbalu mo lungo le vevela, dosu failo na mawalalo le so. The Perth Australia su sulumata ngo fila la, o le amo kwa vevela fo le ea totus fulono lona mawalunga sfuiva lona mawalalo. Ia la fasolo fo na malo si sa vidi pa o timu I da when totus fulono mo lungo le vevela fa mawina mo le nei so lua o vaenga o mana Australia mal tulanga I le tau. Ia mo le nei fo ia so fo. Se mai le tala le tau, ile no whanga whasalanga Radio Samoa, tamaki makaurau. Au kilani se fitu le waile mahalua le ea. O lo tu wau na whaamaru mai le tai au, ai leisi timo pa u, le ne vanga le tai au. Tu mau wingo le tau le soe awa oa, langi le leini sio taimi. Tu mau lusu tasi marunga le mawhanawhana whaamawina mo le ne yaso, se futoru lona mawalalo tai au pa au dio na awa oa fo ilangi le leili tau, lusu tasi marunga le lusu wha
Morunga ole vela le airtime hao. Fa solo tuena lang de lei foi las tofi, malas for raile malas tonai. Po jimu le sama las for na vai solo mai ato. Fa bonga na la vai taulo tu mai nei ba ngor tai hao le tunu ana papa au ni sa ba ngor kilope e le tunu lo mo le tau mo tau. Ile nei sa fo watato aulia. So se tasi faisana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful lima November se ia ulia le aso se full wivo te sema e anga va uma ile se e jono manu malo ai ile lose lau lima sfultala pepa me alofa fa ile se ile aso full wivo te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu malo ile Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited ile ovolu se lau fitu fafa lua fitu monisi fa talanga. A faina mesiala tunu tanto tala mai sa more nei tai hao ia ole ama fainto fa sala wina mo e pe tala tu la se fulu mare lua le le so mar fitu pona nei fa mai mo le lo fole tu lo tu se fu mare mato malosi ia se fu la le fo le fio ngal mana i sa mo ia la mo si fa pongo tanto tala mai sa mo pe tala pa lu tai hao nei ia fio fa no ngatu fa wina ia ni se tu si mai e Samoa sa tatu tala no nei tai au to si mai New Zealand le aru la ko so ke ya le wa mai tala i Samoa to si mai wa fa wina mai la to ya congratulations mahalo mahalo sa ili mahalo ya o fo tuanga fo ba tu na fionga me sta ai ele ya si fo kuanga si dia ko ai do nga iyo na ya fa suang ya sa ya le na ya sa ya ne ayol tai ma ni no tu mo le tno ya ma ya fa penao na ma mi fo ya lo tu pale mai pem to si mai tono le tno pele sa mo mengi pa ka asola ese mai le fa pui e se fa te ngata ya o le fa te ngata fo le ne te wa fa nei ni si o le tno so fa mo le tupu na mai ia ai e le lo fo po le mo so lai ya wa fa pia ka ya lai maru pui ia ko ngon fa pui ale o de a sa pong kai fa fo ia kala fai ya ngamo mo ka ko ka security gas pe ya le si vai si maru pui le ri pong ka fa mo le ri ya tar si ba veona to mo le o so la se maru pui le ya wona ya fa ina ni so na to fo i tu lango ye ya ta to lo sa ni malanga sa mo ya la fa si velo le sa mo fa tu se e o i ta tu nei au kilani o ta pena ya mo yo to fa nga malanga ni asko ya mo fo o ko ya amo ia o so le nala ya wa ke mi ke le ya atsavai le la to e fa malolonga ni si o sanga lulu ia le wo fa malolonga ma se sine ai yo a ko lo le mala va fo nga fa poi ponga yo le sva nga fa la to matai ke lo va nga fo ese le nei fo vai tai mil tau sanga I to tonu la fo sta to no samo asale mo le fa nga malanga le tonu nei fo yaso sfruiva o tele to la valo si malo fa fonga o tanto ma fa samo nei fo tai al fo E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua sasaa I le tai le upenga o pili. O pili o le antali o tangaloa langi na ingoa I a pili paie, a wana o le moe lavala na mea na fai. Na tuli mai ai lea I le lalolangi, ma fai a vaa I ma fai ai ana tautua ese. Whapela le tala, ina ua nofo pili ma sina le tavae le awhine o tuia ana tavatele. O le tasi aso, ua mui le to ina. Ua fiu e ai talo, a ua fia ai seia. Na whaia duai nei pili I asina, ia anu lai whai lo tama, e sauni ne waa ia lava. A ua lava ne I o atu I le aso le whaiva, ai le lava ni waa. Na toso atu nei le upenga o pili, o le upenga lea e whapea na lalanga I whau maa aniu.
Walua tunei pili ua te tau i le ngutu o le ava. Ai ave le isi pito le upenga, ua puni ai le isi ngutu o le isi ava. O no atu leo vaa o le nuu, ua fue ia. Na fue ai lava na tutumu vaa, ai tu toe pea ia i le upenga. Wala uantu leo pili asi na sunga. Anu e fai lau tamampo le alava le mea, a fai ia ia. Na ufai atu fo ie, ta pena ia lava ni vaa. Ta ita nei lava e vinga ia ai e lava ni vaa e fai ai. Ia, ona toe sa saa leo ia i le sami. O upu e wha matalai se tautua ua mata ina, ma ua wha malia ina ini tangata. So le, ua matua ea lava le ainga lea na o le au malosi ma le lima ola, o le atali i tō tasi o stoina. Ua telefo i nā samu i elu tātou nu, e ua moni e ali i upu, ua saa i le tai leo penga o pili. Ya, manuia lau whasonga Samoa. Malo. Ya, lei, ya, mana fu sina. Nanga upu fa popo ka ko lisi ngi ka ya fo. Fai ma fa mau lalo, ba wa me o ngai, o nga ta tou so se me ta tou te yai. Ma yo ha o ngai kong. Free feast. Ya nga, di era ele tu ngai mo ngai nga o ngai le fi se kongia. Ya wala. Ya le los fu lola te ele tu la fanu. Ya fatala fo se ta wo Chris no fa dis mani tai. Ya, malo lava Chris, wa mai oile nei fo tai au. Morning, my friend. I'm utuni tau. I'm yellow from a lady to Nifu tau, Matago Fita, Lady for it too. Never made a mouth much only tau. Very much. No see di or a wutu pepelu. O fai me fama only. If fear, yai oia adifuna. Amen. Taide tu nature hell adira feminal famaro sile pole o onga mo tato nature of me me inosia ere li ola wutu pepelu ori funa no winga e tale tu tanga ya e pepelu ori funa tato ori funa tayo ni tato bole de asuni tato wan o ni tatu a pepelu ori funa for me inosia dia ole o la mutu pepelu ori funa no winga la tatu pepelu no winga ita meilane tu ya tita to wa for me da o fai me fa maon fia yai o ori funa no winga ava pela tatu fai fama tatu fai mele le a different ma tatu fama on fa me fia mai o ye tatu what different friend tatu da suni o ni tatu wala mutu pepelu what different ai tatu fai mele ma tatu fama on fia mai le tu ye tatu what different friend tatu mauna mo tatu ni futa fa mania tede tu ade tu mo God bless my friend Nia so far.
Samoa. Tasi lima i tu. Amo. Jalo fana va tia roa, wa te tala na neile wa unanga e veni, mo fa tangwa i au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, i mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. Talofa, wa o salmasinga, fale lua Tim Toilolo, o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Hape nā foi le taxation, po tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono i Samoa. Whaaman mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. O le Furniture City i le tolu fitu Sales Yard Road i Otahuhu. E te mawai se ti mea a fale, mai le iwa se lau iwa iwa tāla. Afe wha se lau iwa iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa iwa tāla. Maua se ti no foa o le potu malolo, no foa ma le lau ai. Wha pēr moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tāla lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia, wala au loa le Furniture City i le ono tolu wha, lua lua fitu lima. Ono tolu wha, lua lua fitu lima. Baby, lomani! Hey, hey! Dole! Se saungi le umu, lever kai au! Ka penga lo le umu, e mua mua lulu lango lango i ku e whae aua le pusa. Se ka amu e fisi, fofo e mangi whahi walu mangi kalo walu ange mangi popo. Pei ai ni ulu sa, ongi e pusa le umu pea, umanga mai, a onga ka penga penga. A ufa a kali kali sa, ongi le palu sa mi lau whage nai na langi nge inga se angi angi. Vai lau popo ia lava malololo, vai le masi mangehi o valo lima. Vai i o kalange po ia i le sasa e ao loa ma le umu ma whaapulo. Vai ni lau ngiu na rangi ako se kolu a whai wai ai fu e le sua vai. Le whai whea ue mua mua le makai malanga sua le ai nga lau ke le ko mai le pese mali e pule. Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango e ku e whae aua le pusa. Se ka amu e fisi fofo e mangi whae walu mangi kalo walu ange mangi fofo. Pei ai ni ulu sa ui e pusa le umu pea uma mai a honga ka penga penga. Ao wha kali kali sa ui e paru sa mi lau whae rai na rangi nge ina se angi angi. Lai lau popo ia lava malololo vai le masi mange i ovalo lima. Vai au kalange po ia i le sasa e au loa ma le umu ma whaapulo. Vai i lau ngiu la langa i ap se konu a whai wai ai fu e le sua vai. Se whai whiau e mua mua le makai malanga skole ai ngā lau ke le po mai le pese mali e pule. Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango e ku e whae aua le pusa. Se ka amu e fisi fo e mangi whai walu mangi kalo walu ange mangi popo. Pei angi ulu sa ungi e pusa le umu pea umu mai a onga ka penga penga. Au wha kali kali sa ungi le palu sa mi lau whai e la langi nge nga se angi angi. Vai lau popo ia lava malololo vai le masi mange i ovalo lima. Vai au kalange po ia le sasa e au loa ma le umu ma whaapulo. Vai ngi lau ngiu la rangi a se kolu a whai wai ai fu e le sua vai. Le whai whiau e mua mua le makai malanga sua le ai nga lau ke le ko mai le pese mali e pule.
Radio Samoa so le mai tolo mo male tu tu le nei fo I vaenga le tai au to los foot fit to I leva to pa na minuto lo to tu le Radio Samoa mo le nei fo I tai au fo aso lua o avnolo o tatu tala no twai le fionga le sa so li ia le fionga Peter to su to fa so William Seal ia fa am tala fo imba tala te lo vaenga ia na mam lama e tato tasha no fa smai le fionga sa so li le fo I tai au mo tatu po kalame I fatalo fatu le nganga fa alo I lawa fionga le sa o so li I le nei fo I tai au ma lona langi matafi fio mai al tatou Paul Kalame le nei fo I tai au ia o le tfu fa malo mo fa stai lo fionga al fatua mai se fo lua va se lua ma le sunga le wa ia il topo Kalame malu ia o folo fa fo ile tanto watu lo mo mal tanto po Kalame nei tai fo ia la fenga lo ngale tu mai ia me se foi wo me ma sen fastai mo ne no malo la verso fo manuia ia malo fastai foi lo fionga pito mo le tai mil nei tai fo sa tatu tara no na va yaso e le atu no matango fio sa mo ia ai le la tatu wa mata la le sa isa mo va so lan tatu nei ia mal telefo o si va yaso o pe o faside le atu no o le me e le fionga ia pito le ke waru pe ke waru pa lo ka isa mo ri wa le mingo e mo ia le ka la isa mo ele le fsi o fa se faside pe se pe ne fionga sa sorry e ba wa de sa e ka ora faside ta vai era nga pela fa leanga mai o iskanga ka va pio o le fo mo pa lo ka isa le ai ia o le karisa o ai le ai ia e fo anka ko kalango fo ia kai mingo fa ma vai ka ikala ko ia le ile pare menga ni sila ia o ka ia le ai me lo wa inga ia fi fai e meshe ua ko kele la kupulanga o la ma soifu ni sila e mo mia la venga lu fo ile le ai inga ia o wangi ngalo ya la ko lu fa vai o ai ngalo ya la ko lu me nga makama ai ya ai me se o sho kamana ko yo ko yu kaya le ma ko ai ya ar me ya langa e fesili mai ya samo e kasi se ai no se nga rekele o ka ai ya o ia ma ko ya e wo fai se ka ku e lango ma lo ra fionga sa fa piko o la illa ko fa vai e lu term si fa ma vai par mia ya ku langa kung fo e lai va ai mai fa pe la ka ke la ku ma stemplo ka passport ya ko ka sanga ia langa e se la fongo sa mo e ka wa ka sanga o ngofo mau i sa mo a le karisa o la usiri se fa moreta vai la me la fa vai me porque que ngisira ko so fo sa vai o ko i mau ve sire o del karinga fa mai fo ya sko ingale o vui parents fa mai se ya va ku ke ai ele si o fo mai fo ia malongi sira nga mai kai yang fa mai o voi ka ai finga no ke so inge ki ka fa i manga ya o le mo mien isi o kongo le vasa pacifica fo ia fing au fa inga luenga le ia pela o inga le ka ke anga ia ka ia e mo singa kupela nga e le o mo sa ka peng fiki la unemployed e po malong isi ya me o le e mo inga kupe ia o kele malanga isa mo me fara inga ia me fo inga luenga Faftai wa manino nei va ngai e le ya le va tu pe wa afsi foi le o tena rompe yesu sil fie le mafu anga fa ma vai le resign le pan mi otonga apito o le vanga ngulu e se lo lo fo imoro ofisi ia si pan mi le ya mesela le sa ve fo ma kai fongo le Pacific Island Forum leaders ya masama ko mafuka fo fongolenga fai o e Azerbaijani i le COP ia pe o ia sa kaulamu ai onga he's the chair of the Pacific Island Forum e mauke nga e wangulu e lo se kai mo le nga fai ele pa loka le a le vote of no confidence o ka fo ale sa mai mo ia ai pe ka yangela nga maua kala na ko ia o sa ye fo ingai e fo inga ngi ve vesti ai ki fo le ba ia mare
Ko sau la le fofo mai le vote of no confidence le kapingeka le si pare mia le kolu kanga ka langa nga pointinga mai fafo ele unkanga ka nga palo kainga o mang malo ngi malo le mafailanga palo kala ko pe afai engi vote fa penge kongo parmenge because appointed my fafo le parmenge ya kongula ayo le menga lenga va pe fa ma va ai a wonga ilo nga ia langa sa mo fo ya kala sala lau fa pe yengi si ole au nau bos o le lango ya nga ia ya le la u fa ma va ai le faia le ai fa kuinga le la fo le no confidence ya e pe ka yangela ole mako ka ngo fo ya mangisio amari konga fo ila va lo ngalo duele I fa va malo I le Pacific region fa mai la ko ie la lo le fa va ko ya o le la avel fo kwanga la ko ie le ba le kupua o le ao le malo ko ia mai fa ko nga mai le kupula ko ie pa le menga ko sa ili po ai se si ma fa ia nga mau le confidence o ko kele a kongula ka kele lo fo a pe ka ki ka maso salo e alwa fo ia finga ngai e sa ilinga se kachi e vea ma pare mia pe ke ukula I mai ya ka il ya o walo ka ika fango fo ile langa o mef penge o vevesing e fa penge e ka ua koi fo ile la lo langi ele o mau ku ka ko finga malo ba o menge o vote no conference e mongi mau ke fai e kongo New Zealand ya fai amar mau ki ngofo ele pasi o le malo la la I ngu mela ai mau ku le ya ngu mela ngana ko ya pe ka yang si ka ko makai ku e po fe me anga ya le lei o len madu tan no nel ta ya ele Poland release na po ana nafi ona no se final me walu dunga le support mo le Japan ti mori ya man ko le solo le fai I le solo pe se solo ke ia e monga ka o solo ke ia ai le yengi de singal va ma sa le leile pule o le solo o le fa monga fo ele sau ke lo lipoki it was the biggest gathering o e fa ali ele le fia fa nga malo I lo seti la va poco nga fa pe kongula ila ukalikonga man ko le fo le nga sau ngo ma ko ke le o le aua kama mai ma le au professor maloia a le mia fo yo Jenny Shipley ia o le Attorney General fo ia Christopher Finlayson sa au ia maule ma faali le la ko le fia I le bili le e kau fa au female kamale o David Seymour a kongula pe o le ua kau maua se mala malama fo ia le kongula to ia I le vevesi fo ile ma le kau fa leanga ma kamale o David Seymour malonga kom fainga sui fa vai nga sa wai I le treaty le po le whengainga le a waitangi fa vai fo I sa maua mai fi ngaunga ma mang malo mai kongo whamsingo a kongula o le kulanga nga vai o se kaimi mua le ua o ile Māori Party la ko ia ile kulanga maulunga le o ia ngei ile I masangi ai le Māori Party la ko ia ngaka po le 2% vai o ko kele ale o New Zealand ia manga ko fo ile the small parties ia e pe ka yangela ele le mele o ia o sidia ko male 5.5 ia ele ngaka fo ila le Paule o le Paule e sidia o le Paule la wali ia le Taxpayers Union ngaka fo ia au ile act male national ia sau manga Paul ko sau male si Paul maulunga la va mauli o lo ia so it's a good sign ya ka ikala ko ya ako fo e so songe va o la so fufi ko yang wali e mukai ia le avangoa mole aku la ke le faila ko kalsanga ile pili le treaty principles bill ma o fo ia mala ka ika fo kwanga ka ko oi lava e ia ile nganga fia lango mauli o se mele lei o se me kalfengai e fai la ko submission e faali ai so la hofinga ngalo I le mafu anga I kakawain ke I le pidi le treaty principles bill o foi lo ke saungi e fai se ma ko ka sanga langa ia inga yo ke fo ia o suli mai I ngā puhi masuli o ngati kahungu
nga le ya o ila fa mauri to vai ma ne fu nga le ka ke ka pi ia lango ngai mauri o ngai o ke ia. Okay. Alo fa tai. Ole e fa mo le mau sa mo sit seni New Zealand lo fa so mal fa tau ona patpatia ia fa mnianga fo mo. Ja ele fifia night le la fa ona skofi. Ja. Ja, la skofi ngai. I le fa kalmalo le mangele. Ja ma ko foi tavai so ka ko uio Samoa o so se mea lava umalo se vesi pe umalo lava se fara lava ia poko mai le ainga vai ka kalo le kua ia fai lo mare ainga la ko uia masisiva ia peila le nganga o le mai ale ngaluenga fo isa awai uma ele ngaka fo mako Samoa ko wa mangma lo fo ia kulanga la ko ia pe o ngama wari siksengi mo la to so ifo mai le afi se la ufa le afi se la fa ba ia o se me le ma kalfia ngai a faila o ia ngisi fi awai ia so ka men ma ko faila kusi ia se yuli tone e pe fa so ka me fo ia o fila unina ke fiola tunga le ngafa e ringi ni teke so e fa ka le fai koko por kai min ngai fa mo ku wai ya a fai fo ya sim ko fialu wa e le sanga kupe ya su e mai ya wa ko ma wa wa ku se teke ai ora nganga na sko finge le 6 o'clock alo fa te la fianga sa sorry mo tara po kala mel nei ta ya Maria ne yaso ya le lo fat ya le fenga sa usoli le fenga Peter Totsu to fa so o le sio o tara club le tai a mai afa fenga mal tati ana la tana noati a Natalia Nuu o your pharmacist or co owner for Here's Bar Pharmacy in Auckland to job over the summer solima de todo abo Radio Samos Polima Eva Tolu mo tale bon fa mai afo le manu le tai au ya mo le so los fu ya so te se mo tara fo longa le wa fe los mo fa ma lon fa tele tenu le te mo le tai au wa fa te mai ya tasi fo I o suyo mo le ma lon tara po club le fo tai fo Antonia Natalia Nuu o ya pharmacist and co-owner
at Hillsborough Pharmacy in Auckland, or you're a member of Pharmacy Council of New Zealand. Natalia, Whawhataitele, thank you for your time. Welcome to the show. Taufa lava, thank you very much for having me. How are you? How are you this morning, Natalia? Yeah, I'm good, thank you. Yeah. I have a day off today, so happy to take this opportunity. Right, okay. Natalia, explain what a pharmacist is, if you can, please. So a pharmacist is a health professional who has studied a degree in pharmacy, and we practice in pharmacy. So what we learn at university is we learn about how the human body works and how medicines work, how they work in your body, how medicines work together. So we're basically medicines experts, but we also know a lot about health and other advice. So we're quite helpful as a health professional. Yeah. Right. So the other question that we want to ask you this morning, could you please tell us how pharmacists can support our families and our communities? Sure, yeah. So pharmacists can be helpful in lots of ways. I think the best thing about pharmacies is because we're a shop, you can sort of walk in off the street. There's pharmacies around the corner wherever you're going, in a mall. We're open quite long hours, and at the pharmacy you can come in and ask, even if you have a general inquiry about your health, we can help you with that. Obviously our expertise are in medicine, so if you have a question about the tablets you're taking or what you were told by your doctor, we can be helpful in that way. We also can help you with minor coughs and colds. We can help with first aid. So there's a lot of things we can do. We also do, some pharmacies offer vaccinations. There are certain medicines that we can prescribe, so antibiotics for bladder infections, eye infections. So we're very useful for everybody. Okay, Natalia, how can we find out how our pharmacy can help us? So because we're a shop, you can just walk in off the street. You can come in and ask. Anyone in the pharmacy will be able to help you. Or else you can visit healthpoint.co.nz. So that's a really useful website that has a list of all the pharmacies in New Zealand and what services they offer. So in terms of families, if there is a situation where they need to talk to the pharmacist, what will they do and how do they know who the pharmacist is? So quite often the pharmacist will be at the back of the pharmacy or in the dispensary area, which is where all the prescription medicines are kept. So they're usually quite busy. But if you want to speak to the pharmacist, just ask one of the staff members if you'd like to speak to the pharmacist. There might be a wait because, again, it can be quite busy, but the pharmacist will always make the time to come out and speak to you. Natalia, any advice you would like to share with our community listening to the program this morning? I think the biggest advice is just to make sure you visit your pharmacy and you use us as a resource. Pharmacists have a lot of information about a lot of things, so because you don't need an appointment to see us, you don't need to make a time. You can just come in and talk to us. And even if we can't help you with what you need, we definitely know who you need to see. So if it's something to do with your eyes, we can help you find an optometrist. If it's something that you need to see the doctor about, we can help you with that too, as well as just help you with the kind of medicines and information we have in the pharmacy. Natalia, is there any other question? Yes, please. Yeah. Are there any medications that you would prescribe? Because some people have the mentality that they can just rush in when they're really in that need. So could you please clarify that for our listeners this morning? So there are some medicines that pharmacists can prescribe. You will need to take time to speak to the pharmacist. So the pharmacist might, if you wanted to, they can take you to a private area in the pharmacy where you can speak quietly and openly, because obviously talking about health can be a
something that we're a little bit, if it's personal, we want to be in a private area. And so you just need to answer a few questions. And if the pharmacist thinks that that medicine is suitable for you, they will help you. We can also help you with things like an emergency supply of your medicine. So if you've run out of your medicine, your doctor's closed, or you're visiting from another part of the country, we can help you with that too. But it just requires a bit of time just talking to the pharmacist. Okay, Natalia Fa'afetaitele, thank you so much for your time this morning. Well, Christmas is just around the corner from all of us here at Radio Samoa. Wish you and your family Merry Christmas. And once again, thank you for your time. Thank you very much. Taila Natalia, Fa'asifua. Fa'asifua. Natalia Nu'u. Mala tata nanga rene tai ala te tomaro le Samoa Sfali mai betolo a mo ina ua toi ono mino tolo tolo talo le tu la eiva kalo le eiva ka ko fa ko fa o pespese ko Christmas le nei tai Richard Parker malo se fo Maria. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come, party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 I said Christmas. Ia lelei o tātou uma le a malanga I Samoa ka ia mo ia foi o kou o la autou whai kirisimasi le parataiso. A lelei tāsho lan tā whātou whā e le request ngā mai nele tai au Beverly papa li I so oa. Request song, please. Today we bury our son, nephew, friend, grandson who only at the age of 16 sadly was killed in a car crash, December the 1st. Leo Bovalu, Josh? O le lambo ni mana man pesele just a toffee. Le la ka ko fa ngi ka ya fa mai sia tu nga ngole tua. Mo la inga. Mas when I ain't gonna know if I find out I'm gonna name Tammy.
tala pakalamena nei tai au, malo leo su nei tai au, Natasha. Ia, malo lava fo itawai, whapena fo ila o na iai o le aswhanau le nei Heavenly Birthday o le atali ia Matthias, Britannia, Junior Viliamu o le 5 le nei o masina talu o na tua fo i o na matua ia ai tu e sia mo na matua ia mani tele le nei fo i aso Samoa manu ia tele o faiva o le ni aso tawai manu ia tele fo i le nei aso lo sunga le awa to fa ia soifua o e mana tua maita o tu mawita ilo fatu Boma tate tala noai Momo sao se haso tato e fiava e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe tamo sao songi o la fusi i amana tua
O te fia whaafelo i atu I lau whaafonga anga ili ni fo I tae au mā lole soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. O le soua toi whaasolo I solo te te e tau si mai, ma o au kilani leo o tomua. Solo te te e nei wa Sava Valley e se le whaita wafe o sui o le uni, ona o le lafo le au whai ngā ruenga ato ai, ma le fia I tutongi. O le te te e fo I wato e whaia I le so, o le umai le o le te te e na Sava Valley e se le tusa ma le tolu se fulu ono afe, sui o le uni mo le valu I tula, e peo na iai na vai aso tā aluai. Ai mō ngase o mai a whaatūlanga appointments I le so, ma ele I toe maua se isi suinga, o lo o fautua na pele o I appointments. O le so o whaia I au kilani, wha moe o le aso a tae au South Canterbury, ma wha awa watua I lava se ia o I le aso se fulu iwa, o le masina lava le nei. Wa uma le isi palo ta whaapolo kiki le One News, ma wailo ai le sau I luma o le sao le patia maori. Le aise swinga tele mo pati te tele lua le National Whapele Labour, me tai, o le te pati maori walu I lunga I le fitu pasene. Ma ena o le tasi le point lea I tua nei o le act, ai palota si lia I le New Zealand First. Tu umai fo'i I no foa anga vaai te tono o le mauta, e iwa no foa anga vaai ma o lono winga, e wha au popo le isi tonu suia mai ai mai leono. Ai tu umai le pale mia fia e tangata o lo wha atu mau pia Christopher Lexon I le tūlanga mua ewi I wapa u le tasi pasene, wha atu sa le palota tāluai. O Chris Hipkins o le Labour I le tūlanga lua, ai tu tolu I ai Chloe Swarbrick o le Greens. Ma liu wha afua se I le tangata se tasi o whale I Canterbury, ma o le ua wha asolo so e ngā leo. O le te o le lima I le afiafia na nafi, na wala awaile o leo I le whale I Ashburton Forks, ma I ulua I reporti wa au mai, e le o yeisa tūlanga masalo mia. E le o mawhiona maua mai se atoanga o le nei mata upu ma o lo tau ma whai fo I le ofiso leo e sa ili lo na ainga. To e wha fo I mai au kilani le whai ngā malanga na wha moe mo Tahiti ono le emo le wila. Lua se fulu minute talua na ilunga le vani monimo le vaale e New Zealand, ai taia loa I le wila pe tusa leo le lata, e le itu lai valua na po. Moli mau mai sui al kamupani vaale le itala le Herald, e le fo le taia o vaale le wila. Ma o lea lava fo iwa mai a koleni pai late I taimi whaapea. O pa se a fia uma fo I e le I mawhaiona whaatau nu wina le whai ngā malanga lea I le pō na pō, o le ua mai atu e whetu na I mō whai ngā malanga I le so. Se fulu lua charities ese o le awhai mea alofa I le 12 Days of Christmas ale malai vaalele au kilani. O le fōwa I le nei malai vaalele wa whaatupe I fōwa I tangata whe malanga ese na mawhaiona tupe. I to tono pusa tupe leo lo whaatutu solo il malai vaalele le leito sanga. Whai mai ele sui il malai vaalele o le awhesoa soani tele lea I a inga I le nei kerisimasi. O le Nurturing Families o se tasi o kulupu wa manuia I le nei fōwai, au le Santa Club I le whaasoa atu I tua. O le report I le Herald wata uai o leo silia ma le lua afe whana ua au mai le lisi mo me alofa nei. Ai ele I o mai eila le whaasoa atu I tua o me alofa nei, o le masina o ke topa o tau sangata I tasi amata sa I le Santa Club ni ana Santas. Ma tala whai o le nei tae au. Tolu ta avale la veve I lunga le State Highway lua I vai tauranga, ma e tu whaatasia tala o tae au lo o matua I poloka I lava mata avale. La tele tu lai fitu I le tae o neina tupu ai, ma e le o yaini manuanga o ripoti mai. Ua poloka I ma se vaengo le awala ma ua fautua ina tangata whe malanga I ia wha o ngā ane isi awala tua. Talafonala Radio Samoa, manu ia tele le nei tae au. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. So se tasi whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfulu 5 November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma I le se ia jono manu ai I le lose lau 5 sfultala pepa me alofa. Whaia le se I le aso fulu iwa o teisema I le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu I le Radio Samoa. Wala uloa le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mo nisi whaamtalanga. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Sfulua me le telo tene le tu lai vale le fai au lunga po kala me fifia mai ma le mafto me le tato wa tino o ia ele le fo ia so lua la sfulu nei le fo masino tato yai tato fafte pele lo fo malanga le o tato mo te sino langi le tai au ma le ia so fai ona tu mai fa popo ia so tato wola fa o ina fo yo tato tite mo tato nga luenga pe ona tato nga lu ai ia i le aso mo le aso ia mai so tato fai valu flima ia i tonu fo tato ai nga mai se ia unanga matutua pe ona tato nga lu ai le aso mo le aso o kala be fifia mai le wa fa set for to ino tato wa tinu le taiao ma lo se fo maria ba lo fo lang batafi se fo la le pa talo fa to le stu la finga lo nga tofi le tu se fa fa langa ma lo se fo maria le nga to fo ile fa talo fa tu ma to mena tama ti da ma tu mo to malawa lo tato wa tinu le taiao fa bena fo na ma to mai lungo tato po kala me fa talo fa tu le nga fa lo ma lo se fo la le ma lo fo de ma to mai ia mana tolo solo nga le ma maria le taiao le lo fo le a fanga solo i tātou pakalame le fo i taiao le salua tātou se atu le upopoto mo tātou le taiao na mo tātou whatatananga marsunga ia kena i ono ia wai pe mai le upopoto stable taiao nei la tātou whatasi atu le whianga le malu se mo stiti ia wa fo i tātou tala le nei fo i taiao tūlanga o lo i ele whanga solonga le fitu aso le pepesenga le Christmasi ale tātou e kalesia e whakasapo se mangele sae tale tu la sfuru la mfai tu fasalawina tatu tale vai fanua le tautu la udanga le fatu ya salva masmino ona fatas mai fo ilea o le fatu ya eti fui mon makafi mal tatu proclamer to te pole inga mo tatu le nei taiao tale tu la sumal tasi tatu telefone ngal Britania fatas mal tu sal proclamer taiao ya le lueli i to finga aisha hot mo tatu talo oto imelo tupu telo tatu watu samwa me se foi tatu nei New Zealand afale tu las dasi tele watu samo ya kunpoki fa mai atoi di so tatu proclame ia le fo taiao tale tu las lua se atu tatu fo il to faya fombo se manu Francis on e wale to no tatu want no Dai proclame fanga solo na nei taiao ma futo bale tatu wa tinu fela va night wa futo mai ai to e fatalo fatu ma wolo fatu proclame fifia mai le nei taiao fo ma lor se fo laude le malo fo lang ba ala fai fia mari tatu wa tu nei taiao ala mali oli ala mari fia le li le matango fio le tu le yaso le mo fai tu mai fa popo yaso le tatu wola ala tatu tali wa tu le polpoto mo tatu le nei taiao awa fo fa fonga mai le tatu wa tu se tau fa nganga mo tatu le nei fo yaso fo fai tawina le polpoto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i mangele ma Samoa i taimi o mafatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu mana tualinga fusi and Sons malana au nanga ole a wha ma avenga atu mo oe male a inga wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu Te wino le pole poto le taiao. Mama le tu se le fa auto lona mata pas fo. Fa manuia le tu le faita wino la na fiong pai. O fa ta auto Solomon. O le tali poto na te fa fia lona tama. Ale tama valea e fa no no ai lona tina. E lea nga le faula inga oloa o le ami o leanga. O le ami o tonu. La vea ile na ile oti. Ele fala ina Yehova o ya mi tonu. Ale mana o ya mi leanga e te ena lea eia. E mativa le wanga lue ma le lima vai. Awe lima malosi e mau oa ilanto. O le fa apotu le tausanga vevela. O le atari ipoto lea. A le mo ngase le tausanga e sele ai saito. O le antali i e tupu wai le maa.
O whaamanuia ua ilunga o le ulo o le ami o tonu. A o ngutu e ami o le anga ua ufitia ia i le whasaua. O le whaamanatuina o le ami o tonu. E vi ia lava lea. A o ingoa e ami o le anga e pala ia. O le ua poto lona loto. Na te talia polo a inga. A o le ua ngutu vale e lafo tuina ia. O le savali le ami o tonu. Ua savali ma le saunga le mu o ia. A o le whaapio pio na ala e whaalia o ia. O le ua ngeno na mata. Na te whatupuina le ti ngā. O le ua ngutu vale foi. E lafo tuina ia. O le ngutu o le ami o tonu. O le puna o le ola lea. A o ngutu e ami o le anga. Ua ufitia ia i le whaasawa. O le ino e whaatupu ai misa. A o le alofa e ufifiai sori tu la fono malava. Ua ilo le poto i la ngutu o le mafau fau. A o le sasa e te tau lea i le tua o le ua le aiso na mafau fau. O e popoto la tu te ua le poto. A o le ngutu o le vale. Ua lata i ai le malaia. O le oloa o le mauoa. O lo na olo malosi lea. A o le mativa o e matitiva. O lo latu malaia lea. O le ngaluenga le ami o tonu. E ulea i le ola. A o mea e maua e le uami o leanga. E ulea i le sala. O i le alo le ola o le tausi i mea e awa o ina. A o le ua tu ua le awa inga. Ua se se lea. O le ua ufi le ino. O ia te ia la ngutu pepelo. Ma le ua faitala leanga. O le vale lava ia. O le telo upu e le onge sori tu la fonoi. A o le ua ta ofi o na la ngutu. O le tangata poto lea. O le laulau faiva o le ami o tonu. O le ario e sili o na lei lea. O loto e ami o leanga e tusa ia ma se mea whatauwa. O la ngutu o le ami o tonu e whanga ina ai le to tele. A o e vale lea, e oti ila antou ina ua le ai se mafau. O le whaamanuia i ova, o lea e whaatama o ainga nai. Na te le whaopopo i ai se tinga. E pei ona whai ma mea e ata i le vale ina ua whai mea leanga. E whaapea fo i le poto i le tangata mafau. O le mea e matau i ai le ami o leanga. E o lava lea i ante ia. A le mana o e ami o tonu. E fua ina mai lava lea. E pei ona mawai antu o lea sio. O whapea fo i le ua ami o leanga o na leai. A o lea ami o tonu. Ua iai whaavai e whaavavau. E pei o le vineta i nifo. E pei o le aso fo i mata. E whaapea le pa ie ua awina o ia. O le matau ia iova. E whaalewa le vai aso. A o tau sanga o ami o leanga. E whaiditi ina ia. O le whaamoe o ami o tonu o le oli lea. O le whaatuatuanga o ami o leanga. E u vale lea. O le alo iova o le malosi lea ie ua sao lanto wamio. A o le malaia e whai ami o leanga. O le wami o tonu o le whanga e tia lava o ia e whaavau. A o e ami o leanga e le maua i lantou le nu. O le ngutu o le ami o tonu e fua mai yeli poto. A o le laulau whaiva whapiopio. E vavai e se ina lea. O la ngutu o le ami o tonu ua iloa ia i mea malie. A o ngutu e ami o leanga. E whapiopio ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea.
E mori whaatasi atua I ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Yesu letu
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa, whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o o. Tolu I valua o wha o o mo le R-Dash Travel.
Le te pale wate le ua toi luas fuluono minuta tale o le tula fulu tata usota inga maua I pena masari ai ia solua vai asta itasi le sunga ia kena I ono lunga tatu po kalame le ho fatasi mai le ni fo ia solua ua le fauina le tatu tau mala udanga ia fatasi ebo le tatu balo fa alongia la mfail fatasi mai ia le sunga le fo mai le sunga ia Reverend Dr. Maningeo ia tatala fo niso po kalame pe on fatasi mai lunga le tatu tau fatala fatu le sunga ken malo se fo podio ni fo itao ia ma se fo ile ia so matongo fie le lo fo le malo fa te fo tau malo le lue ia fatalo fo I la fionga a me se fo I la pinga luenga ina I sila au te roa ia fatalo fo I leuso ia po le sunga fa pengainga Dr. Yeti Mangeo ile nei fo itai au fo ile lo fo le tua ia fatalo fo malo le tunu po fe la vale Pengat fa ilang yo le fa fonga mai ia tatu program tu sa o tu nei mai na sete o America wa fo do sil fi me lo tupu ne tunu a fieta tanga ia po pa tanuina fo nisi o malo fa lo nia ma wai so sil fi no lo tupu me sa tupu ia me la tupu ne tunu pa te lo titia ya talo la tu pia sin tal pupu misal fo sil fi to te malo la tunu ya tasi o pule ua po tono na tunu nei na ia pule ia le po le CEO Chief Executive Officer ia pule ia le po le company tele la volo va ia se tasi o vai o soi formano loinga po United Healthcare CEO Brian Thompson le sa fanaina se tasi po ile vai aso na te le uma wa le so ya masalo lo su fai peso su nga lo ya uma wa ya le sa fa ya le tunanga luingi manjoni kus ono to sanga mai sa ya fana ya CEO ya po le pusili United Healthcare le company ne pitu te le United America na tu te ba ia ia insure o to telo o tangata America po tangata I tono na tunu nei e mana o mia ia le fo mai po le adu fal mai pe con tu silapia o United States e le pe o New Zealand e le pe o Samoa e le pe po o America Samoa o na ina le meta o to le eta o le o inei se vanga na o e to ngia is insure on ma fai na e adu fal mai po le fo mai ia le lana o le fo le tupu nei wa ti le fo ona fisingia tangata le tulanga o company nei on
o ini America to tele tangata mali liu pe mamai tele mafaina o ifale mai ona o tangata tele o fo yo fale mai a o le tau sekti le baanga le company nei tele ko company sa ro pe fa company tele la valuna tete na tu te ia le tau ma insure tangata o ifale mai ya pe le shu na baanga tele sa tala no atu ai le masina wote a ono tu langa le se senga tangata i tal tununga o pati se manta upula nei ya ma to telefo o Samoa ya afia i mta upula on company nei te tele e fa ale ke tele tangata pa wale me fa number tasia la to tupe ma shareholders ma stock market la to o tele o tupe ole tongi o Brian Thompson il company silia $1 miliona ile tausanga o ile ta nei mo sa vano malsunga il pakangenga Reverend Dr. Yeti Mangeo pe ponto silfia ya o fa un tausanga e ta fon silia ya le senga o fa au ya po fa benga ile nei fa ngol kelope e mo foi sina vanoa ne lo tupu yo ni pokalame fata auto a e kansia ile fai ungol tausanga ya abatul ni vanoa tai la vai le fata smai le sunga Dr. Yeti Mangeo taflam ya malo baptai mo le vanoa ayono nga voi tapo ia fai vai le sunga titia ya manai tu ke lo pe lo lato ma foi lato ya e fata lo fa foi fa pero ya tu nunga proclame ya mese ya tupum tamali ila ungam sawa o lava ise pito titi o tatu atu o mo nei fa salunga ya ba talo fa tu le fa yesu fa tele mo le no talo fa after ye pele ya yesu ma no soa fa ya fa tai fo ile fa no ni ni tao la psila tuia ini po kalame fata auto le kalesia po di banga po di fontana ya me se po nei bai tango de sangue na ta mai ya tu massimal de sangue po fena sa no yen ya va tai mo le sili ayono o le memo mo va tai le tu ale ua to nei bai aso no mai ela fa yo nei ta sanga sa valinga mai lava ya en mari se yo ya te se ma lo o fa ya fa tai sa ta i fo la le tua ya ai ora sili ni proclame fatatia ale ekalesia ya o mataua ye ne wai ya ile akape international ministry ole olo ya ile fa mo o le aso school fa la sto mai nei yo le aso talo fa i ule mo le matou pulenga ile wai ya i tamam teinem fanau ya se i fa nei talo ngai fa fie foi la tou ya ona ua i uman mabia tau sanga ile malea ole aso na i foi nei ya ua matou manatu e whatau ai nisi o tina ya takta sia lau vao ya matakta vai lua pidiat o le tausanga fou e lua sfulu a ia tausanga talun fai maila kape pai po college ya unai tina nei na matou amata mea ua manatu la nu o maua le soifua ya o la whatau ai eila le talonga whapitoa o le flag football a tamai ya e lua ya division ya o le division A tamai tila itifo ya e ta alo i le ipu o whaingoina o le takta sia lau vao Sophie a tamai ki tau matua e ta alo le ipu o whaingoina o le piliati Sophie ya na whainai o le ainga mumuli ta uma ya o le sa ya o le matou whatasinga mumuli lea campaign an matou tanga venga i lea wei ya e whaihuina i aitema i le fiafi ma te ingoa i e malauso o le waenga momua lea o le sili pe eni prokalambe ale le lotu ale akape o lo fofua nei tausanga i ia vai o tali atu lea ten ma le whaloalo. Malo e ni fontanga i le rumnai i le tausanga fou po kalame whapena le kalesia po la e kalesia wau. Ia, whaptai mo le whapsili o le vaenga luan na o le nei tausanga ia le awhai o lo o tāpena tuai. Ia, ona o le fono le ale akape International Ministry ia o le fono awao lea o le ai mai nei awai e tari malo ai la ia le mātou matanga ruenga i Amerika ia a taulan tanga ruenga Amerika o fia i Alaska o Vegas o Colorado ia o Georgia o Hawaii ia male kare si etasi le ia Samoa ia o mātou la ia la tari malo i le whakio mai man malanga mai ia o uso fo i mai New Zealand
ia angata i lea o Samoa o Australia e mai mamatou international ministry o lo ia i tasi Afrika tasi Filipainga tasi i India o lo whamoemoe fo i e malanga mai whamoemoe lea o lo laso lima lau ia mawi e tau laso suma lua ia o le aso leo wato whaina e pai ere fono lona tolu taluna whaavaere a kape ma whamanatu ele sifuru tau sanga o le nei foi pala butonga sa amata mai le liulai bo fitu lua o suma wha ia lewa ato ele sifuru tau sanga nei lua o ma wha le lai tu e whamanatu ia pe au lia ia i toifua ele au whaaula o le atua ia i maki na fou ia i anmari i le fono lea whaavao malo lalang ale a kape international ministry o le tali atu lea aiono ma whaaloalo Malo fatel i te iwa ngalo ia tia o se mta o po sile to e nisi paanga o ni po kalame i le rumana i le yo o te ile opsi. Ia ole o sanga fua yo lo fo ina e a umar fono le ia ona tapela ia o malo ia tolu Samoa New Zealand Australia ia ma to ni America ia fa ngayo ina mena tano ina vor fono ia po panga foi pena ia anga te leo a un tuspaia ia lo fo ina fo ia la to ia tampinga ia ta auria manmania ia ai o lam tanga yo tsang ia lo fa mo ia mataina ile fono le fa lua tausanga mawhai o malana mātou whono i New Zealand lua o Sumalban ia lua sa mātou whono i Australia ia lea la o le a potumairi whono i lua lima i nei lau whanua o Hawaii ia o le suia leo Amerika o a fuafuanga na patatia rea kape mo le anga i luma i tawhawhau Malo whaptelewa narta ieti mangeo Tasi ala psilio na umale o la ata i tafsili i nei tau. O wha maungai a United States of America wa mahalo si tele ia le OS o tangata mai e kane si a mai si a tukulanga. O ani lui tau e sa me wa leo na tele na OS ia le tukulanga mai e kane si. Ia whaptai mo le whapsili a yono, whawhawhonga po i le e atinu ia e mai sele tapo na malu i sunga whengainga ma faltua ma e kalesia ia e le au fia matangi mai e tele lava ni mafuanga e tele ni mafuanga wala ina mawhaima so muli ese ia le tupulanga faulea mai i lotu ese mai lo tato voi taimi antalo le tari mame lava o te tu e au ia e pui ai fo ia i la utani ua tato ia i taimi o lemo ma weltu spaya tato ia ke pengatane e pa mai e pa u ese to tele mai tala le ia la ula na tala o ala mai si me e o mai e tu ia tono tali no ma bueno es ia o te mai a u ia fa vai me tu tato ia ke mi a man malama na tato te mi por mal buena la ma to fa se au so tali mai matua tato umala por tam fa me fa manatu pel tu pulanga le ina ia tau si mau pe Yesu awale o ese mal paultanga oro ese mai carecia a utato ia teni nei o tano mai tu spaia o nei e tu o seu tali va ver tu le awa to la le telo mafuanga ia tele a telo o mafuanga mo meu excuse mo meu alofanga tamiti ala wa vai o la wele maule fai tonu fo yo si matou fala puton e unha ipea o wange ngata tal no ipea ia a pitile tamiti telo seja ia fekalia ia o ia awa umarga venga al fai ai o tari le male nga moralo malo fa televa ya la totue nei a minute muli te sauno fa igual tapo kalame ma tot foi ya inai fa mengang fo el Christmas la o tu fo ile totel no malo le tino do fa fonga mai la sunga fa tenai ya va tai tele amole noa ayono fo ile tapo inga tetia ya malunga nei le tio ia wa vea lava familianga i se tatu atu no Samoa e me nei te mi e vatoi familianga Christmas mai a yeti ia mapalepa mangeo ia male fala pitonga atu ale e la langi atu e masuia sunga le se tai tai ole e sunga penya mina masimotu ina i New me foi fautua ale e mi Australia sunga ia se unga ma falo alo au mua ia matou te familia fatasi atu ai le Christmas ma tau sa fo i so o se tafa o ia se Samoa male la rolangi atoa ia malo manuia le tatou anga ia tu i las whanau Yesu
ia ma me foi le i le tio mai o lo tau toina ia mo so ma to gola i le lo fo le tua fa sai ma va te le sunga Reverend Dr. Yeti Mngeo mo fa no lo tim taua ia va to foi fa sai da po inga no manu mam tina ma tua ke tau tua fo e Radio Samoa fa tinina o nanga ala le fa salong e du hea ia po fa tinina fo o le malu le tunu le level to lo au level vai mai foi ia le tava e ona fulu ia le nei foi taiao ia fa tai ni e pele tua ai foi jo posala la foi le ai ngai manga lu se leo la bon ai mo le temi nei toi fo Nau whawhonga tātou atinu nei fwoi tai au le tātou pokalame pe ona fsota ia tuai I Hawaii ma le sunga ia kena iono mo fole fsota inga ma le sunga le fomai ia le sunga le whawhengainga ia Reverend Yeti Mngeo pe ona iai ia nei pokalame whanga solo nei vaenga o le tai au te mele watino toes furulua minuta tale o le tu la sfulu tātou se atu ila unanga fwoi ma le tautua ia ala whionga le malu se mo stiti pe ona iai le nei tai au lo whatasi mailunga le tātou pokalame Oni sio vaenga taun tatu fasomo tatu tatano iai ma le whionga le malu pe ona iai le tatu fitu aso o pepsenga o Christmasi leo lo whanga solo ia I tonu fo tatu e kalesia e whakasa po se sei mangele. Ia la tatu se atu nei tai au si o wawai atu po vio o iai si o se ale malu se mostiti au kwa wawa aila o kwa mole maru soro kwa la kiki ka ngakaso. Skama ile malu ang o wa ianga po. Wa ingi e so le si kamiki wa yuma ko le malu aska va le malu pos kama le malu tale fa le malu malo si fo bodi le tai au fo ma ya su batang o fiele lo fole li tia ngai sa ku pe wa sa ku pe ai ba talo fatu I le fa fonga tapa mai so tanto atunu ya I le nei voi vanga o le tai au ya fa talo vot foi lo to fa tia ya o le o va va e se le matang o fie so le Pero ngai ke ngofo mai Amerika ni male. Ya va ma non sei fuori lo tofa. Va venga mai ya Amerika la ka mai male me ke ngofo. O yo pere ke ye. Ke vai me ola kirisi masi me kwa fa mai e la ka mai Amerika. Vai me nga ke ngofo. Me ole la kirisi masi e mo kwali me se kupe kau kau mai. Se bea lo fa foi je ma ko. Se ke ku. Nga ka ke o ana nga sa ka wanga va ku ki la kirisi masi fa ku mai pu. Se ke ma ko ma sa me alo. Se ke ku si foi se va ku se ke ku si. Se sa ruwe mai lunga ngi la kirisi masi ya ma kwali ya ma se. Os kwali ya ngol ma ga ya. Se ke saiga foi se va ya ko yang mai si pico. Wah, misi ya, so ya. Ia kai. Ia kai. Ia le kai me le li mo la ko fa. Ai sa. Ko se fa nga me Yesu la ia kai. Ai de anua ko su esa wa. Ai anua ko su esa me aro fa. Ya. E fa wa me me di toi. Ona tatai la ta fa soa. Lewa mai tawina wa mai moa ma sila tatu wa antinu o whanga solo pe sengo o fitu waso pe ona yeile maru. Ea mai lava le asa ma le pona po. Ea leo whanga solo ese le matango fie. Po e lua iau amataria ili tatu fitu waso. Oka se mana iau pe senga. Aso sale na tatala ia le kalesia me tisi vai vasi. Si o ma le pona po. O le whaahilo o lea o le tala le lei. Ia mal nei vai taimi o le tātou tāpenanga ma le Christmas. Pe ona ia mai se le tūlanga o lo ia le tāpenanga tātou e kalesia. I le alo te tainga le sunga le toina. Ia Reverend Victor Powesi. Ia e masi whanwhantu ia Salome mal pa i o le kalesia. Si ia se no ia le maru. E se le mana i o le tāpenanga ma le nei tausanga. Yo e whawhatai, o le vinga ama le whawhatai le tua e whawho ia tea o no le malo si foi. Se tō whawho ina e le sunga ni toina, se ngai a Powesi, a mal whatu ia Salome. Mal pa ia o le ka le sia i le whionga i a whuleai nafu, tolonga tāsio a me si foi, le te ulo le whionga i a sulape, li lo mai awa whaiumu, mal pa ia o le ka le sia i au whainga o le ngatofia le tua sunga le tamato ina pensione Daniel Rumamea ma le fatua ia feu.
te lau whainga luenga me se foi pa i o ti akono mwhalitua. Ia o lo le kalesia. Ono le nei wha moe o te talitonu. Ia, o sila fia umama i loa. Ia le whaingo fie, ia le nei wha moe. Ia e pita iane. Ia o le fisosoani a le atua. Ia i whina ngalo foi. Ia mai sa le manosi o le kalesia. Ia whātaunuina. O le whi au lava lea o lo tamu whai e fia mori. Pe wen sa noa i le sunga le toina le pōna pō. Ia o nei vai tau i le tau lau ngaina. Ia a mesi foi o le whainonga ina ma le whamana tuina o le whanau mei o le pepe fau. Ia ua si le fia umai le tō tele. A o le tāpenanga. O le nganga whawhitai fo le nei tausanga. Ia e whaa au rotu. Mai Samoa. O ese le nei tausanga te tia. Ia ua tali whaaloalo le tua. Ia i le tali mai e le whaatalo latu. Ia a le sunga le toina. Ia peo na iele aso sa. Ia le sa tala ina. Le kale sia me tutisi mai vai vaseuta. Le sunga i le tausim tanga luenga. Tupu selu. Ia ma le falto ia eva selu. Ese le matango fio tapinanga. So le makwa uwof. Whapea, kero e le leo tamititi le sa pesi. Ia. Whapea umaru leo yaso ia o reiki. Ia. Ai lo koe maua. A le matango fio tapinanga. So le e umari ili ia whawhiwhianga. E le o au kiro se se upu. Upu pesi. A o le saua mai le amatanga e o al whaiu. O se mātou tutal noa. Mātou noa fo le kāresia. Te tono foi ua silfia uma le laulangi ne. Tāpenanga. Ia na tala alo ia e le sunga i le tausimtanga luenga le whawhengangi a tupu se. Ia le wha moe. Ia o le pōwhi anu pō. Ia sira foi lau tō whate tia se tamu whainga. Ia a le sunga le toina. E uina uti temi na tāpena e ono nisi o fōwhanga wa le pa au mai se tasu e kālesi. Ia a sa wha moe le nganga pa ia so ni mai. Ia e le nei wha moe o nā nei la. O le taimi mua le nei. O le awha whiwhia e le whakasa mai o ne hanga. Ia o le sunga i le whawhengainga. Ia ta whatoru a peru le lewa. Ia ma le whaltua ia merina le lewanga. Ma le kāre sia ma lau whipesi. Ia awala ne imsi taimi mua le nei. O talitonu. E le o tamala ne. Tāpena ina sunga whawhengainga ma le whaltua. Ma pa i o le kāre sia. Malu o le si vaenga tā uale le tilo tausanga uma. E fōua e kālesia. Fōua e kālesia e pese ma whailoa fō i le whiaua le tala le lei, le tausanga ma le tausanga. O le mana ia le nā. O le alatu o le vala auria. Ai tari sa paia e le au whaingaruenga le atua. Ai alatu fo le vala auria. E le tamala ia le tapenanga pe ona ia ilanga o lai tapena. Ono le whiau tā ua lai o mai e momoli. Pila na tatu moli mawina mai saunua fu ile malu tapenanga pe ona ile aso sama na po. Ia vi ia leli. E fai ama vi ingo le tual tu langa o lo ia tapenanga le fu la tapena mai. Ia le kalesia e fakasai oni hanga la tu nani. Ai e fu di tal tonunga le malu. E ese fu ile tapenanga la amai ma oni hanga. O le aso i fefilo ia se vi ingo le li. Ia awale nei tausanga. E whaftai fo ia ile i le sunga to ina mal fatua ai mai se le kalisi o le moli mau le tamama tu le tatu tal no po e pe wa se me foi le wa su malie ya ile kalisia le fatino po kalame ile nau e fai se me i tu sang pe wa le se me fangale pe a ka ulole pe senga su tolu mal fitua so le tu sanga o ta pena fifia wa look forward nga ile kalisia tasina a ngai ko inga mangai lo mantua. E se le mana ia te leo lea vaenga. Pe ona sau nuosi tasi ta mama tuana po. O manuia ia o so se kalesia na i o tatu tama matina sina e kalesia te tasi. Le la tau lea ngā ruenga o lo tu i mai le mutapang. Pati sa o tu foi de fe po ma tapo ia mai faiva. O le suma le toina me se le kalesia. Ia i wha moe o e kalesia te tasi. E peilao na e si fo ima e whaafonga na po i le saunoanga a le sunga i le au afsosani matua o le kalesia sunga i aso mua e dia. O le sile a toi tai o le kalesia na whaavaina mai alne po kala me mai a i aso ua tona i suru ono tausanga tete.
ia manisi ua fai langi le folang ia ua sua mali ia i le latou fai whaalongo le tuaina o mai o fai ungoto sanga taitas ai se ialo ia i le whaatinoina o le nei wha moe ia o le toa tele ia o nai o mātou tamā sinasina tina sinasina mātutua ia lo fai ale fai val nei o afoi o le tapua ia a kau whale kong singa mea ia te whaalongo tu ai tu sau noa mai si tamā mai si tu in tatu on sai o toi ngā whamatalanga wapena e au mai e whaamanu si au le ngā tuasunga le tu in e me se pa ia o le ka le si o lo tamu whai ni whaamui tasi ale au ngole na no ta ingo le tala noa nei to ina na po o le faitaulanga o le faitaulanga mo le manuia o a inga ma whanau so se mea e fai a mataulanga i lumo le li o le ala fia fwilina le mana i o le tala noa le tama matua na po so se mea e whaatino e fai mataulanga i le li so se tausanga le ala fia fwilina e wale malo ser ko inga po e malo sia ko inga ya o inga po sorry ale va se fur koi er kausanga se fur koi u vai koi nga po e masau aku lang sa valida warula ale malu nga po o me peso o ma kanga fe koi le alu o le malu ar ko inga ale ole ala pinne fa ma wotala le so fu nga alu lu na te mama le tina ia le ia o na le tatai ole ala fu atu po ari si vai nga tau na fa ilo mo fa fonga le tatu watino tu danga lo ia le ta penanga mo ni va ia so lo fianga le mat Peo na whai atu te mua whanau le sunga i le whawhengangi a tawhatoru a peru le wanga man whalitoa ia Marina, le wanga le whakasao ni hanga, le fiafi ana nei. O tae au le fiafi, te mua mua nei o na pipese e le Pacifica Family Health Group. Ia, e le afionga ngalu ma le mana vai na seri. Ma le fwoi o nanga, o le foma. Ia, oe vai e se le ngata o le leo foma. Ia, o le pespesinga fwoi visi masila tau mwhai me iai. O lea so tofi. Ia, o lea ua tāpena mai le whakasa apia. E leo i neina le whakasa apia. O le api pesa sao mai lungo le online. Ia tu sao, tu fo i whaasaralonga. Ia i Samoa. Ia i le sunga i le whawhengange ia Reverend Dr. Latu Latai. Ia ma le whalitu ia lotu. Latai ma pa ia o le ka le sia. O lea sforili. O lea ua i nei ia nei ia le e whakasa, po le kare siawa po tutong ki o Siano Samoa, whato ia le manu, ia i lalo le teita inga sunga le whawhengainga, Reverend Peter Lokeni. Ia ma le whalitua ia tau vela Lokeni, ma pa ia o le kare sia. Ua tāpena mai fo ina ia wha matango fia le nei wha moe moe. Ia o le aso muni muri le aso tōna. Ia o le ua tāpena mai ei le kare sia wha po tutong ki o Siano Samoa, mai sa tawa. O le foi la wei nei. Ia le sunga le whawhengainga, i lalo teita inga sunga le whawhengainga, Reverend Faresa. Ia ma le whalitu ia mai e Faresa, ma le pa ia o le kalesia. Ia o ai lava o whaafonga mai, nei whaasara launga, pe foi no whai atu sa teimu o whanu. A whiwhio mai mutala au mai. E mōri mawina, ia le wha moe moe le nei o nei e kalesia o malanga mau mai. Ia, a wā lava le wha tau waina. Le ngata o pespesenga Christmas, ia alfa moe fo i o tau mwhai atu iai, le ka le sia ma ngele i sa e po se sei. Ia, e whaafitai, whaapitoa fo i nei sponsors o mwhai ona, languina le nei wha moe, se le fia le tele o tatu sponsors. Ia, ae, tali tonu la olo i ai le nganga o le tua, ma le wha mnianga le tua, ona o mea ua wha mamawina, ia ona o le nei wha moe, whaafitai fo i lau tua whate tia, ma Radio Samoa. Ia ono le nei ava noa tau. Ia, o le malu se mostiti le nei. Ia, whailoa tuai le nei wha moe moe. Tātou tue whira i ngā nei, te tia na ofia shautia oi ana pō. Ia, e pete iani sa waweo na e tū mudi. Ia, ona ua whatani maiti nao tamiti. Ia, misi fwoi le whanau. Whaftai lawa mo le nei ava noa tau. So, wātu le whafonga le tunu whapea, oi o le aloli i lea, e kere kama. Vitai mo le nei poi tai au. Kau masa salo o ia kamanga o eso. Ai va tai wa te tia. Manu ia foi valo filima nei asel malo lo fatu. Ia lo fatu so. Ia sai foi ia. Le lua minuto lo te nei ia le tu las folu fa fonga tatu watu ni si dau tatu fa tatolanga le tai au. Ia usmal fa fonga tu fa sala wina o tatu tale vai fanua. Alala Radio Samoa.
O le soua toe whaasolo i solo te te e tau si mai, ma o au kilani lea o tomua. Solo te te e nei wa sava vali e se le whai tau wafe o sui o le uni, ona o le lafo le au whai ngā ruenga ato ai, ma le fia fia i tutongi. O le te te e fo i wa toe whai ai le so, o le umai lea o le te te e na sava vali e se le tusa ma le tolu se fulu ono wafe, sui o le uni mo le valu i tula, e pei ona iai na vai aso tā wai. Ai mo ngase wa mai a whaatulanga appointments i lia so ma ele i toe maua se isi suinga o loo fautuai na pele oi appointments. O le so wa whaia i au kilani, wha moe o le aso a tae au South Canterbury, ma wha awa watuai lava se ia o i le aso se fulu iwa o le maasina lava le nei. Wa uma le isi palo ta whaapolo kiki le One News, ma ua iloa ai le sau i luma o le sao le pātia Maori. Le aise swinga tele mo pati te tele lua le National Whapele Labour, mi tai, o le te pati Maori walu i lunga le fitu pasene. Ma ena o le tasi le point lea i tua ne o le act, ai pa lota silia i le New Zealand First. Tu umai fo i no fo anga va ai te tono le mauta, e iwa no fo e anga va ai ma o lona winga, e fa au popo le isi tonu suia mai ai mai leono. Ai tu mai le pale mia fia e tangata o fa tu mau pe Christopher Lexon i le tūlanga mua ewi i wapa u le tasi pasene, fa atu sa le palo tatalu wai. O Chris Hipkins o le Labour i le tūlanga lua, ai tu tolu i ai Chloe Swarbrick o le Greens. Ma liu fa afua se i le tangata se tasi o fale i Canterbury, ma o le ua fa asola so eso e ngā leo. O le te o le lima i le afiafia na nafi, na wala awaile o leo i le fale i Ashburton Forks, ma i ulua i reporti wa au mai, e le o yeise tūlanga masalo mia. E le o mawhiona maua mai se atoanga o le nei mata upu ma o lo tau ma fai fo i le ofiso leo e sa ili lo na ainga. So e wha fo i mai au kilani le whai ngā malanga na wha moe mo Tahiti ono le emo le wila. Lua se fulu minute talo na ilunga le vani monimo le va ale eni usila, ai taia loa i le wila pe tusa leo le lata e le itu lai valua na po. Moli mau mai sui al kamu pani va ale le itala le Herald, e le fo le taia o va ale le wila. Ma o lea lava fo iwa mai a ko leni pai late i taimi wha apea. O pa se a fia uma fo i e le i mawhaiona wha atau nuina le whai ngā malanga lea i le po na po, o le ua mai atu e whetu na i mō whai ngā malanga i le so. Se fulu lua charities ese o le a whai ngā lofa i eile 12 Days of Christmas ale malaiva alele au kilani. O le fōwa i le neil malaiva alele wa wha atupe i fōwa i a tangata whi malanga ese na mawhaiona tupe. I to tono pusa tupe leo lo fa atutu solo il malaiva alele le leito sanga. Fai mai ele sui il malaiva alele le afesoa soani tele lea i a inga i le nei kerisimasi. O le Nurturing Families o se tasi o kulupu wa manuia le nei fōwai, au le Santa Club i le fa asoa atu i tua. O le report i le Herald wata uai o leo silia ma le lua afe whana ua au mai le lisi mo me alofa nei. Ai ele i o ma iaila le fa asoa atu i tua o me alofa nei, o le masina o ke topa o tau sangata i tasi amata sa ile i le Santa Club ni ana Santas. Ma tala whai o le nei tae au. Tolu ta avale la vevea i lunga le State Highway lua i vai tauranga, ma e tu whaatasia tala o tae au lo o matua i poloka i lava mata avale. La tele tu lai fitu i le tae o neina tupu ai, ma e le o yaini manuanga o ripoti mai. Ua poloka i ma se vaenga o le awala ma ua fautuaina tangata whe malanga i ia wha o ngā ane isi awala tua. Tala Fonala Radio Samoa, manu ia tele le nei tae au. Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai lisfulu li tae au, o lo au wina atuai le porkalame to te pai le ainga. O se porkalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le porkalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui Mona McCarthy, ia solua vai asta i tasi nei le sifulu le tae au, i lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mō. Ia, whaftaila vai le atua, i le whaititia le bi inga i le tātou te paau le langi, ona olona anga le le ia te oe mau, pai fua tue maua le nei, mātango fia a wāsa whapoponga tātou porkalame māsani, pai o sata i tasi i le asolua tue te pale le ainga. Whaftai le atua, o mai o na samia le sunga foi le awa o le tae au o tona i atu,
tātou whaafitai i le tua pete iane ia mapea ma whaafitai lo nā ngalilei wa o ia lava ana lese no na matango fie po pene tātou te le maua lo tau soi foi fua manuia whapena fo i malo uola nei tai au le ngang whaaloro tele lava ia e o whalofa mwhawhelo e tuai lo pa ia mawalunga Samoa i o tūlanga whaalupe whapena o fia lava o te wāwhio ma papa awai le lalulangi ato a meis po o New Zealand nei malo tātou o tunu pele o Samoa ia e meis po le au whainga luenga le atua a pena lava no whalofa mwhawhelo i atu whaafitai tele lava i le whapena fo i le o foino le soifua tautua mo le atua malona fina ngalu pa ia fia lava o whapena o na tautua ma au nai ia e whawhelo i atu ma le whaalolo tele lava o tātou ainga uma o ngā luenga, we o lo ngā lulua i te tono le pa ia ma le mamalu we o tūla i mai ngā luenga whaale malo, i New Zealand nei po fia fo i whaafelo i atu ma le whaaloalo, pa malo le tautua, i le nei fo i tausanga, i whapena fo i na whaafeloa i nā i o tātou tua asinsina, whaafitai tele lava le te talo, e ala o na o tau whaipea o nai tasi lava le tae au le nei pol kalame, i le whaangaloina i a tau, lau tau te talo, whapena o na tau tua aima, lango sua te tonu o ainga, ai meise o nai ainga talavo te tonu, ai meise lava si o tātou o tunu nei o New Zealand. Peo nau tau sila fia, o lo whapena o na tātou au mawai mātina ele pa ia o tau ainga, whapena na whamanuia le atua ta mama tina, whaftai tele lava i lau tau te talo ma le tāpua inga ma le laulango, apena fo na whaafeloa i ma whaafitai tele atu lava, ia te utau uma o i whai pisinisi o tātou watunu, whaafitai tele lava whaamalo pe lava o na abatu, le manuia o lau ainga, na ea fio mai sa ili manuia, ta uli leia uma tātou o lau ainga, o lau fo i ainga mai tātou uma, a wā a manuia se ainga sa mo i tātou uma lava le nā, ia o tātou iei lea mea whaafitai, congratulations to tele ia, on tō walo ma tātou whanau o whaiwina mai a university no ova ai ma o whaalonglonga ma o vai le tele o e o avea ma fō mai medical doctors e se le mātang o fie mai se o nisi ngā lulu e fo i le vaenga le tonu chemist e winga e se le alofa o le atua whaafitai tele whaamalo lava i mātua le onsai ai mai se fo nai whan ia mai e uma lava le ngata o tā o le vaenga o nau wait le toa tele o e o whaamanuia ina e avea ma fō mai whaafitai ai mai se so se ngā luenga whaafitai o whaamanuia ina i te kiri ese o a o onga fo ele whanau e tonu kolisi o lea fo o tue e la o vai aso mulimuli nei o tue pose lilo au te o tele la fo wa leva na uma mai whale a onga o nai ta mai te tūlanga lua ma le a onga a mata i o le vai aso mulimuli le nei mo le to o tele e whaafitai e le atua vi ia le atua e ala lava na wha umi na le whaititia le e whaafitai i le li i o na mata mo fie after foi ma whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava le pol kalame ale to te pa i le ainga i le nei tai au ese fo i le nei vai aso taimi mua le nei vai asa mo le pol kalame to te pa i le ainga mo nise whai malanga mai Samoa lo whapena a tono o le nawa o tau sila fia le tūlanga masani pe ona iai i tau sanga ta itasi pe ona iai a pespesengo le kirisimasi ia ngai e masunga tua ina e po wesi ma le nai tua le tō vine. Ia e whaafelo i atu e ka le sia uma lava me e wā whio mai tono o New Zealand nei. O le mea moni lava tātou te nofu vāvā ma mao i atu nu ai mana tua pe o tau tā sanga whaafitai e se le mānaia o peo na o ba tātou whaafetai i le atua. E se le mānaia o tāpenanga foi, tāpenaina mo le whaafitai le sunga le tua ina ma le whale tua ia Salome. Ma le e ka le si ai mai se foi e ka le sia uma na whio mai Samoa ia. Whaafitai se unu o whaato ia le manu ia leo o wa ia tu le fo wa whio mai ta manu ia tele lava le atua. Mai so e ka le sia uma wa maea o na whaapena o na pese ma avele vi inga i le atua ale te talo lava. Tātou whaafitai ma pātipatia le alofa o le atua. Iei pele file mua le li whātau nuina nei fufuanga uma.
ai vi ia le atua tātou whaafetai i le atua o mea uma o ia whaia whaafetai i ei fo i taimi nei vai a sā i e nisina ainga ufitia tulou lava ufitia le au pōn sā ona o le wala au pa ia le atua ai talo fa mai se tele le atua i o tau finangalo a pena na anga le leile li a wai a wā i tau sauninga i swa umai atu fa mai se pea le atua pal fai ngā luenga i lawa no tau silfia o tau uma lava i le mawhaila fa angaloina e manatua pea mātango fio le atua fa i loa i tonu o ngā luenga le uma o lo tau whaia al mai le upo le atua e tala fea ngai le lei mo le nei fo iaso. E le fau lau whaafonga o tau lotoina. Ai fau le alofa o le atua iaso uma malon wha maoni. E fau fo le mātango fia o la nā fiong pa ia. O te fia avatu tau lotoina le fiong pa ia le atua atou tātou te tau tala pata siai. Mai le lautu se salamu e salamu ma le tolu. Tātou tau lotoina mai pe fai tauina ma le fai mo se i o le lima. E wha pea. Lo wanga ngai, ia e whaamanu watu i lea li. O mea umafo i o te tonu ia tea, ia whaamanu i lona swaf pa ia. Lo wanga ngai e whaamanu watu i lea li. Aua fo i ne ngalo se tasi o ana mea lofa. O le whaamanga loina ua mio leanga umalawa. O le whaamalo loina o mai ato uma. O le whaoleina mai lo wola ai le tuunga mau. O le whaapaleina oe i le alofa ma le alofa muti bale. O le e mali ai lo mana o i mea le le. O le e whaafowina lo tau le le a whaape o le aeto. I o le upu lea, pe o na o avatu o la fo i whanau, ma le au keusiano ma i tātou uma. E tau lotoina e fia e tau tala i le nei fiong pa ia le atua. E a vea ia le upu, e a vea fo i le nei vai a sape o na masani ai. E a mai ai pere upo le atua e amatai nai le tātou. Por kalame o le tō tepa le ainga. Ia e le fō, mo le tō telo i tātou o tau sila fia lava. O le tau longolongo lava le nei por kalame. O le manuia o tātou ainga. Le o tātou tū vai mai nei ua. Le o tō mamao o nau lia leo le. Pamla tuina o le asui fua o le tātou mutai. Le li faolo o Yesu Kiriso. Ia e le fō. Ai fōu tau sanga uma le manatu o le au keusiano. E tātou te manatua pea lo nā lofa o le atua tū taspa ia ia tātou e awale nei te mtaua. Io le fo i le whaangaluina i le wha manatu pea ma le tātālongo o le nei porkalame. E tāua i le atua ma le tātou i whaola o tātou ainga. Le ala fo i le tau mwhaiei vai a sata e tasi e mumoli atu pea o ni whawhangu i tū uma whaaletino o le mawhau o le loto ma le anganga. Pala o e tele ne yasa semul muliane. O le atalaina le tātou telefoni, toa lua vai aso le tātou porkalame, toa le vai aso le neima le vai aso o mua. Io la ngona la fo ia tia utina, io whapena fo le tāpena ina fo. Le lava o na masaniai o ni nai mea alo fatupe. Moe o le avala au mai le tātou porkalame, io na whapena leo na se ina le vai aso o mua, nisi o le a whapena le whaamanueina. O le whaia le vaenga o te tue whaamanatu atu wao i. O le aunga leo tātou porkalame i le neiva i a sta. O ni au whaamanatu e te vala au mai. Le ase tāua e te whaamanatu i o tātou ainga. Mo le saonga le mu ai mai se lawe te tonu o le tātou o tunu nei o New Zealand. O lo o tō walaran pā awai. O ani whaamanatu tāua e te amai. Tuli matai ia i o tātou ainga. Mana tua saonga le mua tātou ainga, o le tamama tinama le vā ma whanau pe upu tomua nei porkalame, o lo o tau a au mo tātou lima. Ia, mana tua whaamanatu pe lava. Mana tua, ia, o la ula whaamanatu tā pena. Semi tāua, mo oe le nā ma lo whaalolo te le lava i tātou ainga. Whaamanatu a whai whaasa whaatamala. Ma le loto maulalo lava ma le ngang maulupeo no o batu i teimi uma e leo se whaatonunga e batu nei porkalame al whaamanatu. Manatua whaatawaina a whai e leo whaatawaina ia te oele sauni ngā lotu. Pe o na masani ai le tele o nisi o teimi. O le tatalo lava ma le whaamanatu e tue te paile ainga.
manatua ave lo ainga tulou lava o lau whanau o atu o tāpua i le malu o le atua pe awhai lava wa au te loa ia isi o le memoni lea o leo tenga lua i te tonu e ka le isia i nei tausanga i tele ia o le upu lava tulou lava to tele lava i le awhea le malu o le atua i nisi ai o le tatalo ma le fafangu ma lo whaalo tele lava o se teimi pa manatu ai i lau whanau le alofa tele o le atua e awala le pepe o Christmas e masani o teimi pisia i o e whaatau me alofa i whale o loa pe lava na o abatu o teimi tu ese whelua i maainga le lei tele anala whaamanatu e a lava ta mua le atua i lo finangalo ma lo whaaloalo ia e fio atu pe te suane tapua inga whaale lotu ma awai e le ngata foile o se teimi tāua te asi au a whai whaafitei tele o lo e anga lelei lo ainga o tangata o utua oi pe lava na avatu nei por karamel te pele ainga le fou lo whaafonga pe fiu fo lo whaafonga o te avatu pe e te anga lelei so se tasi e le whaapito le alo fo le atua na lo ainga po lo o lotu pe lava na avatu whaatei te inga te alofa lo tua oi o lo whaata alofa ale nei teimi o teimi Christmas ia a whai ne avatu ese pusu kalati o le ala se me lau tama futanga lau tu na ile sa o le mele o te loa yo o fo ia te unisi o teimi o fai le matou tu na o te avatu se be ai mo le tina maui le tu tau ngafale o le Filipino le tu tau matau e ese le talia ma le whaafitai le wingos whamatalanga tātou te pisi alu le fio tupe e ave mo tātou me alofa lava mo tātou poi e le heisa whaina tulou lava le heisa whaina e ata e whaia se mea lelei le nei tausanga mo seisi e te le masani ai o se ainga o lo e loa fia mana o mia le fisosoan e mawhai le awala e te sila fia lava oe whaatino ai lo wanga lelei fisosoan e te fo i pe lava na o avatu soani nai tu asina sina ta penaina o lātou whanua tu langa whapena ai o le whangu lava ia tu te pai le aingo o taimi o whai ngā mea alofa la se mea alofa i te tauna e avatu iai ma neisi o ainga po por kalamele e kālesia pe o na o avatu taimi asisia i maota o tangata mātutua ave i ele whanau pe ale leila o tāle kita te whapso o tai lava e oe le fale mai i tangata mātua, tasi le whanua noanga ia te o nei taimi. O tono fale mai i tangata mātua, o moli mawina i e misio, nai a inga talavou, a pe nai o lātou mātua i te tono fale mai i tangata mātua. O to i titi fo i tangata whai ngā luenga. E o ngā lue, le to sila i e to tele oe, o le o to e ngā lue. A o le te talo, e teimi tāua i te alua i asi, i e o lo i fale mai i tangata mātua. Lo whaatinoina nisi o e kālesia pe o na o watu, o whai ngā teu, pa pe nā o ato o mea alofa, i o tuele mawhita ngā tina, e sele mana e te loa, o la utala moni whaafonga le atua, e se lo la ngona lo fia pe mai a wa e whai se ngā luenga lili, e meise o lo watu, no whawatanga ta mātua, e te ba ai atu ista māma stina tango mai lona lima, sangi mai, o nisi la foi tangata mātua. E le ai nisi o atu e asi i ate i lātou. Ana alfa manatu lo ainga. A whai le whai e tono lo ainga. Lo tu le sa whain. E ma whai lawa lo ainga. Tau se teu mai lo tonga la au. A whai tau whai se ato. Pa mole la wha tau tele ato i Christmas. A le ai whai lawa e tau tio e mo moli. Pale mai o tangata mātua. O lo o iei le taimi pa ngā ina ai pe val a wina ai o e le atua pa tino ai lo lofa e mai o le alofa lava na mai le atua lo na alo mo oi ma tātou whaatino na i whawhangu mo i tātou nei taimi o Christmas o whawhitai mo ngā luenga le leipe o na o watu o le awhal tātou por kalame o le atale nai le telefoni e ma whaifoi o na e vala o mai ai le asa u whautuanga le asa mea le lei e te whautuai pe te tau whaifoi o e whai a wale manuia o tātou ainga so ni atuai iusu a tangata nei taimi o Christmas
mai se fo te tonu o tātou e kālesia, i ona watu whaafitai tele i a te utou a inga lotu uma, whaafitai lo tau tua i ngā luenga pa ia le atua, e le ngata i lea, ai o te loa ina li to tele e kālesia, le ngata li tau tua i le atua, i tūlanga lava tau tua, le hanga le lei i le au nā le atua, o le memoni lea, whaafitai tele lava o ngalo i a tau le vaenga ta whaafitai lo tau wanga le lei, i le au whai ngā luenga le atua le tau singa, o lau tau fisoswani, mea uma lava le savalinga le tau sanga atoa. Tau te loto te fisoswani le whaifi au malon whaletua. I teimi tau te oe momoli tamaiti mo le a o ngā sā i teimi o tu ina man. E te fisoswani i le sunga le tau si matanga luenga malon whaletua. Pe a whai o lo e a vea tamaiti i fuafuanga whale au talabo. O lo e fisoswani ngā luenga le atua, ialo ma whanau ma i lato o tāina le piano, po le o keni, po le kitara, o lo o iai le au whai pese la nina vi inga. So se mea lava lo e whai o lo e tau mwhai wai to o tele o whanau, e le ave ta vale. Ai ana le se anoa lau so soani ta mama tina. E le o le tamaititi lea i le a o ngā o le lo tamaiti, pe o lo te batu whata i ta inga. O oe ta mama tina, na abatu lo taimi, na e alue momoli lau whanau. Whaafetai tele lava. O nisi nei o tāu o ngalo ia te au le taimi o tuna, e o te whaafetai e tuai. O le au nanga le nai te tonu o le lotu ma le e kāle si o nisi o mea. Ai e sei whai ngā tāu langa, o lewa e whaafonga foi. E le te lea le nei mātanga o fio whaatinoina, e kāle si e whaakasa po sei. Vi ia le atua, o le winga le o le tala. E te le e wala au wina o lo ngā lulue ai, e ka le sia ese uma, nisi o lo whaia ia free lunches, wa me o lo whapena, o me alofa, o pusa o lo fua ina atu, o lo whapena, to telea e ka le sia, o lo whaia nisi o whapotutonga, a leo te moli mau, lo o iei e ka le sia, o lo tu ina atu ni tupe, i kampani o lo au mai ai, le whaatino i nai leo pusa nei o lo tu whātu i tangata, mo le nei vai tau. Whaafetai, o anga luenga le lei o tātou whaia, e ma whaifo i ona e whaia, e oe lava le nā, ai whaafonga mai se tama, o se tene talabo, o e whaafonga mai le nei taimi, e ma whai ona e fisosoani i se ainga o lo mana o mia le fisosoani. Fisili mai e whaapewhia, e ma whai ona e anu fisosoani e moa le bao si ainga le nā, fisili i ai. E ma whai ona e fisosoani ati iai, a whai iai sau ta vale, o oe le ta vale, ma whai ona e ofo i nātu e te ala fisosoani, e teimi o le lātou whaatau. Fisosoani atu iai tūlanga e se le tele o awala, e ma whai ona e fisosoani atu inisi o tangata. Nei teimi nana o toi whaamanatu, tā pena o pisi pe lava na abatu, teimi o tā whaonga, i beach trips, nana o whaamanatu tu lava ta mama tina, ono tātou por kalame o la se mea te fisosoani e tuai. O le vai aso ne o le aunga lea. Ma ta ala wha mole pe lava na watu por kalame te tepa le ainga wha manatu pea. Wa ai taimi o aita maiti te tonu tulou lava. E ta e ele ngata lali sami. Ai pe ona o awatu soo. Wa ai taimi o i fale iei tua. Tulou upula tamai fale ese tulou lava. Ai baba ai o taimi wha pena. Awane i tulia na alwhanau la iti. Tonu fo i whale na leto te moli mawina i tau sanga o mabai. I ei mea mata ngai whaatino i nai nisi. Whanau o i tonu nei potu le nganga whaaloalo. Uputu usa o male alofa. Whaamanatu nei teimi o whainga malolonga. Mō tātou tangata. Whapena fo i nei teimi. Ia ba ai. We whai malanga mamao nisi o. Ba ai ngā tātou watunu. Ta pena awele ta vale siaki. Siaki le ta vale ai le ialu whai ngā malanga. O le lei wa nisi maasani no i Wellington, nisi foi tau te whai malanga mai. Nā i tū o le tātou atinu i lunga nei au ki lani po whea lava. Oso o sei tū lava e o ai nisi o ainga e camp. Nisi o ainga o taimine i o ai e mātua e o ai e camp mwhanau. Mā nei e ia e whaamanatu tā pena le tā vale. A mole lava ina ia saunga le mūle whai ngā malanga. Ai mai se lava foi ina ia whapena na ia le whautau tele lei. O la u whautuanga nei taimi wha mole mātua,
to tele yo tamaiti talabo o to wala matato whanau lewa maua lewa amata na ave taabale. O isi fo ye ya laisene e ta o learners a le nawa ave tamaiti taabale. O le whaamanatu la malto te pele ainga. Whaamanatu watu ya mata i tuina whaamole mole lava o le taimi e pisi ai. Isi fo e taimi pe maua tamaiti tulo lava upu whaingofie pe mi tabale fo le tama po le teine. Wa maua lona laisene, wana sa ona alu wailo le taabale. Mea e mata i tuina i tātou mātua. Ba ai tamaiti le au. Ele ngata lai wha, wa o watu. Ona o leana o mata i le porkalame fo i ale malo. Wa tau mawhaila wa fo i leo mai ngā lulua le traffic. E ba ai le vaenga le, ona o tele fo i o a whaina, o tūla i mai i alo talabo e ave taabale. Lea la o te whaamanatu tu ai fo i porkalame tu e te pale ainga, ta mama tina, awani o tātou wha, ta mala pe lava na batu, o nei lava i tau longolongo, o i tu uma o le manuia le tino, loto ma fau ma le anganga, ta pena long ainga mai tātou uma, o i whai ngā loto, wa porkalame o whata tia mai tono e kālesia, o lea o ino tala kirisimasi, o ni au whai pese, ma lu wha alolo tele lava, tātou ngā lulue whaatasi. Le tonu e manuiai ma le lei ai tonu e kālesia wa o tātou nuu ia. E whapena fu e fuafuanga uma wale manuia pe tū wha ingo. O le alofa atu lesi ma whafu atu o tātou a inga pio na watu. O lo o tau mawhai e lava e whawhangu i tātou uma lava. Iei lava lau mea alofa e te anga leia tuai a e watu fo i whale oloa ia mātaala mātua. Leana o avatu lese tātou porkalame le ima mau atu. Ba ai a o tamaiti e whaatau. A lewa ave ele tupen mo le whaatau o Christmas. Ba ai pe tala whea ngai, mea ia o mai ma tamaiti. Ma le tupe na e ave ina iai. Tulou lava ma lo whaaloalo. O nei mea uma o tātou tiu te ia whaamatua. E mata i tuina. Ba ai po whitaui. E whaatau le tamaititi le pe awhai ave ele tupe alua tamaititi e whaatau. Ma le tupe na e avea iai. Ina ia silsila toa iai o whaamanatu. Nai whaamanatu mo tātou ainga ili nei lava taimi o le Christmas. Ia ba ai foi. E si vaenga. E whaapena tātou mātaala iai. Ia a mai ale tātou pasalalonga whaapisimisi nisi ma le sunga ia. Pasalalonga whaapisimisi ma le sunga ia te tia. To whai a te tia. E talaina le tātou telefoni te sauno mai ai, o le asa u whaamanatu. E aveina lo suafa i te tonu o le tātou se. Pau lea i manatua to a whaia le tātou se i le vai asa o mua. E ave lo suafa i te tonu, lo ieni whaamanuianga mo me alo whatupe, ta i se lau tā la, o le a whapenao na piki na mai i te tonu o le tātou wala leo, se ina o e a manu malo, to tolu ia e o le a se ina o la tau suafa ia ona papenalo whaamanueina mo le tātou porkalam tu e te pai le ainga mo le kiwisimasi le nei tau sanga. Paftai tia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Na pta inga lona lua mo mātua o pepe fau. I le taimi nei, o lo whaatupula iai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai on lapati ai, lamati ai pepe fau whaatu a whananau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina, au la ititi tele mo le tui. O lea, a whai o le tina po se tausitama, caregiver, o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau, o le awala sili le nai pui ai mai le pisia, infection, ma whaititi ai a fianga o le whaamai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau, o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani, e whaamau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe, o tui uma, a wal popole, ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui, immunize. Tala noe lau fo mai whaatuatuaina
i se taimi vave. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5. O mana umie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le Tribunal, ma apili le Minister. Tanga iana i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, 2 2 po le o lua tasi 5 tasi o 5. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo. E te leo mautinoa, po o fe a matai. I le MSL training, mātou te fesoasoani atu. Mātou te malama, o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaafaigatā. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani whaamaoni. E taita ia malangolangoina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le ovalu selau, lua, 5 whaatoluvalu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Ia, e le te una lava le whaafteitele atu mātua, whaafteitele tua a sensena I autou tālu sanga mōlea o lo manuiai o tātou ainga e kālesia no. Whaafteitele foi, tonu ainga poto, whaaftai, e fionga I matai, sunga I matai tonu ainga taitasi o whale tua matausi, whaafteitele I aluenga le lei umo le whaatinuina o le tausi o tātou ainga ni fo I tausanga. Mai a te au nepo kalame o tue tepa le ainga pe lava o tau longolongo ma le nganga whaalolo tele lava ia solua vai a sa taitasi, whaafteitele lava I ngā luenga le lei uma lava. Nau tau whaatinuina pe lava na abatu o le manui o tātou ainga, o loo I o tau au mo tātou lima, po o le matai, po o le tamama le tina, po I lava o mātua, whaafteitele lava I lo tau tiute, ngā luenga lei uma o sosuani fo I tono e kālesia I te tono ngā luenga taitasi pe ona iai. Nei taimi ia o lea pe ona uwhai atu, o le nei vai aso, e talaina le tātou telefoni, leo talaina atu tātou telefoni, e sunga ia te tia, e te bala au mai ai. O lea se tāua, se mea te whaamanatu I o tātou ainga. Ina ia whapena le whaatawaina le nei taimi, mantua taimi te bala au mai ai, ia avea ai longu mo I tono le se. Mo le me alo fatupe, ia posa whailonga tupe o le a, se ina le nā vai sa malo whaaloa tele lava e wala au mai, leo talaina le tātou telefoni māsani, tolu fitu tasi 5 I batolu, na se au lava le langona, whaali mai lo finangalo o la se tāua, tālofa lava? Tālofa lau fionga e whaitua eri. Ma lo le soifua I o le suafa ma le whaaloalo. O fionga le whaitua. O telesia le vanga le lunga telefoni. Telesia sa noia I o le a se tāua te whamanatu, ma ia te oe le tina mo tātou ainga po o tātou tangata uma foi. Na ia le porkalame ai mai se foi nei vai taimi o la tātou saungi atu moli. E whanau mai o le pepe fou. Ai tele foi whaafita uli ma whaalawe lave e tutupu ai. I o la o whamanatu mua lava. I mātua mālo ma whanau. I tātou whaamomua, I tātou mauare lotu. I tau te whaafeloa I atu aile. I soifua mai o le pepe fou. O le si whaamanatu. Ia o le taimine I o le fiafianga fo I o le kilisimasi. Ia tau tua nā. Ai maise lava le tamā pe atang o le ava.
se tauna awana I toi tango I foi uli o le tamali. Le ngata I lea. O le sifa mana tutele lava wai le misi lava ia whaalavi. O mea yo driveway le solo muli o le tamali. I tautua ngā le ta nai o nā ialo la iti. I ta alo I tua e le le solo muli atu le tamali. O malanga foi pea malanga I matawhanga I whatawhawhau. Fa amole mole ia mata hala I le vainga o tamaiti. Ia mata o la o mea tele foi ale nā I tinalo o le fialu. Ai o te alu lava o le vainga o ngai o grandchildren. Awa o le si tele o le si vainga o tava ai ai. E o atu loa. Tolo le pele ma fai le senseni. Ia o tu la ia o le si vainga o whaatu fangu ma whaatu ipu. Ia o tu la foa ina ia lo ma whanau. Pei o le la pata inga ai wa vai tai mi lava nei tele na o ma tawhanga. E o tawhau ma me whapenga. Ma fai mea nge o paki. Fa amole mole fa mua whanau ma ainga. Ai mai se o le va ai leo na i o tato matua tausi. Amu ia lava ila tau o lo o lato matua tausi. Ai o le whao. Tere lava isi mea uma ia tu atu leva no mo nisi o lo ofia o mai lunga le telefoni. Ai la ofionga le faitua. O au lea le fo intu atu lunga le maketi ia meo apa o keti e whaatau. Le fo isa evili mai e le taimi. Ia. O le atatu e wheloa ia o te mana o mia lava le o keti a. Ia. Ai mawhai o na toi. E whaina mai lau telefoni mo a o wha mole lava o te whaiwhi au atu. Ona o te mana o mia lava la au na le o keti wha mole. Ia, wheloa I lai lunga le asfalai le pe apule alofa le li e au lia. Ai alofa tele mo lau o fionga le whaitua wha apea le o lo tūlai mai le foi. Telisia mara bia lau telefoni. Mai lau telefoni. O le olua fitu. Ia. Fitu lua tolu. Fitu lua tolu. Ta siva iwa wha. Siva iwa wha whawhetai tele o le telefoni moa ula vaia. Pa maluru ata to por kalame. O na whiwsa o tai tina I le taimi o te whialua iwa ai o keti ia. Whawhetai tele. Ato no o I ia. Whawhetai lewa I lisi tato vala au. Whamanuia le tua te sia. Ai talofa lisi tato vala au. Whakalofa kuila o fionga. Wharikua. Paskai mo por kalame makango fie. Apa mal aro tele lava tama. Pula la ngoko alo so fua e lem fai aonga kuinga o kiuke mo. Fai vo vala o ingai oe se ki kau kuai a maise o le kungu le ngaka le kalesia. Ia alka ko kungu. I ngai vai kau. Dai o le swafa mal o fa alo tele lava. Ia o le au. Le au fa petai. Ma lo fa petai. Whaafonga atu fo le atino o whaalonga atu ulo si ufonga. Ia maa lo sai fo manuia. Sau noa ia. Sau noanga. Whamanatu. Ia. O whamangakunga ia. O yo se whamangakua makua kongo o le wingare o makua umau kako iai. Ia o le sa makua o mai e fo le vai kauranga o le vai kaimuru kalabo. Ia le ua ve makua ma grandparents. Ia o le whaukuanga masangia o whangau. Wa vai kai mi fo ngir kau sa fo ma Christmas. Ia kau kuanga ma au ko. Ele o ia ma kapia ma ngai. Ia wa vai ungal ngi ko sanga. Ia ka ko. Fa fo I vi inga ma fa kai ka ko ku so fo ma lo la ku I mo ka ko ngi vai kau. Ia au lava fa kuanga. I ma kua mai sia ma kua kalvo e fa nga wiki. Alo fangia le saunga le mo fa ngau. Me anga ye I maka fanga o fea lava se vea iai. Ia. O ya wha manga kuak. Ko ulu mea olo e nga ngau iai. Ai wha mua le olo kaua le kuang fua e mai a urua ke lua kausia. Ia e wha longlonga fo I whau kuanga le kinga o mai aku. Ia kirisia. Ia e wha pe ngā fo se langonga. Mai se a mengi o le a pisi hoi ko ngā I a inga. I driveway. Kau kuanga. Ia. Ai alka vale mingoi. O oe del ka kama kua wala au wa ai le driver wa ai kama ki au se si siaki ka vale. Wa la vale saunga le mu alo mfanga e le au ngare fia ai kua le fanga ngo. I ola ule fa kuanga e le fa kunga le kungu le ona nga wongo fu fale ya sa ku ya ma. I ai mfinga ngalo. I ai nga ka ai mai sia ka ko samo. I ole fa malo sia ku le ma nga fa lo I la por kalame.
Whaftaitele lava le au, whaftaitele e whautuanga ma matangofia pe ona folosia e o le tamamatua tulou lava le swafa. Ai vi ia le li, me sili lo whalongolongo atu, o lo manuia pe o le tama, ia manuia tele Krismasi. Le tausanga fō pe a le tue mo se wheilua inga, ai alofa tele atu, whapena fo tina ia te lisia. Whaftaitele lava. Ia, o le wei le se tātou bala au talo falava ma le whaaloalo. Ia, manole soi fo manuia ia te fatua, pe foi le usa te tia. Ia o tāwita le runga telefone. Ia whaftai tāwita, whaftaitele lava e sao noa ia pisipina ngalo ia te oe, se whautuanga foi po se whamanatu. Ia, whaftai mo le awanoa. O la uia whamanatu mo nei teimi o foi teimi anga e niso tātou a inga tā whawhao anga ia tui lalo, ia anga i mai foi runga nei au kilangi, ia manisi vaenga o nei atu nua New Zealand. Ia o la uia whautuanga tautua nā ia tape, mapalata o tātou whali, ia... I ai se vari e mese lava tama po tina i tau na siaki ma pala karfale po tape o ngā umu ina ne i te iwa a ngā i se atu marifale ia ai tupu mai se whawhita uri ona le au dia le kisi masiri fia ia o le si whautuanga mo o tātou o whanau ia o foi vai te me te lei pāti a ngā luenga ia ai mese foi o tonu ia inga ia tautua nā awane ia awane I inu role ava ia na suiela ia ro langona ia tautua nā na wa I news or vai sunte nei mai de official leo ia ia so I na mau dunga le awala ia o le fautuanga foi de langona lava ma fatia lotu ona wala to le au dia fo ia a Sofia fia ni tausanga ia ai fautua to e tupulanga ia tautua nā inu le ava ia malo lo le de fale a ngai foi nga venga I pati nga venga ia tautua na ia se pikina oi ai tu ta va le fale nei te wa mai mau so fu ia le ngata ia te oi o ni stanga te le ma fo wina ono tu langa la vore ava ia ole fautuanga le mai ni tangata fatau va manu ia tele po kala me fa kai mo le no Paftai tele ta vita esel mane il fa manatu le mai moni au o va ai ia le tele o taimi el melen o va tuai le pe o mai le ofisa le tele va tuai fa tua mo a whanau tala vou o na o lea pe ua umia o lātou lai sene o nisi fo I le I maua se lai sene ai wo lava ave ta vale tasi lea mea mata I tuina I tātou mātua whaftai tele tā vita mo fautuanga whaftai tele lava I soswani mai foi pala o I tele ai pea le tātou nei tai au ma fautuanga mo le manuia o tātou ainga, wha manuia I manuia Krismasi ma le tausanga fō ia te oe tā vita whaatai. Ia o ne ua iei leise tātou wala au tālo whalawa. Maro te fua, ia te ortina. O le swafa ma lo whaalo le tele lava. O lavai. Lavai? Ia. Whaatai lavai, ia saunoa ia plasi pina ngalo ia te oe. So soani mai e foi, mo le nei tai au mo tātou ainga, tātou futuwha ia I mea lei, so soani, ka pena ina nei tai mio, mai ngā malolonga. Ia, whaftai lava, ia te ele tina mo lewa noa, o la tai tawhautuanga whaingo fie. Tātou au, mo ne vai temi lea wa, tūla tātou I vai temi o aso fia fia mtuanga pena. O ina whai malanga tātou ainga, e mwhan tātou tanua tātou tua, oi e whaina, wa ai mai tātou maota matulanga wa pena. Tātou malanga foi e whaia tātou whatau. O te ropa temi, o matua whatu mulia tūranga I mō whatau matulanga wa pea. Ia le lei lava le whai o whatau ni vai temi tausanga. Ia pe wha ngā fo, ia mea tuai mana tausanga ia ua, ia se where temi toe oai. O na ola whaisi pisio I tātou, mar whaalo tele rawa. E se le mana ia lau sosoan la vai, awa tu ua le temi muli. E matua sa o le leilau saunoanga. Nisi o taimi e whaatali e taimi muli. Ai a ma whaina whaile nei taimi. Ma le whautuanga le lei ma le mātango fie le wa mai. A malanga e se atu I tātou mo tātou whaile ma a inga po feo I ai. A le lei lava tala noa le tua oi. So soani wa ai mai lau tau whaile. E matua le lei tele e whautuanga wa mai. E se le mānaia. Whaaptai tele la vai whaamanatu tāua pe lava ona. Tau longo atu ai pea, e tātou te ngāru lue whaatasi ma whaamanatu I o tātou ainga.
mo tātou tangata wa nisi o taimi ia pe whaataringa tūli lava ia pe le manatu mamafa iai whaatai tele labai ia manuia lava le aso wha manuia le atua ia manui fo il kiwisimasi ma le tausanga fau whaatai lava ia pe se tāwala au tia o ia whaafetai ia tālofa i le wala au Talofa atu lau sunga whaitua eti. Talofa o loto mama lea. O Atonina. Atonina? Loso i fua. E tai fōlinga tutusa lava lua si ufonga ma. Loto mama. Talofa Atonina ma loso i fua ea te oele. Te akono. Saunoa ia whaatai. Tua eti. Ma lo lava wha ma lo si lei por kalame ma le amatanga nei tau sanga neo whai. Ia vi ia le atua. Ai whaatai tele lama mō whautuanga. E o lau fisoso ane e pei lava na saunoa fo inisio. Ta māma ti nāwa mawai atu. I mea lava nei o whanau le o e tāwhao le beach. Ia e mai se fo iso se mea e malanga iai. I mātua i e tautua nā mālatou whanau. O ia o mātua lau whanau. Ia ai o le whautuanga lava nā. E mai se fo ina i a inga tua oi. Ia o le fo o manau o mai nai o a inga tua oi. E vai la tō whale pe a malanga atu. Ia lele. Ia, o whai mai le po te alu se mea, o whatu oi le ai la, le la tu le mea o te alu ia, ia vai o tō tama ai tō e. Ia, ma le si whautuanga, ia tautua nā fo ia, whanau ia o mātutua. Ia tō anga i soundinga o le kirisimasi a wae moni a, ele tō e i lote au li atu na kirisimasi. O alvaenga le o mātua le fo ia i lau whanau. E mana mai ngā ruenga, a whai atu o i bea au a whai mei wale la hawa wā. Ia no soi leo, o lo tai le si tai, o to whapia ai. E si lia o whatu a anga e uri lotu, a ma wale a wanua i ena o lea, to anga po ia o nā mea lau whai ole. Ki wisi masia wana si au whanau le to alua le la iti e au onga, ia pei o la uana le to anga alvaenga na. Alvaenga le mātua le o whainga luenga. Ia o whaatutunga tā le vaenga na. Ia o peso soni atu nā e si lau por kalame nei tula le afiasi o le tahe au. Ai whaafitai tele lava le sunga ia tia molo o awa noa. E manuia lava. Whaafitai tele lava. Tai lava ia te o tina Atonina. Ma nei e tele le whaamanatu lewa e amai. Pe o tamaiti. Pe lena o abatua i whaafitai i mātua. Awa o tolo o momoli le whanau ia o ngā mea pe len whai fo ina whaile ngā luenga whai a o ngā sā ia po tai o e kālesia le au whai ngā luenga. Pe ale iai le whanau o le alawa ale a waini si o le mawhaina whaatinoina whaatai mo le whaamanatu tāua Atonina e ese le leima le mātango fio le fitu wha i mele le ia e whaatupu manatu ia e whaatai tele lava ia te o le tina. Alofa tele mo oi, ia mau fo iskiwisimasi manuia, ma se tau sanga fo fia i le anga le leo lo tātou tapa au le langi, alofa tele atu mo oi. Ia, o le ua iei lesi a tātou bala au, pa whelo i atu ma lo whaalo lo tele lava. Ia, ka au whaalo se fua, o fionga whatua. Ia, o le suafa ma lo whaalo lo tele lava. O sione le inga lenga. Whawhetai sione, ia whawhetai. Hei tele lava. E matango fiele, matango fiele po kalame ngita e au. E o foi o vai kei mi whapengi whai ngō kausanga. Ia o maa koua inga ia e alenga ngō ka inga whai ngale o ngō manga o ngō ngai whanga ue o ka whanga mua. Ia ka ki wawa ai whai ngale le kele o mea kuku. Ia pe o mafuanga ngai. A le pokalame ngeka e o makua makango fi ale fa manatu male fa fo te o fatua mas fo inisio e fo ile la kava e fo ngale ya ile kele o me ku fa ngo kausanga o ngole bale malanga la lo male malanga mai le fo ka ke va ai ko ile ngi ma singa o makua kele ya ka vale ma e la bebea ya ke ma fo inga inga malanga mai la lo ya me se fo lunga ngi e malanga ko fo lunga ngi la lo pe o le si de ulanga fo inga le wa fa ngo fia ka ko wi lunga ngi i maka fanga ma me ya nga ya fa wa o le o popo renga ya e fo ya un fa lo longa kum yeta ya o e sa no fo wa o mai ya ko ale le whautuanga i kei mi o mta whanga o mea umo whare leta ua tu long neta e au e mongi whamaongi
ele olo ia tanga kareanga ma mea e tupu ai ia whalavelave ma ai whawhetai le whamanatu neta e au ia e foi le sia ka fio so ia ku foi o ka ke whaingaru ia ele au kai milunga la wala e kau ne whaingaru ka vale onga o le au whasua hapa male o le umanga i ngore pia ia nga saurore ku fa o whakuanga whaingaru ngai kai au nga iuso ngai ko whapinye o i lavau ma fau ka ma fa sa upia fai unga ngi ka sanga po kai mikisi mas ia ka kuanga sa unga le mu pe fa ka ba ai ke lo me ko kupu ia wa besi unga wala me fa penga ia fa kai po ka la me ngi ka ya fa manga ku mangingo le ma fa manga ku mai ia ke le sa onga ma se fa kuanga ia ka kuanga ku fai unga ni ka sanga fa kai ke le mo la ba ngi ka ya fa mangia fo ile atua mo pe lo soifua wale you can favor wala winga for ile tu ya me se pelo so ya kia kwa miale tu neta ya fa time le avno After la versione after tele o pe la wona lea ma nei eu tu finangalo tato tu fa yai asile me o fa manatu mai lo to le nei taimi taimi o ita mai ti party me ona o ba te taimi o tu na il fo sanga e tu fa tu mai lo manatu fa manat ise taimi ita mai ti ama fai ona e alu a fai o se asa whanau le nei taimi o ita mai ti lau whanau e party yai a fai na e alu mo moli e oe le na le tulou lava te mama tina e me fai na fai ai a maea e me fai to telefoni mai te alwat a le ai pe me fai nei taimi o e tulanga leo le uba o me fai na uba ta wale ta mai titi ta vale le fale ai ti tongi e oe o se tupe a ngā tulou lava ia te au ia leu te loa ia inisi o mātou whapena ma te tua nei whanau o le marupui puinga wa drop off ele te māpo tina le tamaititi le whanau le whai ai walu tamaititi ina wa uma ia e upa mai le whale ai aua lava ne i se a whaina lea i ta vale ne me wa tamaiti pe tango le ava ia e pe la tulang whapena na ni nai whamanatu o me olo o tutupu o me olo o whaalongo i eima wa aia lunga o televise mataimi o me tutupu le ala fo ile whaatupu manatu mo tatou ina ia tatou baba ai te toa iai pa ai sunscreen na no watu whamnatuat sunscreen na tamaisi pe ao le beach pa pena ma tatou umalama o ni whapesi na palange mu le ai tulou lava e mu fo tatou tulou lava pe a la ina tele le la le tau fo na fsoswani no fo le paolo pe onta uanisi o atu lo fai pele po le a le sera tu lo scroll lo le telefoni ai ngalo tamaiti la ta mo e lungo ta fanga te o male moses fa tai tia alofa o ia le ai fa tai ia le pe ona fa manatu ia lo avatu umalava ona tele yo meta we tonta to manatu le nei taimi o le tele ia tala pe ma vatu pe ona o vatu o rafi o te loto no New Zealand taimi ne ai se sila ia televisa na foto se pitulanga fa ne ona po was solo le tele o afi tata watunu te ba ai male lofa ina ai ainga o ese mai mo la to fale apena le lo tau mo faile au fui mu mai la to ma leo ina ia te peina o mu o le ta sanga mo tato an tato ma tala fo tato tonu yo tato lava fale ma ai fa mole lava au fo in ia se si fa fo ia tu lo lava ma lo fa lo to tele ata to ia to no ia fo ile tu fa ma le fa tu tang le poto ma le ata mai pe a fai tu lo lava swa vai ia wa te lo fo ia e ia o ma to ai ngol e kalesia ma sai na fai swa vai mo tu lava ai wa la to wi lo fo ile tu langa i tau ona ta pena le iai mo le ta pena ina ia aua ia fa pena na tau le mu o fail swa vai po tato umu ia o le fautuanga e fa atinu le vai le ho se fa la tatu pe mu mai se me ai va vena ho sa tu lalo le vai fa pena foi nei taimi le tau to sunuina ni o tau tai fa fo tato fale ni moni lava ua vivela lava le ua e silsila ma ua iai awa ina e tupu mai ai ni mu ma faina ai e o tatou fale mo tatou ainga o lea o tere mu o lo iai New Zealand nei taimi awa le ia fa awa pe ona ta ua se tasi ta male na le amatanga
tape a o fo le power a overheat fo inisi o taimi ma ai tape e o fo i tātou televise ma tūlanga uwha pēnā inisi o taimi ia pe e tape na TV a o nau e tua iale main switch a le fautuanga lava ia ma le whaaloalo na na tātālongo lava le pōkalame a le manuia mō tātou ainga ma ai ina i whapena saonga le mō mata i tuina ia tūlanga ina ia saonga le mō tātou ainga pio na batu whaftai tele lava i ngā luenga le lei uma i o tātou ainga whaftai o le ase mea le lei mwhauna e whaia mō seisi pio na o batu te whasoswani atu ai tala noa o te sila fiasa sin nei mea alo whai ese tāua o tala noa ma whasoswani atu le ngata e lo lava uso a lo uso a tangata po tono le whalwhai ngā luenga o whea langa. Ma nei ia o te iloa le tāua le nei baenga tāua. Ia e mawhai ona e te tālo moisi o me moni lava lea. An whaifu ina whai se ngā luenga whaatino i lau tāla. So soni atu, tala no atu, nei vai tau ki simas peona o vatu. E le whapena ani tupe e whaahali ai lo wanga le leima lo walofa, i se mea alofa. O le pusa sukalati, po le a seisi me, o le tele i o me mawhai ona e whai e te sosoni ai, mo lo uso a tangata, o lo tala noa, lau mea alofa, mo lo uso te li tala noa i inisi vai aso po masina, ili i ai ma tala noa i al whamanuiang, ma lo whaalolo tele lawa i tono tātou ainga poto foi. Te bao ainga poto matai, mawhalitua matausi, taimi mātang o fie, yo o tuai foi matala noa i le taita i o le ainga, yo mai ai whaatasi, mo fia whaatasi, o ani pewhia po ani tūlanga, tonu le e kālesia po ainga, po le vāla wa foi o mātua ma whanau. Pa le upule o lo o i te tonu o le amatanga tātou pōkalame, o le vā o mātua ma whanau. Ia whapenana whaalelei o mea uma, ne vai tau, fitu wha i le alofa o mea lelei uma lava, ngā luenga whaatino peo na o watu, ngā tāne se whale mai tangata mātua tau se teu, al watu iai e, so soani atu iai. Ia, whaifo i ona e, pa mawhanawhana pe te lua ainga, pe te lua le ainga. Awa e whaia peo na whetalai le li, o ai lava se i titi mwhatau wa o tau whaia iai nei mea, o hau lava lea. O le tala lea, a le tate e vese nei whaalonga ina lo nā soifua. A ona saunoanga ia. Pio e ese le mātanga o fie o lau tala, o lau upu, o lau te talo. Ise taimi le o le tupe, a le winga whaalia. O le taimi te mole tuai se fe awa le alofa. E talia le tangata lau wha mawhanwhana. E taimi, tātou talie ma whai tātou tala maalie. Ai, i te tonu o tau whinangalo ma loo fo i loto. E te le tāua o wha mawhanwhana ma leanga le leo le atua. E au wala ia te oe iau saunoanga. I o le tala le nei aso. Paftai, te le sia, le au tāvita, la vai a tonina masione. Paftai tele o leua tulou lava o wha mamawina le sunga. E a tia o tau swafa. I o le vai aso mua, manisi o le awala au mai. I o le ase inaia tātou mea lofa. I se lau tā la, ia ma le whaalolo tele lava, e whaatai tele lava. Moli atu lau whaatai le mātango fia o tau saunoanga, ne fo iasa o feo e whai malanga iai, ia, e le ngata na ale lumana, ma le taimi nei, taimi umalama, moli te le atu whaatai te talo, i le file moli atu e tono o tātou ainga, mata i tuina foi, le fio inga le nei asa, ianga le leile atua, whaatai, congratulations, whaamalo, ia te utong mātua le tautua tonu e kālesia o ainga, ia lava, manai whanau, whamalota maiti, nā lola wale tau mawhai, nai whaia onga lea onga amata, nā lola tau mawhai o lefo la ai utato ngā luenga, e neva iaso i anga le leile atua, ia manatua o le atua, o le matai ia, o ia o le tamā o tātou ainga. After tele lava lau tau whātetia, o le tau tuaina o le tātou watino, a manuia le tuenga o tā penanga le neias, ia e meise le tātou au whai ngā luenga uma, le pūlenga a le radio Samoa, ia vi ia lava le atua. O lona whina loa lofa, ma wale mālo se tui whiloa e nā vai asa o momua, a mo le nei taimi, ia sui fua ia ma i manuia.
Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo. In this update, a horror crash in Rotorua last night was the latest in a series of fatal crashes over the past few days. 4 people died after a 2-car crash on State Highway 5 in Whakarewarewa just before 8 p.m. 2 other people are in hospital, 1 in a critical condition. It follows a weekend which saw 5 people die in 3 separate crashes in Taupo, Taihape and Canterbury. The Prime Minister is open to potential tweaks to the boot camp program. 2 boot camp teens who absconded were found by police when they responded to an alleged carjacking in Hamilton over the weekend. One had fled at the tangi of another participant who had died in a crash. The other went missing the following day. Chris Luxon says they'll look into the 9-month community phase of the program. But there may well be, as we now bring in this young serious offender legislation, an ability to work with those younger people for longer in residences if we didn't feel they were ready to return to the community. Air New Zealand's boss says too many of their flights are being cancelled. The airline's facing another 2 to 3 years of disruption, waiting for new aircraft and the completion of maintenance on existing ones. It's also making small cuts to its domestic and regional schedule next year. Chief Executive Greg Foran says flight cancellations are his biggest concern. We've got to get on top of that. I can tell you we're working really, really hard to do it, to get everything that we can so we get this thing operating well. Most times we do, but when we don't, I apologise for that. Nurses are feeling burnt out without a commitment from Health New Zealand to fund more staff. Rolling strikes are kicking off this afternoon in central Auckland and moving across the country over the next week and a half. The nurses' organisation says the latest pay offer is disrespectful and staff shortages are putting patients at risk. Auckland delegate Dawn Barrett says nurses feel they don't have enough clinical support, adding pressure and impacting their well-being. Some people generally are very anxious or even afraid when they go into work, not quite knowing what they're going to face and how they're going to be able to cope with that. Health New Zealand says contingency plans are in place. That's news. In sport, Supercars champion Will Brown will spend his summer burning rubber in New Zealand. Brown will join the Castrol Toyota Formula Regional Oceania Championship grid for 3 events in Taupo, Hampton Downs and Highlands. A former New Zealand Test opener has shared the importance of the position as the Black Caps look to fill the void left by Devon Conway for the 3rd Test against England in Hamilton. Conway will miss the match as he awaits the birth of his first child, with Mark Chapman replacing him in the squad and Will Young likely to step up as the opener. Brian Young, who played 35 tests for New Zealand, says opening the batting is a specialist role and different to batting elsewhere in the order. Kiwi Lulu Sun has been named the WTA's Newcomer of the Year as part of the Women's Tennis Tour's end-of-year awards. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Kasilima i Wakuru Amo. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. A umaloa ona piki tamaiti a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu, I le polo kalame o le tuli tuli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car for You.
A whailava ta sa ili sa ta vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tu mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le kafo iona fisosoani mo oe, maua tato cashback, pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le kafo you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisel Frodman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So whase fua. O e fufu e pātau ese lofale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe. Tau tua mo oe. Ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu.
si funga mali sunga vai papa pe le fa funga mai lungo tatu pa kala men leita yao e na to tali mai tatu fa salanga pa kala men fifia mai le na wa fa mai atu e ale unanga mal tu fo le fa tu ya 80 fu mon makafi ya pale pa kala men mata ngo fiel te pa inga fa so mai ni so manatu malangona tatu watunu i lungo tatu pa kala men mata ngo fie fu ile fa manatu mo tanto le tatu tu la tatu ki simasi nei vai temu tatu ye fa tawaso o le tatu tape nanga le nei tau sanga le Christmas ia ai tau tuana ma oi fa manatu i wa mai le malu le tatu atunu i lungo le tatu tau tua ma le tatu o nanga so fa ila to le fa ma wina ila lo wal tatu wa fainga me alo for vai asa fo lungo po kala me te pala inga lo no winga to tu di tau mai tatu po kala me vai asa fo le alo fo malanga le o tatu matai si langi tatu tal fo tu na ti anto le ngal petani sumar family tau te nei le tula sumar tasi le vo fat si mai le tau sala le tatu po kala me le tau fa ilo ni solo o yai lo yai tatu nanga matatu tau tua po tatu tala me Samoa i le leita yao fatal fatu le lo to finga ma lo su leita yao fo man li fo ya so lu tatu yai ia so fa manue la fetalanga tia i le neita yao fatal fatu fo le mamalu se tatu watu no ia o lo ma wa mai le tapo kalame i le nei aso lo vi ele li o to mafuta fo i le neita yao fo sa ese winga le tai ao la to wa lu le to finga te ri lo pe ai mai ta winga le tai ao pina mata fa man mai pe falling mai la to lu ti munga ya na tau 40 sa wa ya 40 ai wa le wa to so mai la e ia ti munga to lu mai ai se manga yo le tai ao io sa ole ia pe ona ta wa ia olena fa pena ona wa ol ni tai ao ia pe ne fa pena fu nei fa so o ta fotfoli mai ni ti munga ia ai o le wa ai le sulman ia mai o le la ia ua fa pena fo ila o na ia ni si fo fuanga ani si fo yo ainga ia wa o le silen fa pia se ku ia nga fe au se yo se si aso nga le va ia kula ka ki mo ia peka ia le la o ko va ai le mana yo le sulma tango fie mai la mana ia fodinga va ia yo le lo foleli e mi susi ia mi filele ia le kemu o le la o le savili o le vivela pi fa penga winga o le tau le tau mo mai mo tanto ia ele si mo ia fa tai ele li malo si mo le ola ia me se foi le lo fole tu o le lava e fa so mai ati tanto ala i me ai wa vatu lunga le lau o vai inu ia me se le ola ma le malo si le tatu te fa wa ia tatu nga wenga ile aso ma le aso io sa lea titia ia pe ona eta wa ia wa ia te leilo ai nisi foi aso ale mai tauina foi la san nafi fe tau ia tau no atul fale ai to lo matimunga ale ba lo si ole va ainga la ole fia foi la ia te ole va ai to ole to mai o wanga o ma wai foi la se le timo fa susu al funga le ele ia ma tulanga ia tau ma wai foi la sina sau malu sina ona wa fai la na mai tawina la vale vela ile aso le aso ia ai pe na tau bi ele li ole ma wa pele ma rosi ole aso e ma fai ona tatu ma futai ia ole telefo ole o vaenga la fai na tatu wanga ia toi ono fe ama ma tiute Marisi me ya nga foi le tibu del topito no wai te be pe to pai pa
Siri, ia fai nga ka mo, si fa ko wi. Oi, ai, pa pe oi pe pe para la ku ya ko ku au ya. Pa pe o ko na kala ka siti ya. Oh, na ma ko ele se per pa. Ya le mana ya, se sa de le sa duanga. Su se ingo le lo fo le tuai wa de afu ta tu ye de vela. Ya te u fo ta fa malu mai le tau la tu se ya mana ya ia lo fenga inga wenga. Pe fo ta po inga ne ta tu tamam tina i maota malawa. Ya lo ta tu atu o lo fenga i ma tiu te mafaiva. Ya ai ta wona malu lo tino. Se mai ni so ta tu tala pe ona ye ta tu tala to. O le ta tu tala le ta tu tala no po le lua eva yeso tala wai. Ale le fai mai. Wa te ia le manua manu sanga lala manu sanga lala o sa onga nal suafa manu sanga lala eno kati ia ba tatu pule nu ala manu i mori anga fu ia le ia bankuole pe ia le kakoa o le tamfaile ave ia le sain sain le pepa o le afo o le suafa matai ele fatino se afo se safai ia o le si foi vaenga o le tu ina tu le o nei pepa i le fam sinonga fanuam sofa ta mafai ai ina e mafai ona mau le pepa o le restal ia ele fa pena ona fa atino se se foi se safai pe ona ia tu manga ile watato masani ai ia sa le lava tu langa wa eta wa tetia o le mata upule na o le o fa pena ona tu ina mai eta to report o le nei foi tai o le ana fa pena ona wala au le mta au pui le amtanga foi le nei vai aso ia ai petai o le ua whapena ona te en lai le tofi pule nuu ia ai mai se ai foi la ia le tasi foi o lo molia fa tasi lea foi vaenga ia e lua mta ia lua ia molianga o lo whapena ona molia ai ia le tofi pule nuu ia e tu sai la le fiso tai lona saini fa malo se pepa ristala ia o se swafa matai le faise sa fai ia e whapena foi la ia nisi foi e lua ia molianga o lo fiso tai foi le tam fai i se ngai o inga na avela le pepa restala o swafa matai le ofisa fam sinonga fanuam swafa ia ai le fai sa fai ia au la ua umanei ia o le pule no ia maseta si foi o sui ia o le foi afia anga ia ua whapena te e ai ia ai o le vaenga la nea le whamawina i reporti ia o le aso lusu tolo o ke topa le maitau ina le na whapena o le tausanga na se mai atu nei le na whaatino ai la ua ia vaenga nei po molianga lo o inga yo inga nei o lo tua ia i la ua o le whapena la o na ina ua te la ua tawala tu la loia ile nei foi ale amtanga nei vai aso ia o le ua titilo ai o le masino uni o le tausanga folu o lo lima o le whapena o na su e loa mo le maua leo ma maua i la ua o lo te ia awa fo le whaawa wai o le foi mata open titilo ai po feo le a ngai ai ia o lo tala pea i la ua i tua ia i la lo ni tu unga womona tu ina ato le famsinonga titio le maneia ta sile au nanga ma se ta sine o tau tua te taua on na tilo pe yeli tatu wa tunu a leo mana ia leo wa maua mai si tala fifia o te whapopo ia ni si o li mata mai ta i tau seifua i tonom tanga luanga seifua malolo ina tatu Samoa ia sa o leia titia ia o peo se ta sile o vaenga na mol mauina fo to tele e a inga ia wo paanga ia le patipati ai fo ia tam fainga i la to nei ia pe neta ua ia o tamaiti le mata e a tau soifua ia almtanga luenga soifua maloloina le na fa pena ona fa tino la to fo ia fa unga o lea lai fa mawino e mai lea fa unga e ono sulfa le vasenga fa ulena ulewa amata nga luene lea mai ala to fa unga ma wa amata ilo na fa tino la to fo e pitola au e mai le ono sulfa lea e a fiaile to se full fa ua maua failonga tipiloma po le diploma o le fasu lima ua maua failonga tikeri po le degree ma le toa lua o tausi soifua o ni whaato sanga po midwives ia leo ua whapena an whau ia i le failonga le postgrad ia e mata ina tau mawhainga ia e whamaloa i foi tūlanga o iai ia o lea la ua whapena o na ua umala le taimi o le sue ia o lea la ua whapena o na o atu loe fsoswani i le soifua maloloina ia ai me se foi tūlanga wa le mai tauina ia e le o whapena o na lava o lo o tamawhai pe su e nisi
ia e so ni mtanga luenga ia il to le fo yonga luenga lo fatino le so fo maloloina ia mai se lo to tele la tu ia le malangatu to tele fo ila tu atu sa mo ia wa feo ile la ta pilipili wa so ona tau sami me ai ia mamaua ile ngas ia ile le ola tu va fo mai ia lai to tele la tu langa lu vai te was malolo sa le ia mani tele na ia ai mo ta tu ia ngai sa mo tau fai te tau sami ia va ai wa ele longa lava ia male tele lava fa la tupu mai ia matala ile tulu vai matala ma avelo le seni avelo le seni tele sa mo te fai so le seni te falo iai ia ona e falo ia le male fifia ala te falo ile le seni a fa tu se le tu ia se tol sutala le ai Mole awal fail me ana. Okay, la fi mo si happy meal la ko. Io sa le ia e lunga la ole lofa. Lofa tanga ta fai ona fai. Ia fa pe o se tanga ta finale la tu e fa pe ia mai aska le fa mole salmi na. Ia. Fai le me ala tu la fono. Ia ona la tu langa ia tu la fono. Ia. Nga maya. E ora ka ko pankale o maua. Ka ko pankale o maua va ai pana pa le na sola. Ya lo te maua le fa malo fa tai fo il tatu atinu. O le te maua tu le li o pana pa eli o Christmas. Io ole e pe ona tu ina mai tatu report ia ile nei tai au a tia le na fa pe le na fa ilo en tanga luengo leo. Ma fa pui ma le toi fo taina le sola ai o le ni ali o va ai panapa ia o le asosale na sola ese mai ai le ali pauta ia e peta o le o toi maua se update ia se si fo itala ile nei fo itai au i se pe ama le lua I tu lata luai le ua whapena ona toi tu ina mai ele mtanga luengo o leo le toi maua le ua whapena ona toi tawhia nei le li o wa ai panapa ia mana le na tu ina mai fo ila le whaaftai ele mtanga luenga I le lango sua ia ale malu le atunu e tu sai fo ema le tau sa ilia I o le nei eli Anaya o ngaluenga ia wa tatu te leilo pola le mafuanga na lota ia loka ia panapa ya wa malpupui nga wa tatu tire lo metu por ngalu fatasi foi fatala ulam tanga lu ngalo ina ia malpupui tatu nei te uto tupus fale tonu po se me malu sia panapa ya po vai panapa ya a o lewa faftei woto mawa ili mo leo ya ai taina Christmas ya ole tulanga na pe ona ta wale so ngatu la fono nei ali ole fa mawina ole talepe fale male tanga vai ya bye bye ya sa pe na ta ole fetalenga tetia ya vi ele ole uto e mawale nei tanga a ole yo ofo ise fo tulanga ya to mawa to fo yo fa nei nga yo inga ia la fa pela que quera ir pe senhor que si mas ia que quer ia pa ngapol le fengolo fololo ia ole tulanga na le woto sa wele update mai mtanga luengo leo ala lato Facebook page ia po penga fo penga tfai langi ia ole u fa pena una to mawale li ova ai panapa ia olon lato fo ia to ina mai ia ole fa aftai ia etu sai fo mai lato na lango I le tau sa ilia ole nei fo ili tatu tala ne New Zealand le mau ai le kala le ki loki oka va ila le fofongia mal makaukia fai me wa fa fo I le wila fa nga malanga le New Zealand ko fa fo sa le ole malanga le na fa mo anga ia tu I Rarotonga I tu sai fo ia malanga masani le New Zealand ia e petai ina u strike ia pe ua fa pena ona fia ia se vai ngai le wila ia leala na toi fa fo ia ono se strike ole lightning ia leala ona toi fa fo ia fa mai pe amale 2 minute talo na na lo ese atu le va le wai lunga le ea ia ai tu lai mai lo ma le vaenga ia ole tilo lava ole au fainga luenga me sel pilot ole New Zealand ia le lava le saunga le mo tangata ia olo ilunga ole ale au pasese ia le lana to mi milo mai lo le va ia ma to land le ia ona o tu langa o ia ole saunga le mo ile afia fiole po le na fa mawina mai le ta pulea titia ele fa longo la nga kau le ngai le sound fa penga le pona po sa le
ka ko vava ile de maka ki o nga ruenga sisirisi ka ko ke pa o ai le laro langi ringi ya na ole sango ole ole wila vai ko ka ko vava ile ko fo to about turn ko about turn mata le fai maka ko pi ile li a o mai a fa makangi ia wa sau de fa ia ka ko vava ia sau le ngaru lolo ka ko kilo ia o makangi malolos vai e more wila ko fo i mari vale ia wala ia ko fai ia ko fo la no ko pasa ole sign le nga ole fai lo ilo nga ole taulon tu ila lo ko fo la no ko pasa se fa bon ka fia lu ai fia lo ila lo ko nga e kam ka ke pasa si ka fia lu wa ka pasa si ia pa e more wila fo mai ia me si dianga ko fo le ole tatu ji tal no ma tatu tal e se ma tatu tia o mea le tatu te bava ai o le tupu moli mawina ai ia fofoanga le le ai a se si e kuma koe ki ke aku le ai e pule au le atua e o ale tau se fua ma stantu o le pule le atua e whaaftai le atua e tupu mai nei mea ia wai foi le pota mai le e toi whautau tai me te tau ona whai pe ila ona tatu titilo ia i whainga malanga vale lunga ea ia e mo ia le au kako masangi ke valele ki vale ia me te tupu ia me te tupu le si vai nga taua le titula tu tu fa sol te e atu ia tu sefua ia mo ta toni au kilani ia o le tulanga na te tia ia pe ona ia pe le tele o fafita o lo tu lai mai ono nisi fo yo vai nga tau tongi ia i le vala o uni nei ale o le auto sefua ia male malo ma to tele ia o le lava fa solo lava ia la to sorte le o fa mawina o le amata tu I au kilani ia o le fa pena ona savavali ia ma fa pena ona ia fo isu o le uni ia ina ia mawhai lava ona o atule lato message o atule lato foi au ngani ia lato umolo o nafa malevaenga ina ia tilo lava I tūlanga o le o tutongi o whapena ona wha ua umona folasia monisi foi o vaenga o fituna inga pe ona iai ia o le tūlanga le ia te lea ua whaia o le whamawina mo le so le tusama le tolsulono afe sui o le uni mo le valu I tula ia po le o le ai le vai le pe ona iai foi le vai aso talwai o le afanga solo ai lo la le solo nei ia o kilani le so ia fa mo o la so ata o South Canterbury ma fa o to ai se ia o la so suma le ivo le masina la vale nei ia fa tulanga ia le fa tino nei so te e a titia ia le lava tatu te lo artifisili o nani mafuanga e se mafuanga o le ua fa I malu de me o so te ia le mafuanga mafuai o le manera o le manero lava tatu va vai foi ua fai tau tal se fuanga ia o le mafuanga na le alu nei me o so te se ia tau tutua e la titi lunga tulanga tutongi ia ina I mafai ona lava le fasoa I pili tutongi e mai so me ai Ioi. Sa o leia te tia I wau tūlanga nei wa o tātou I loa uma. O tātou mol mawina uma fo I le tūlanga I ai le malosi o le taungata o le soifuanga lewa I ai le mawalunga ia mata mai lava I me la iti. Ia o groceries. E me se lava ia me ai tau mafa I le ele meat. Ia ua fai lava o na whaafai ngatare to ateli o na mawhai o na afford, na ngafatia ia vaenga, ia o te ilo lesi fo I le tu, ua whapena o na lili whai fo I mawhau ia fo I tangata, ia maso se tangata lava, pe ati tilo iai, I le pay, ia po o le tutongi o lo o maua, ia I tūlanga iai le la, ua whaasolo ai fo I la, ia le soliste, o nisi o vaenga o I tūla, o nisi o I tū, le mawhai o I tūla, le aluanga ia le taimi o le tangata e le tele na overtime, ia ai le o ngā whatia lava, ia le tūlanga I sau le peti tilo, te le fitau, ia ai talo sia ia maua se file mu, ia maua se unga le tu sai foi manei solo te ina ia whaamalea ina umatanga te tu sai foi, ia malea foi taumawhainga ale au tau soifua titia. Ia, o mea e tauna whai, ia le alu fo se sore ke la tu, ele lo fo ia le mea la tupu. Wa whapena inga le whai ia ma whaputu.
ia sa o le kala le silo makua kasi al fa pupu ke kasi ale paanga ia vai pe le pare vai kafe ele le ia mata tu va vai mari malu yo ngi ia fai so ke ele mafu anga mafu nga so te ia o nei tatu tala la pe fa fong mari tatu wa tunu ala fai no fai tawa ilungo pe ngat fai langia lu le tofing sa o le o lunga tatu website o le Radio Samoa ia e fa pe na fo le Facebook page ia o le afa pe na ona tu ina tu ia tatu telefone ia o le atoanga o tatu reporti ia e fai tau manino fai tau to ia le mamalu se tatu watunu ia I mea o loo tutupu mai Samoa I nei New Zealand ia fa pe na fo le au se talia malalangi ato te tia e fa aftai lava mo lava no ai tele I fa se tu anga lo atu a te te tapo kalame a fo e moli atu fa malo se tasi fo o sui o se tatu watunu o le sona na fi na o tanu atu Britomart na faela na ula ai le si tu awala I le Four Corners ai pe ona o na sau ele sangata e mai a fa mai o ele te lunga le ile po kalame le lunga e fa mala mai a po kalame fa tu ia o le lava a fa mai le o a le Samoa usana fa Britania mai sia le fa mai po le po o le fa tu ia o mato malava le lunga le tio Samoa e fa ftai mai foi la le ia fa malo mai ia e fa malo atu la ia Freddy o le Four Corners o le taulanga ia tu sai foi ia fa ftai foi le a foi le fa longo mai foi male mata mai foi tato po kalame tu sai foi ia male tato o nanga ile asum le aso tia malo fa ftai ia fa ftai e sili fo nai I te o nanga ma tau tua pe nei company business e le o fai ona vala mai ia la fa longo mai ona pisi fo la tunga luenga fa malo fa ftai fo mo tapo kalame le taiao fa ftai lava te mo la vondo sei fo mai manuia so I fo ia le lunga po kalame fifi mai pe ona ia le taiao fo Pabtu bali tatu wa tunu se mate bala wati le ua toe luas futbol leono minuto talo tula sima lua. se bali te bele wati le nei tai o le te luas full tolu mi te tale tula sima lua
Ia, leo fatasi mai kuin poki mo tato po kalame le tai au fatalo fatua le tato po kalame I nai Samoa le fo fatasi mai lungo le tato tau tuba le tato udanga pere masani e tato ia so lua o ia so te tasi talo fa kuin poki ma lo le usu le tai au ia malo la sei fua tai au manino tai au toa ia ta malo tuai I tato buma pa anga uma ai mai se lava nei tina ma sama ma tua ia I mau tono mota malawa malu lava soifua to wa fionga fa pesunga I fa fionga inga tau langu ia ai mai se lava ila to po lo Samoa nei Samoa ia tino e mau malu soifua malo o amale tau na yauto ia vange fa sili kusai makalo kau ole ko amba se maseli ia ole amatanga fo eneva ia so nafi loko malolo wali tau a timunga o sabili to patata ia befe ole ia so aibi ia le lofa malanga le yo le di ole wa ba ia le maseli e o mawa si maseli le e o ai kope kanga mea makau kongo ia wala ngi o tu manga ngai la to o la au mau fa wa o mas ia mea uma ata tu Samoa ire ko fu masingi uma mai de tusa uma ainga kanga mea kamaki makaupi ire amaya Sofia ma ke ia wa alfa soro aku ai ale pese kama imoko nukunu kanga mea kamaki ia vai te tau on the fight e fia ne ala ia Sofia e ma se me fa kala se tulo le ma fo fa kidia uma mea uma e o tulanga na lo ye le tau nei Samoa le wa ka ma wa mai se ba sa I matimu ia ma wanga fa manu yanga e ringi wanga fa po le ai ma o ai ku I solo ala ele nga o de lo e ko me ki mu ma sabili ko mai ke ya le wa ka ku pa o solo mea ku au ka fa fale wa pui uma wa ki re de bebela awa ya poco fe ola e fe o se tulo awa o wanga fa manuianga le si me le wo e sa oi me yo kanga me se tulo fa fonga le tulu sama sangi ya makanga le kausanga e amo le paipa amo le vai ioi a kasi se ave nga kanga me oka e ke vai e amo le vai ai nga o ako kanga ka fa mai ave kanga me or fa kanga me ai le masangi pe wa musu fanga le sa fa le paipa masasa le kanga me manguki ka pe wa musu fo ile fa pe ke wa maloka au ai le mare me abre le ia no sabe la la fa ya ku ka mai mam la fa mai ke sa wa ka kanga me alo fa mai ei Oye, ma soltaba le ave falcamia. Ma ave le kupe con el falcamia. Ai fa fanga le 2 minute break kale nuro le a sainga. Ai fa saingi kamai. Ma vai ai. Awa. E ta ua le olo ta ua mai le tua. Kau si lo fa. La awa e fe ku lo fa ko mai. Ia. Pe ka ka ngai. E le pe mai le ainga o lo kwa o mai fa fonga fa manga ye lai. E fa manga ya a fe a o ye ka maki na ko ba no ka mo boso. Awa. Ale fa mai ka maki. O nga ka nga me nga le la lo mo nga se yo. Ya le nga ke fa mai. O yo nga me. Kong ya ku yo, ave kong ku yo po yo. Ai mo le langa mo ka. Que ya wa suir po kala mekele. Wa noi. Ya la que ya la le menga le nga fai ka maki pe afa ile la baka ka. Wa so le anga fa pe ya ngo fa ku diska ko po kala. Wa so le anga ma vai tau fa pene. E ka ko ke baba ai le lo. Ia. Pe le lo. Na wa le lo wa sa wa la wa ko ngambia ai fa. O ya so le anga. Fiwo ko ba ai se lo. Ia. Ma lo le lo pe yo le menga le fa tu sa ye ta tro tu pa ya la baba ai le lo iwe al mele ye o ka fa ko baba ai le lo ya la fio la baba le me ba ya ali po ki wa fa ku sa e menga le anga ai ba le ai ya chao iwe nga
La o fo ia au pola ma fa pango stika vai men. Ka piofi. Kusal bele wa pare poko ni akamaya. E ke ia wa pare poko anga le au balala e do ai le do sparisare do le. Ka ofi ala le so kai. E se de manga yo fa manga ka ke kari ale manga yo fa malatu fo ile mo tatou. La ngai sa o le e kumu lo ke ia le wa sui fu si kai di la ko. Ia ai le masangi se fai ale me nga masangi ai. Fai ale me nga amaka mai ai masangi ai. Ia o fa penga o winga le tau ia ma ko ngai ai mo ia o le ai ka fai ma ka maruru mai. Fa vela mai ia fa penga o le si melo ke va ko la ko fisi ko o le me foi le kare vivingi ngai nga ngo fa lo ngo kinga ia tatua pe wa kere foi dia ko nga singa se ri kare vivingi ri o kere va ia o singa kare nga mai kare vivingi po le me pe vivingi pe akale o ia kare vivingi o le fulu kare nga be wa la pata ia tonu si tatu watu o ngai mafua o mamai. O riskanga kai laban malulo. Okay. Laban malulonga. O risi tulanga o te mama de le fa pe o ka fa ya ku mo moe. Pulo ngwana fi pe o mo moe ni pa pande ai. O risi tulanga ya o kai ko kai fa so la ya so sui ya funtanga adu. Me le o mana mai. Ile ngata idea o me o ta sami kai pe o ka ko me ai ku kai no me ai. Fa punga le dei fa bella le dei tula pena pe ka foi ku kolong kuka yang ka komasa ni nga mobila mamenga o kesima o menga fo ngeya o le kuka ka kosawa aka foi le kuka fa bella fa punga le dei aware de ta mafa ka ko ia war kulangan na o le tulangan na de o na la patai mai o le o ia kia wa ia so se fa mai se alengo ale la paka ingare o tu mama ya makako ya lava la malolo so stanga sa soifua e awa ona balu itu lai malolo le el makofa mo ele le papela fa kwa a malolo le ngasa wayane fa ila fa de mo ala fe e ila fa nga o fa mo o fa e sa fa le le me ayata mai tim Ngale fe sa malolo e ona fa malolo le ama wa foi se ko fai tula opa wala banga ai lo le kulia ya a ko le bar o le bar ngal papalang o papalang ye disis ring fa la ve kele lu ma ko fa mai le ko kelen ka mai marsimol palang ye ko keles fa ha ai lo le mai kuri mai kai baru kula o ma malolo ma fa fa o inga ya o ai ngo ko fa nga o mai pempa ma pe le so kai awa listen me fa penga o fa o ko la fa nga ai au ngai ya o le na so kai mo se malolo wa lo ma ko fa o le valu i kuranga le palang i wanga ko ko fa nga pe ko kasi pe ko alua po le ai fo ala relax le palang i ko ma fo fa la malolo nga enjoy i ai pa ko oka tulangan na tulangan lo wa ye terminate wa ma ko fa mu li la to malanga bai fa o le maka ko ai nga ka ke va ai aku fia ai me se nei ai nga se a yenya la ku malu mai le ala wa mawon time e o mai yo la tu ta ai nga ko ka va ai le fia o nai fa nang ia mai la tu ma tu ai fa manga nga ye ta ko ye au kafa ia nei pos for ye next door ale la fa manga nga ye ala o mai tanga kamala ku fa nga mala ku fa nga ma grandchildren ale la fa ke kenye solo ai seli wale o ye fa saka ai ma fa saka fa yum ale la on bele ale be ko seli Nga pa ka ile la i mama sa guys solo du malawan ale bala awa kurong kinga sa wa mai le fuao wa pe o se sila le fenga ale bo so le fuao no vuelva fumo pe le sa wi manga ba me pone ni la bebesi sa ka kana no fuao ala e bala au pala wa kilo solo me pone se me ba i ku la ngai le wa ma ko ke mi awa
o le si tūlanga. Ia e au fo ia ta ko te ia nga ava kwa tua lalo I ke ni umata po kalama. O konga tanga mai fafu. Lau fuala au, awale puta. Ole kele ka ko ia wo mai mama I ngei o nau le me ai Samoa. Kai pe o fai ai fe. Fai ai pus. Awa. O meana e au na fa matala I lo ai no mana uma. Kuka mai ai ke ni nga fu e swa vai. Iwe tau sami le au lai. Au me yo le fa tau ngo ala tele. Awala. Ia ele ai lo ai tato. O ia tulanga na o kau kering kau fa le tono ni se la towe e malanga mai. Ia ngau le me ai Samoa. Ia be ma me o to e ba be yo na fa ko ia. Yo no le lava o ola sa wa ai ai ke bingi. O to tele tatu tanga tuanga ia tu nai Samoa. Ia o fa ia sto tele la to malanga mai. Ia o lo wa ai fo I tono fa tal malo. Ia fa tal malo no tele la to malanga mai fa fo. Ia le ngata fo ia tono taulanga. Ala mua o tono fa le tupe. O ngā ka te koai, ele ngā sengas, o nise lato, e maranga mai o maranga mariu maneo, pe ka ilua vai aso le maranga mai ai, ia poe a ngā iato, fai ke visimasi ato, o nise lato, o te o mai ama, fai ke visimasi ai nei, ai fai kausanga fua, o le va inga fia na, o na o lo mauka pia ia tato malo, ia whaftaina ia tato ai, ngā maranga mai, ia o nisi fo ia o asia si mai ona o tu whatasinga au lotu. E pei fo ia ona o iai nisi o na ia ta friend nai mai Australia ma New Zealand ia nasa malanga tutu a tele le asu sa nisi o ilatou pe o neile tuku ai Samoa. Ia ona o maftanga wha le karisia. Wha pea neila kunpoki. Luingala fesiri fo ila wha pea la o ele wa levanga I whafo. Fa se furu kausanga o I fa ko e ho o kuringa I Samoa malu ai. O angi o ka penganga kera ku mau. Pe fa pe lewa fa ko ai ko o ko anga Samoa ku sanga e saua fiku ko sanga e fa ko ai la lewa la ku ngi wa fiku lewa e o ngorima. O angi o ka penganga kera ku mau ku ai nga male ku. Fa ko e va ai usala fa mai kala ka mai. Usala kera ku wa maku ku iskanga ka ko nga ku pulanga wa leo mai ko fa mai. Oi, whako ako e sau wala ke ngira lo poki ngi ka kongu. Nga kal mako vai aso la o mako va senga la o ngakulanga lo. O angi o ka pengang kera kumo. E pe ia na e sau noa. O le ale tulanga o le asa ka penganga wale nga ku o le fiku kausanga ale ko e fo I mai wono lima. E le la sa pai ni. E le fia va ai ku ngisia kai mai o le wichia. Fai o la me sa we fai wo le awa. Iwe. Ai ya kia uia. Afa pe o tenga o wa ku se fulu nga ilunga penga. Adela mo pa ko se abando po se lao le ka ko ya se me. Pa sa fai le o la se me silia. Pa sa fai le sa kanga wenga. Pa sa wa ai le fa lo ka ainga. Iwe malata fa na. E fe so Mai singa benga de. Mangai. Iwi. Kai ngange pele ka avale pea o tele o niso me alu fa silo na ta wa de langan ni. Fai sau me alu fa sa. Ia. O pine fa mau na pe uma le langan ni. E kuma. Ya me nga fale ma. Ia la wa do ai la kanga benga ma. Ia mai ings ia de fa de ai tono lo ta ai. Ale bela le red vanga New Zealand ai sa ko mai. O ya la mo fu I le fale dia. Alo fe. Ko la de ta mo ei o ere. A mai eu. Ya la I wa la nga o le fa ka dia ko fia ka sanga. O ai o mai nga ka pipiri di mai ma pe fe wa ai ma. Nga ka o mai ei fu. Ata ia no langa ia ngo fu nga. Sa wa au mal lo ta fu ia. Iwe. Ala alfesiri arkamale ai. A o sila kengi. Ale sama ba dia kula malesimia. Ole sama ba dia kula ka fanga o fa filo ai. O fanga dia ai. Usala kai minga ka ikapal me o fia pa pu.
Awala bangi ise mafa fa wele kadia fa ni bayere au mo fa ngai inga me fa penga o tula nga foina ko yo o mengi Samoa kako fa keke songa fiwa nga leva de baso leva de baso le ako yo o mai le alu la kausa sami me ai foi nga umalona ia ingu mai de fala au ingu mai de fala ai ai le ale laku ai va pe wa le vanga i ale le laku ai le fe ko dainga se me asa se me ngale se me ska ko suka ala la mai ala la la nga ye de me ku e pe pelo me ta kala ngo ye di wa fa funga na ku ia o le sia pe wa lua va ya so i le lo ponga pa wanga la pe fiki nga ko poesa we o lai ni de o sa no le ai fua mo ale au fu fare ma ai o le siba ya sa lo fa mai bye Iso sa la kala sa fanga se kala so wale kala la siaki. Ai le do la fika i de spring fiki de ka fia de ora pen fiki ma kondi. Ele ora pen fiki foi ma ko. E que sa foi ya ma nga de ai ele tadia ko foi o con shampoo pe a kala masa. Ole si tu langa e lai lo e e vai chamau ai. E fua le le ando la kakalangua. I le mea o la kisa maika. A fa per fala be la vena karinga koi. Ale wa esa ka le umio mulio se vai tu go. Ka vangale aku ilo pala pala e mau pala pala le se ia vai no vai. Sama mai male la wa e fonga ia male. Esa wa mele ku sanga awa fitu ka sanga o esa mele ku sanga ngale dua afi. Aure mea le ngafai a koe kai hos luafi. Esa unga luafi. Ele ikari ele pekne no. Ele ele whanga, ele whapeu whaare a ngā ina tautinga. Aure tūlanga na. Aure andu lau li nos. O kare anta no. Kare whamai, whai ka me kira hoi whapea. Mai oi ka whitau lai mai leiri. E ka ilango. A mai ni me whanga lango. A ke lo kara sawa. A kore ba yaso fa ka wai me fanga lango se ki ngi au kupenga sa uma oe ma ba le nga fakia ya le fa ka dia kwai ka fi na ia o le alo kapiri ya fa ku sanga fa bai ngale afe ka la kupere ia por le lima se la fu ai le lima de o ka sanga o foi o pese pulu mo ka sanga ai sa wala fa fa ave langa mai usa lo fa pe ni Samoa ole ako e fa sipi ole ako e limba sipi io ko fa fo ia ku menga de la tango fa le ko io o mari ku so le ai bangi me fa mai ia mari dia ia ka ko ke dua tu langa wa ku ulai o e ko kongi ia fa le mama io le mo ke dua ko kongi me uma ai ale le ia ta ke ka mai na ta ri io e mau ma alanga le ma fa apopolo e matata la mata fa vale ala vai ia ore umale nga ke usio ko nua usau ia ale ngo fuka puai mer ko anu alo nga bunga ko wa fa nga ko anu no wa le lo sa la ko anu le ka puai o kafio ko aduan ilangi ma se le anga le ya o eso ulo wa fa se wa tinu langa le mele ka eu me la copu eu me la copu o le tutu e ka mai se ia le ai ele fa pe wa ma se lua ku pe le ai o le me sa o me awala ngi fa pela se e ka mai masa o se porque ia vai sa awala fa mai a nga benga le aso ka awala bana a fa ia la ki fi kisima fia mai nga le ngoanga karama fia mai ai a fa ia la e manga o ia sa ia mai po manga masa wa nga benga le nga ni ese so ia ka ko ia agora fai bem cá la kaya Sofia ioi le saunga le mu ele nga ka sapone a ro atu nu nga ko ke au mawai
Awal fai mau so ta vale pe ale se pe akau. O le wa pisi aka ko vai tau ni. Ia. O le si ta ta o mai fer wa i o ngai le i moe na o wa. O le si ta ta o ngai ka mai longa ai. Ia. Pe misa ma to alua. Sa we le fer wa. A fa i nai lo se fua. Yo e lo sa ni mu. Ia pe o se ta. Ma ngai ke. E se le manga yo lo fo kwa nga wai mai. Mai ma u pe fa pe o mar ke mingi ia la ke fo ma. Anga ede vabe afo, anga ede vabe di kaya. Si mangor kay mian ngi la ke yu kay kang malala ke fo ma ikang malala. Kape e wa le ba fa aisa. Esa taimi. Ia ona le taimi. Awa, mana i te le va ngop tatan do fa so ai so sani fu le mo tatu atu no tapen na malanga tu sa mo. Mo ni am fa maoni tatu tatan ye ma tatu tan do. Ai mana tua tatou o le swinga o le olanga ma le vitamin e sa o le ia o le si kumu le va swinga ia o le si foi e alu le tapena ai tatau ona e tapena le anga ye me tupu pe ai tau nu Samoa ai la fo atu kuin poki o le tatemi ia ni si vainga fa mai tapo kala me ile nei foi ia oli ia fa tai tu lava mo o va no ia mo bona mo le tu fa tai tele bo ma pa anga ai mai se na yo tina ma mama tutua lo ta oto ia i tono mota malawa ia fa tai tele ma futa mai ia fa ma dua tu foi le singa ngana bo pa o papa le kumasani lava ia ma du ave fale yo to fina ngalo o anga lava o fia fianga o mea ka ke ko ai e de fa pe fe ko kala ma fia mai ai fa di i mai a se so ia so ia ai ave ia nei tu lai mo le tsae o lo fa anga i boma pa anga mai so se tafa nei ke no pe ia mai se na yo matua fa le nganga ia yese ma sia e wele ia e tono va ia la nei ia ole masina fole nei ia lo mai e tele mana no ia mai se le musanga ia ole ngaduenga se mato nu ia pa manbia le tua i mea uma fa tasi le tua ia te o tou pa pe fo i mato i sa mo nei a nei tu la ia masalo ta tu fa ta pa i fo i lea vai ia so i lea lofa ma le anga leo le di. Ia le upmasani la vai ia. O lofa na, ia o lofa ni. Ia, so i fua ia. Alo, whaftai poki, tātou whenua ras fau. Mana iau tau taringa, ai ni umana tongi. So i fua mai manuia. Au le anga. Oi fua. Bo kala bel fifia mai le vai anga lau, lima fitu mani tātou atanu. Tātou tue whenua lea sa tai lo lofa ma le anga leo le tua tapena mai, ia le sunga leo, ia te talotu whawal po kala bel fifia mai. Ya, ma whawal tau tua le au danga le wida Samoa, sui tulanga vo le tofai a whanga Mose Juan Francis. Ione, ia manuia le yaso, alofa te lat Samoa, so i fua mai manuia. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi o tupui pui la COVID is full river mo i lātou is full on tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Falatusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E si lia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha.
Fai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M-Tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafso tai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E oa o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whaatalofa lo tātou utunu uli nei asa fau, tala tauro ngolongo mai lo tātou utunu. Wa te ena le tofi pule nu o lalo manu, le sunga tapanga i a tau penga amitua na i foa, ono sfurufitu tau sanga le soifua. Moria ngai lua leo e feso ta ilo na saini fa malosi. O le pepa le sitala se suafu matai ele i faya se saa fai. O te e fo i moria ngai lua e feso tai. I le tau mawhai lea i se ngai o inga na ave le pepa le sitala se suafu matai. I le ofisa o wha masinonga whanua masuafu le wha moe le sitala. A ele i faya se saa fai. Le tasi o tamali e lo moria wha tasi ma le pulinu. Le fio ngā manu a le sanga lala e no kati pelo ono sfurfata usanga o le soifua. O le pepa o morianga lo whailo ai e leo le aso lua sfurtolu o ke topa le tausanga le tenei. Na whaatino ai e ila ua o morianga ai o inga o tua i ai. E peo na tau mawhai ai se awala sori tu la fono. E le sitala le suafa matai o le amitona ai, mai le fio anga o lalo manu. O le asonga fua le nei vai aso na toe vala uai le mata upu le nei tau wha masinonga. Ma tu ina atu ai le lo ia o lo tu la i mo ia matai o to lua, tali te tee i morianga. Wa whaatula ngai nei le masino junior le tausanga fōrua o rua lima, he sue ai mori maua leo, whapea maua i la ua o lo te tee, ai wa whaawau na te tala i tua i la ua o lo molia ini tu unga. Wa talo sanga se ali o sanga tanu o tonga, sanga lue o se pailate mo le company va alele le talo fa Airways, e ala tuila na loia, ina ia toi ilo a ia inga o lo te tala i tua, e whaatali ai de masina o mea o le tausanga fau, e sue ai mau o morianga leo o lo tua i ai. O mika e le paia o lo mana o e fia tu oro tātu o tunu i le fuafuanga e whaiani ai a inga pe ama whai, o na alu ese ma Samoa, e wha mautu wailo na toi fo i mai e tali i morianga e lua o le whai ainga wha malosi, i se teine i titi e lalo le sfuruono tausanga le matua. O lo te te malosi lo ia mo le itua leo le talo sanga le nei. Ma o le atu ina atu ai le talo sanga te te leo le whaam sinonga le vai sa fou. O na whaatu langa i leo se aso ilo ai le talo sanga. A mika ele malana lo ia pe talia le to ilo ai ainga. O lo te talai tua. O wha maunga leo o lo wha ilo ai o September le tausanga nei vailele. Na tu lai mai ei le sori tu la fono. E peo na moni ai mika ele paia he lotu mateo. Luas fuono tausanga o le soifua. O toksi soifua, leisi to mai ao au ina o lo mana o mia mtanga aluenga le soifua maroloina, i tausanga uma. Ono o le to ngao le ufei ngā aluenga e mafua, ono o isi ua wha mawai, o isi ua malo lo li taia, a o isi ua malanga i fafo pe suia foi, ni tautua tau soifua maroloina ua ngā lulu ai. O le whae ungo le nei tausanga ua wha popo atu ai le tasi o vasenga, o li imtama i tausi soifua ua wha au. E le au fia isi ua ausia whailonga tikeri ma le post-grad i le nei to mai, ma ua whailo ai e le mtanga aruenga le soifua maroloina, i ana uwalo viso o tainga, e ono sfurfale vasenga whaau ua amata ngā lue nei,
Wa fie le to se fulfa. Wa maua fa ilonga tipiloma, fast fulima wa maua fa ilonga tikeri. Ma le to lua o tau si soifua o ni fa to sanga po midwife. Ua fa au de fa ilonga o le postgrad. Wa fetau ila uru fale atu ila tou de ngā ruenga ma le mautu o nisi o tāpenanga. E pe o le si tanga o tutongi o tau si soifua. O le mistao lea mta ngā ruenga na sao noa. I le sao ninga na aloa i aile a veo ila tou ma tau si soifua fa auina ma ua maea ona le stala. Le au fau, fa pitoa sa utala i le yaso. E le itasi se fa unga o utala no ai. O nisi fo itala e fia iai i au fau o isi tala e fa no ai ma ita iai. A o lu itau o le soifua. O le avea ma tau si soifua e le faingofie. E le faingofie. Ai au ke fa malo fa aftai. Fa aftai lo to on sai. O to o lupe o fa ia ma le fuifui. E tautua Samoa. I le lumanai. I le taimi na avea uma bista soifua malo ina sa ua o ina. Le tele o fafita uli. Ua vaai e o mata. Se i tulau. I mea o lo tupu. I isi tausi soifua. I le mai maua lo taimi e ango tele i tele o nisi fa amanuianga. Ia po o vivi atu o to. Pai o le lui langa o le teitai o bitanga luenga. I fafita uli. Au mai ngase fiola. Ai a tili na mai malate ina oti I winga o tau sifua. Ale o te tau sifua. Ale fai lang telefoni le oango ele mai. Fai alan telefoni. Ai misha o tau telefoni. O te whaftai ai la tau ua malolo ma ua fai langi ai misha la tau matua. Ale no fu mai nisi. Ele avasea upue tau on sa watu. Langa I mo'omia le lei ma le solo le lei. Fa mole ko le tau wala awina. Ele whaingofio whaftai o tau ai o la penga. O whai tau o tau le nei vai tau o le soifuanga. O le avea matangata tau tua o le kātua tino. Tau te tau mai wa umanga ta pena e nisi o tau si soifua. Le fātula ngana o le au wivi sa fi nau le tele o tau sanga. Se vaenga o le saunuanga le minstalo soifua maloloina, le fionga valasi, lua pito fanua to nga banga ta fito sele, I feso ta inga o wala o whaasara launga le malo. E tolus fufata usanga le matua seri I pāngo tā o wā ai pānapa, mai nu o vailele ma vaitele tai o lo tau sa iri nei e leo, ona e whaapea na sola ese ma le whare pui tānu malala, ile aso sana te nei. O whaailoa le mtanga aluenga o leo whare pui ma le toi fuataina, o se teimi le tai au na sola ese ai lea pāngo tā. Pe tai e leo whaailoa ina le whaasara launga, leo lo whaalau ilo ai le ata o wā ai pānapa, pe na whaapea feo na sola ese o ia ma le whare pui, a wā wasi o mia le no fuanga fōwi tānu malala, I se pāsi mā walunga ua toe alu ai ma le waia e ma ai o na tala. O lo tuli le whaasalanga o lea pāngo tai soli tū la whono le telepe fale ma le tango vale, ma na sola mua foi ma mori ai. O le whautuanga leo I le atunuu, o se soli tū la whono le whaalafi o se pāngo tā sola. O whautua ina airo tātu o tunuu, ina ia longo so se ofisa o leo la talatane, pe awa ia lea tangata no fosala I so se no fuanga o le tātu o tunuu. O taria le whaamasinonga māwarunga le tāro sanga lo ia leo. Ina ia toi whaui I tua morianga e lua leo na mori ai. Le sui whaipure o le pāle mene le fionga lo au keneti sio. Sa whailoa le lo ia mori I tua leo le vala unga le neima tau butau whaamasinonga le asunga fua. O le mai ona toi ilo le whaila o suenga ma morianga. Na whaiai ma le whai unga toi whaasolo muri I tua morianga e lua. E au fiai le whao mea po le robbery, ma le morianga o le whao lima se tau mawhainga e whao ni mea to tino, po le assault with intent to commit robbery. O le ave e sea mwhale au ngai no ia tua inga uma, na whao ruatu le whaam sinonga sidi le tunu. O te toe ai nā o morianga o lo moriai le whaipule,
i le whaamsinonga whaituma lo. Wa siampini lau laka pite to fiti o le tātou manu Samoa, i le tāmiru sanga le usiania na whaia i Solomona i le whae unga le vai aso na te nei. Wa tūlanga lua i le tātou au o le manusina i le vaenga o tamai tai. O le mawa lunga o lea tūlanga wa au si ai au laka pine i a li tamai tai o lea tunu, le anga wa atu e tausini o, i le tāmiru sanga sa ili avanoa po le World Sevens Challenger, e whaia le tausanga fau lua o lua lima. O lea tāmiru sanga le a whaia i masino o mati maa perila, ma whai watu i Los Angeles i Amerika i a me o le tausanga fau lava. I le tāmiru sanga i Solomona na sa ili ai le manu Samoa ma fiti le siampini, maanu malo ai le au ali i le sefuru fitu ai, i le sefuru lua fiti. O le manusina na malolo le la sa ili ngā siampini, ma le au tama i te fiti, i ai e lima i le sefuru ma le wha. O Samoa matonga i le vaenga o li i wanga waa mo le tāmiru sanga, o sa so ai nei le tausanga fau. Na manu malo tonga i le la tā longa matu walu, i ai e lua sefuru wha, i le sefuru ma le iwa. Peiroa i a tae au i seisi wha poponga, soifua. E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala umai le olu atasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi, ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau, fitu whawha, lua lua fitu.